sepe Fa'amua tu Ia la te fa'atofa O tuai mai lau fa'atofa E mafutanga mo tu sia Fe o tu sia le telefoni Sunga ea o fea ea le boni Mana ia lo mana Ai pe ua sao ea oe Se o le manu ana e pe I le aloe Se o le manu ana e pe I le aloe Awana ye misiele fa pitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fata la ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na ole lua tolu ta la ile vayaso. Maule fa pitoa muenga fa apea seti nufoa. A faide te fa ailoa ile Moda Furniture. Ole radio sa moana mawaili nei fa salonga. Ole ama wasa umea lofa. Le Moda Furniture. Tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala le iwal taiawa nga ile afo lima. Ile asunga fua nga ile asfaraile. Asu tona imale asu sa. Se fulua nga ile afo lfa. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pia le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. se mea o te mativai. Na te awea o le mea e eile wa mua o te oto ai. Na te taitai e tea o i taftafa o vai e tafelemu. Na te whaafoisia mai lo wanganga. Na te taitai e tea o yala o le ame o tonu. Ona swafa. Mātua la usu ma le loto fie le tahe au sengi. Bombua lava ora mātua la ngaina o lava vi inga lo mātua tua. Wa te taumbo no mea lava lea a wa mātua mone mawina. Le nei tahe au le mātua whaalongo i le talanoa manu ngana le tahe au a tonu o la tau ia vi inga o whai i hante oe. Ua poe fo le mātua wa ai wa tawhaata o le tahe au o le aso fau o au ia whaamonianga ua mātua sapi ai i le nei tae au fau. Wa mātou vivi a te ore nei tae au, wa mātou wifo fo i uluma, mātou whape atu e pa ia lava oe le atua o au o le atua siri ese, mana matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, e le ai lava ma se tusa ma oe. O lo walofa malofa maoni malawanga le leilo mātou atua, e tu mau e o lava le ngataanga o mea malava. O le tua oe soifua mai lava le vavau e o le whavavau. O le tua oe la eile vi ingon mamalu o le tua oe e purupuru le mātango fi. Ta maha whafte i tele lava, i lau mea lofa o le ola fau o mātu mo o le nei tae au, o le walofa ua tuta fo i manu, fa i ngā marolonga sa tofa whaiu te ngata ue wha popo le nei so fau lo latu soifua mo le mātu ne yola, o mātu o lia aile nei so lua, se fulu ia iaso Februari o le mātu whalaunga o le nei fo i tausanga o mea oma wa e whaia mo i mātou lo mātu atua, mātu whapeatu lau pole lea. Mātu malanga o le nei aso fau, mātu tui nāti o aonta mawha monmone, tautai mai le mātu whalaunga o whai nei. Manu ia whaiwa le awhengai ma le tunu le nei aso fau e a mai, alo whangia fo i nei a mātu whanau lo mātu atua, a lātu wa onga le awhengai le nei aso, malutia ma leo leo ina la tau le paolo o au ia o sa ili le poto e ala ia o onga whaamonia tama i whaiva o whiangai marim tama tai whaia onga lo ngafa ma leo o ina ne mātou whanau mātou tira nofo ia tinu mamau ai mana tua pia Samoa na tinu e pere le loto le mātou de talo whaamonia leo tinu Samoa e whaavai ia te oe manuia ona te tai
whainga malo ia, pulea maratonu mea umalo mātu tua mai e whaia tu sa o lau lava whina ngalo. Pai maruia na ia mātu tangata umai Samoa, whapena fo ile lala mal papa awa i so se tafa ora nei ke lope, whamunia nei atunu uni usira lo mātu na nofo mamba wai, whamunia fo i atunu uma nei lalo langu la tau fia aima fia whienu, i so se tafa ora nei ke lope, mātu te talo, whamalia i o lātu mana o mafoa i tu so lātu mana o lo mātu te mā, ma whamanatu i lātou, o oe lava le tua malia i mana o, i mele lei o malava. Ia le, tu baru muli panga ma te tapo inga, whaafonga fo i mal te talo na ia mātu mātua tua sen sino la tunu i malu mō te malawara ne yaso, te tolu aina pe lātou le māwhana whana o lo walofa. Whaafo i sia pela lātou se i fua laule le tino siri lava i le anganga. O me o malava la amwhana mātou whaia nea sa whaulo mātua tua, mātou whaia lava ina ia fo i atu ruvi inga i atu oi atu maua pela mātou whaatawa. Ta māwha monia mai, le tautua Radio Samoa ni aso atoa ua mātou wole, ma mātou wala au nei me o malawa, e ala sua whamanu malo Yesu ke risolo mātou ni i, mana mātou whaola. Amen. Mātou tamae whawhetai o le viing o le tua langina la whaipes ane ka de sia whapot patonga Yesu i Samoa le whio anga o pia. Tau tua moa roi de Samoa sa lima iwa toro a mo ta toro le tu lai o no.
In this update, the cost of remediation work for Wellington's wastewater treatment plant could fall on Wellington ratepayers after a catastrophic failure last week. It could be months before the sea's safe to enter on the southern coast after contamination from partially treated waste. Wellington Mayor Andrew Little's announced an independent review and says they're hoping to complete it by the time the plant is up and running, which could take months. He says the council will deal with where the cost falls and will set rates based on what its needs are. We determined that we want as low a level increase as possible. That will involve trade-offs. It will involve making, in some cases, some hard decisions. The Finance Minister is open to dropping the capital requirements insurers have as part of the review into escalating home insurance costs. The Council of Financial Regulators is looking into the drivers of rising costs over the next 6 months, including the rules set by the Reserve Bank. Nicola Willis says she would consider reducing those requirements if she was confident it would be passed on to home owners. Because if what I'm doing is just creating more risk of an insurer falling over, but your premium isn't going to drop as a result, I wouldn't have an appetite. Kiwis heading to the Cook Islands can expect temperature checks and bug spray stations on arrival as the fight against dengue fever ramps up. The island nation reported its first dengue-related death last week, an elderly person with underlying health issues. A track issue will affect trains on Auckland's western and southern lines today. Trains will not be running between Britomart and Newmarket today. On the southern line, trains will only run from Pukekohe to Newmarket, and on the western they'll run between Swanson and Newmarket. Both of those services will run every 20 minutes instead of every 10. That's news. In sport, Kenneth Walker III has come some distance after being told to stop playing sport during his last year of high school. The 25-year-old became the first running back since 1998 to earn the Super Bowl MVP award, lifting his Seattle Seahawks to a 29-13 win over the New England Patriots. Walker credited the honour to the dedication of his parents after doctors found blood clots in his lungs in 2018. Just going through that, it just made me grateful for each and every day to be able to go out there and strap up and play this game and just, still be alive for real. All Blacks Leroy Carter and Simon Parker will remain with the Chiefs until 2028 after signing a 3-year extension with New Zealand Rugby. The pair finished last season with 6 and 8 test caps respectively. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Talo whananei tai au fōnes wa whamana maloro tātori whaoro Yesu Kariso Samoa tino pele le pa ia mana mamano na whaafonga maro la para se fua manuia whamalo fo le tino whalau tātu avi ele mua man male whaasangi le tātu mataisiri le langi wa olona lava lofa ua tātu maua le nei fisila whainga fo ilo tu sui fua male mātu malosi ia matatu o lia fo le nei tai au fo o le aso lua le nei wa se furu ia aso Februari o tātu kono mo le lua fe lua se fulu ma le ono smailo whaafonga le porokalame maro le tai au Radio Samoa se furu lima Eva toru amo le whenga ngalman manan tāsha vai dua of social media sini ol tātu Facebook ma le YouTube ro le Samoa se ron tasi patea ma le whenga kapista el jelo sio ma tu ona le tawai meni tautu waina ai se mai le tula se fulu e le tai nei ma ron se fomania ma ron usu ngalman mana Pamalo fo le langi mama le sunga le o savai pa tai le anga le tuale nei fo yes fo Samoa le tino pele fa atalo fa tamalo le fo la manuia Mane maru nei tai o fo. Le aua ka ko ngona fo yale me ka ole mafana fana. Yes. Sa ka maru lu ai sitai ni ale mai o mafana fana. Le fa wa te ale tu lai ono ya o se mai la mai mo la fa foga ole lo tau mo le aso. Lui tau, mō
aso. Ngase o le mafaufau ma le faatuatua. Mental health and faith. Whailaunga, lona mata upu mua, o le foi upu e lua, ma le foi upu e tonu. Ua whaapea mai le whailaunga. E matua whaatauwaa. E matua whaatauwaa. E matua whaatauwaa mea umalava. Se mea e maua e le tangata i ana ngā luenga. E ti ngā ai o ia i lalo o le la. Ngase o le mafaufau ma le whaatuatua. Mental health and faith. Whai mai le vaai a solo mona i le olanga. E le ai loa le atua mai i lou wola. E maua oe i le ngase o le mafaufau ma le whaatuatua. Ma e whaapea i foloa lea i lou loto. E whaatauwaa. E whaatauwaa. E le aise winga o le olanga. O le poto ma le atamai. O le oa ma le tamao ainga. O le pule ma le mamalu. O ngā luenga ma tāpua inga. E whaatauwaa mea umanei. Pe a le ai le atua i le o ngā totonu o lou olanga. E le aise winga o le olanga. I le vaai wha le tangata. Pe a le ai lou atua. Ona e ngase lea. I lou mafaufau. E toe ngase i lou whaatuatua. Samoai. E le ai loa le atua i totonu o lau whainga malo. E le ai loa le atua i totonu o lau tapua inga. E le ai loa le atua i totonu o lou nuu ma lou a inga ma lau whanau. E le ai loa le atua i totonu o lau ngā luenga. E ngase i lou mafaufau. E toe ngase i lou whaatuatua. E tā ua tele i le soifua. Ma le ola o le tangata. Ai o ngā totonu ai le atua. O le fofolena. O le ngase o le mafaufau. Ma le ngase o le whaatuatua. O le atua. Nā o le atua. E le lei ai mea uma. Tō tele tangata i nei aso. Ngase i le mafaufau. Toe ngase i le whaatuatua. E mafua. Ona ua le ai le atua i totonu o le olanga. Whai mailoa. Le mafaufau ua ngase. E whaatauwaa. E le aise winga o le olanga. Samoa. Ia tuu nei le atua i le o ngā totonu o lou soifua ma lou ola. O le fofolena. O le ngase. O le mafaufau. Ma le ngase. O le whaatuatua. Ona e file mu lea. Ona e oli lea. Ona e fia lea. I le tino mafaufau ma lou anganga. Tātou te talo. Le atua mamānai. Whawhetai tele. O la ua fio o le fofo lea o le ngase. I le mafaufau ma le whaatuatua. Tātou ia mātou whiau mga ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amene. And I feel to do.
talai lo uali ie o te mapuai lo nei vai vai I mea e tinga ai uana o oe e fama lo si mai Pea o mai o pua puanga I lo unei ola Ia e pa I mai E toa file muai Olo tonei ua whaingata Whaamangalo mai Vala au Lo uali ie ia tau fimau Lo uola I oa au E songa le muai Uana o oe E whaamalosi mai Whaamalosi mai Ao o mai o papuana I lo unei ola Ia e pa I mai E toa file muai Olo tonei ua whaingata Whaamangala lo mai Fetalai Lo uali ie ia mangalo ai Fea lo fani ai I lo faatasi mai Uana o oe E faamalosi mai Pea o mai o puapuanga I lo unei ola Ia e pa I mai E toa file muai Olo tonei ua whaingata Whaamangalo lo mai Fetalai lo wale I o te mapuai ina wasi fulma lima le wacha ane le tulai. Ono le whafonga le proklame manu le tae radio sa mos fulima eba tolu a mona minuta ona whangaso lo fwela o tara musika. So I fei filo i o le tae au whawhiwhia oen whaamalosi au fo le atino I le anu suitu te mga ruenga o le nei fo I tae au fo te kwata fitu le tae nei wha abano mai so taimi o le tara proklame a reto o le ola mai a pasta la wha na kopa Today in History data wa vai pone mena tupu le asos full of February o le tae fitu I le tae ne mo pongo telefo I le ngal Britania pe tae fitu proklame na ma tae tae au mo mua tato ni poti manua na wala
Talo fat fo tatou avita avale nei taimi o le tae au. Anga ia te tatou I lunga o le telo mai tau atu nei fo taimi ia. O lea e toa file mu mai lunga o le tatou au hala. Tele o nisi o tatou wal te tele o lea lava o lo file mu le taimi le nei o le tae au. Ma e mai tau fo ia le o iei se fa lave lave tau ta avale nei taimi avita avale. Tau se sia pea ma tau tuana lo saunga le mu. Ia ma le isi o uso avita avale lunga o le ala nei taimi. Ina ua sifulu ono minute te aile tulai ono. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Pai ngā mata talo taura nei fo I tai a fau tama ki makaura o au kilani no whakale o whasalonga Radio Samoa se fulu ono lo ile pahalu o le ea nei taimi o le tai au. Winga wha ma wino tau mo nei a so lua le whasalona awa o le tau e pa o timu niso taimi a langi le foi. Niso taimi o timu e whoringa mai e pa o le tuatu matu o le Harbour Bridge. Pe ana wha ma wina yangi maria mara sapidi mai matu I se sae. Lua se fulu mal fitu en whanau I le maurunga le bella wha ma wina mo au kilani. Ile nei fo yaso se fulu marfitu I lona ma wala lo tai au pe au dio le fa solo foi na awa olang de leile tau pe bela foi le tai au lo se fulu balu I lona ma ulunga se fulu balu I lona ma wala lo mai go yon tuatu la stofia la fa solo lang de lei foi le tau le telo vaenga au kilani awa o pa o timu le telo vaenga au kilani las for raile fa solo na awa olang de leila sto nai lang de lei foi la sama la so fua o le nawa yaso o luma na ia tu fa mamonga o I o tu na mai la mai tau le nei foi vaenga o le tai au fa nga solo le tana pakalame ma o le tai au Ola am whaion tāra babai. Tūlango I le tau te loisi vaenga o Nusila. Ma pena fo le tau Samoa manisi vaenga o le Kelapan. Radio Samoa Sfulima Iwa Tonu Amom. Sport fitu o tele tulai ono. For real. Whana lili uma talaina whawhiwhianga Radio Samoa nei fo I tai au. Fau lea tino angai tu te mga wenga o le tai au. Oso whiwhia. Mani e whaiva nei aso o pesele mo.
tua na e o le tu vasa o a feta e a i le ava fata fata Samoa e amuia o e ua taunu male manui a lo famo e mo e anene awale mino i tele ai teu le talo maleno to maulalo oli oli mali e awale pisa ho fato a vivini ole tua ina ua malo Hei. Oh. Ala. Ya, luas por luau jale tulai ono mano fa tai o to tele tapa anga o fa talo fa mai lunga on Facebook mari YouTube or Samoa nei foi tai fa mano lavale so fu mo wia fa fonga mai foi so se vai ngo kilani mano tu to o ele mano sia le tasili mai patolu a mo ya male FM 106.1 in Samoa so se vai ngo Samoa fa fonga mai nei vai ngo tai au good morning mano se fu mo nei foi tai fo o nei ngan man o do te mau e malangai te tai o le Pasifika ma nai o tātou tangata fo i momori le tātou sangi na lima fo i lea mo le free visa and travel mo na tō o tai au na le momori ai tono o le palemene a New Zealand ma le whamoe o le minister vai whafo New Zealand le whionga wapasa mare o St. Peters le o le atari a mai le le o atu ma le mori na fo o sangi na di manea ina i o le fina wina fo i lea o le tūlanga e whemala i ngalwa tātou Pasifika ma New Zealand nei ina ia free visa fo i whemalanga ina i o tātou tangata ia tausia wa o sa i di mano lea na i o tātou tangata Samoa ma Pasifika ina ia family ina fo i lea tūlanga so fani fo mo whemalanga i ngalwa Pasifika ma yeah, so o le afo valu nei tai ne tala no tala po kala me fionga va pasa mana un Peters ya po la fo le tulango ele te pena mai italia le o atu le ya fo la o ele si male si la sanga e tono le coalition government tala no ino le fo mta upu ala fo le vave ma fo ontaru ditilo ala bo mai stania mano ile fo sangi la lima tol pulau i tamali ona tunu ya me se fo o ta Pasifika mana ya mata tangata le sa ili malo ma finau mele lei ya wai ya la to e fina wina ya vai ya le lei mo tangata fe malanga i fo e ngata Samoa Pasifika la to tala noi me tono le palemene te lo ele poll for in a release mana nafi o ie tatu te lo ai po feo tu lai mai party ma le te penatu mo whainga palota New Zealand le siva masina le lo mana o la fitu lo bema whainga palota New Zealand so la titilo atu la a fa pe faile whainga palota ele taimina release ele poll le e tatu te o le meta o le whainga malo fo le kaupe ya wa pe fa sa mo upolo mai tono fo le hang government meaning e tau fai tusa o mai ia tu ele foi no Beroa on the fourth tono parliament ia pa te tilo atu ile foi vanga na ele taxpayers union curia pole and a release mai se lava foi party te tele mai se party ia lo sama sani lava foi ona mai tawina ia o leisi pa ki leisi taimi o ilunga ia o leisi party o pa uani ala to palota pa o le taimi la le nei pe na e sau no le sunga le au e fulinga mai party te tele ia o le ankau fai ka upe mai i painga palota le pe afola ia o le e fulinga mai ele ia se party fo ile na sitia sona tulanga i le tali mai tangata whainga luenga tu sai fo ofisili sa fisilingi ai lato a fuala iei o le leipa lato ia o le na pa u mai le tesi ma le tolu anga i le tolu su fa tesi ma le tasi paseni o le national o le na pa u mai fo i le tesi ma le lua anga i le tolu su tasi tesi ma le tolu paseni a fuala iei o la lava lai lunga la iti
kiti lava le leipa le taimi le ui lava o lea wa tau fai pa u mai lalo ia ngai ala palota. O le New Zealand First le na pa u mai fo i le tasi tesi ma le fa. So anga i le se fulu tesi ma le lima. Ai o le party le Greens o le la nga paulanga o le paki o le na mai tawa tu taimi nei o le pe nga luanga i lunga na ia na palota foi lua te sima le ono sai ai a o le la na sitia i le se fulu te sima le 12% fo le act party mali te party Māori o tulanga umana ia pe folinga mai o le na nga i lalo ia na ia la to fo ia palota ai officially lava fo i safsilingi ai officially lava tau i le tau le soifuanga ia ma le tu tau le soifua malolo ina ai mai se foi o le tu tau housing po le tu tau I fale pe officially na o le na au mai ia fina ngano ila tu sa so ina I le career poll le Okay, so all so swinga na whataunui I le aso sa momo February ma le aso lo anga I le aso lua le stolo February o tau sangara nei so whoringa mai to awhela tōna fsilingia whaonga ina telefoni landlines mobile ia whapena fhoi nisi of sota inga online le sa whataunui na o mai le fhoi swinga so tūlangara na iai whoringa mai o whainumera e tai ono se fulu I le tu o le melana le ta o le hung government meaning o lau tau whai tu se o ma whai no ia seats ia pono fo a pati e o no winga la e tatu to titilo I koe whai o si whai ngā palota pēr whapea o tu langarana e fore le iai te le o lore le tono o Parliament New Zealand mal tulanga e pea tu le mais whai ngā palota whapena ia ai tu langara na ia ma le foi no mer man tuana le afe tangata silingia e le o na toanga le tangata New Zealand o le po la le tultuli uma e party ma tangata uma la por kiki la to Parliament New Zealand o le po le fai la fitu le o ka ko fai palo la fitu no so ona tala la tamana ma le latest poll le na fa to ina taxpayer union courier poll pe ona mawal tato proclame el pona po tato fai malanga o le ua falling mai ona fatano ina lava e le strike takata fai ngabanga le New Zealand e ono afiai o le fai lo mai New Zealand le telo tato flight o le ono afiai a fo foi pe mal fast food fa le fai nga malanga ia wo uma na fa ai lo fo el New Zealand ia passa se uma lava ina ia tama fai fo le to reschedule pe to sui so la to whainga malanga. Ona o lea ua pe ona sauno le sunga le awa whaatanu ina lava fo la to sol te te. Peila o aso ia mai le sifululuanga le sifulutolu fo ia February. Ia o aso na o lea ua whaataatia ele company lava la to ia o le a whaanga yo ia la to tūlanga lea pe ona iai. But o mana tuala o niso whainga malanga ia o le a awhia ila whainga malanga fo ia tātou le maasani o na aluanga i Bali. Mai se lava mai le vale o November se o mai a February o lona winga la ta ua fo I mo I tātou umalo o whainga malanga po la ua uma o na whaia tātou bookings ina ia mauti noa koe sa ili le lei ma toi tau ma whaia whaatala noa ia male ofisa o whainga malanga le New Zealand ne I te I tātou ia ua iaini whaale tonu I le taimi lea pe a whaatuai fo ia ona tala noa masiaki whapeo lau whainga malanga o lea na puku I le aso asfulu o February which is o le aso angi aso lua stofi aso sfulu February le aso sfulu tolu o aso ia lau titi lo atu fast food far flight o le la cancel a le New Zealand ona o le solo te le tangata whainga luenga e whafonga mai la o le a fiese flight na puki aso ia le New Zealand ai anga I le telo ni ele le fisili pe le New Zealand ia pola tu lango e lau flight pe fa pe ola so le na puki lau flight karusi ele a fai nei flight sa to Samoa e long fai lo ma temi nei ia mo tato fai malanga ele le pe fisili ma au le New Zealand ia na family no mai le tu langa te wa fai nei lau pe a fia fai nga malanga fo ele tu o le mo le na mo se taso fala o ngai taupo o lo titi lo atu o po ina leo ni so tamata lo voto lo e fo nga mai o la o ye le na ma fo ile le mo le wa fia ia o nga nei fana o lo nga luela le mtanga luenga wa onga e mai se o leo ia male a onga lava fo o le la o le atapu ni le a onga le mo le lua so o
ona o tau mawhai ina ia whaawau su enga. But o le tūlanga fo ilele iai, o la ua maua i la ua na whaia ia maafua ino tupule nei whalawalawe. Pea ma le luanga le tolu wha ia potua onga o lea na whaatama ia o whaatama ia o mea onga tele lava fo ini vaenga o lea ua whaale tonu ai foi. Ia ma whapena ai ona le whaatanu ina o onga nei whanau i nei fo ia so lua ia ai o se whautuanga lava fo i malwhangu mo tātou a ua fia sungu ia ngā lule le whale ngofo lele ia ima wa aisanga ia kama i whaspepa fo inga le sunga i onga luma mkoe fui vai. Lole ia ua ole ua whai el to lua ole ua mako ia whai inga le to atelo tamaiti hao. Ia, sa ole so ole sia solo vasone ne tula i la ua i le Taupo Youth Court. Ia ona o mo tulanga na o ia mo le anga leo fo i whaasanga le tōrua le ai sa oi kalabo tulanga talabo o le aonga o le aonga hambaranga rue ka me mo lumanga ile tajalo fa nei fana fo le lo afia lantu wa nga wa o na nafi manai o lo te mawana o le tapuni e tele lo pe ke o kapuni o mai me vaso ato ono tulanga fa le o telo ni savanga na fi tala noia o nga fa na we pe el pasina o mai tia o nga na fi le na bu mai sta se vai I manga fai o ina tonu nei o le me fa ftai ai le tulanga ona o le nga yo inga ale pasi po le fo sa fa tautai ona pe se fa alinga ia o se technical fault o lona winga ia o se fa le tonu la fo ia le pasi la vai but to se fulu to se fulu male iva le nei o tamai tia onga fa ftai le tu ona ma faina fa sa ina nei tamai ia wa o ania tato upeto e fai pe ana fa pe se fa la velave wa tupu mu le pasi pa le afio le pasi ia ele ma fai ona au mai e fa fonga ka mai kia onga ai fa ftai foi ona e mai ta watu inisi fo yo la to sa ia le vaenga le ma la to mul mawina le vave o le ngayo inga ale ave pasi so fa ftai i le to ia wa ka ko uma o kupu fa la velave fa pe nei e mo o mia lava le to ale le ina ia mauti no e ma fai ona fai ni ngal venga la vea sa le ato lo se fulu mo valu minuto lo talo le tu la fitu le por kala me malo le tai out radio Samos fulima e vatolu a mo fa wa tato fa fianga fa ka sale mato apa ulo fa wa fa fianga le fo i tai out fo tato sanga lo por po la ma fa ngal ngal re tai out pa lo nga we nga we lo putonga na mo ngal we malo le malo apito
Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li ipolo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga i le Whainumera o alonga whāna wa le pass na au sia tongi e ulu whale ai i le Universite, po le University Entrance i le tele o Kolisi i au Kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le Ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta falsam fatwhainga luenga fa peli pe ina vai vela ma o ngā umu falau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. So luas von luo minun tolo tolo talo le tula fitu ole to to mo we samos fali mai tola mo ma le proclame maro le tai au tantu e lonas fulu nei asoro masina lona luo tala folo le lua fe lua se fulu male ono pa ve fo le to sanga la to tan nota proclame le vason tu nei e tu langa le fa ngai no pasika fo ile ya masalo fa nga ya fa sa mo sa o pasika patpala dirt bike o le wo ana fa ina fo nisio na fa na fo le ono la to lo fa nga ino se concern le mo na to le Northland pe na ma wo po kana me ona le tulanga fo le tavai ua whaftai ua au mai le nei fo i tala ua o le tele fo i leo taime te vai ai lunga la tele e ki er kanga ka makua koe whaki e ki aku maraka mai kiki la i kiki i lunga le pasika le dirt bikes ia mana tuala o le vaenga le keleng whalong kakai lunga la o le tele a fuala iei o le la o lo mōli ai le isi ali ilea ona o le ua manua siona tali e tolu tau sanga le tamai titi o lea nga o fo i le whaile te ngā pasika lea ia a o le whaki e ki ei pat o le pasika lea o lea nga wheko ai malesi fo i taavale so na tula i leo whaalawelawe lea o lea langa matua manua tu ngā ai ia le tamai titi tolu tau sanga ia te au o se tulanga e le talawhea ngai tele lea tulanga o filfilinga a tangata matua po o matua fo e whaile isi taimi ia e a whaina i langa i kamaiki a wala o kamaiki ke koru sang le lopo langa ku ui e ngā ke vai ia kamaiki ke alu ki ngā e whaise wha au fo i lele a le o sau whaki e ki e pasika ia o tūlanga le talawhea ngai a whala ia o lea la o lo ua mōlia fo i la mai ua whailawa la sisi iti o le tūlanga lea o kako dirt bikes po pasika palpala whai o palpala al pasika ia e whale kong ma fau fau au ke e pasika a wea whalong kakai lunga awal tele pato le fautuanga mo tatou ia o tangia vaenga ia longo leo ia au kako fo ia le ofia whai al ke e pasika palpala on sa ka off a sa wa a fa pe fa ke o le pasika palpala ke nga oi al melor ke ke manga o e ba e fa ke ko mo lo kari ia pea o nei vanga fore le morsanga le mota to o te roi le fa tanga i nei to le sire ko inga mai fa penga a ke o le pasika palpala ke nga o mo lo sanga le mo ai wala ke manga o e le fa lo ke nga pasika palpala ia ai fa ke ko mo lo kari fore le ia wa o la na fa ina mai fa kupung fe le pasika ia na fa inga le nei fa na ia fo le manu angol ka mai kikile ia fa le kongulonga au vai ia le ngasa fo le nga ona folinga na matua fa le tonu lava nga fai fo ia tong fitinga fo ia fa nga ina le leisa ona ole tu nga o manu anga so ele o stulanga le ai lo stulanga le de le just fulu iva mino tolo talo le tula fitu ma lo fa tele tino le fa tasi mani ne ko tai fo le talo kala me ma lo le tai a mai fa fa mai le pedino ti fa so mo le se tanto di pochi manua ole a wala tuna to lo tanto manu tai fa nga nga re to lo mai a pasta ma fa le copa good morning I say, oh, yeah,
Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Na lava o tu mauna mamale telo lunga o tatou wala te tele si evangana fo isti taiwe wan la talata le vaengle na Rosedale o mai tawatu ia ole na ua faisi a feololo ona si o le traffic i le taimile nei le vaenga lava fo ile na northern section around Moya Hill Road o le nasa yese a faalave lave tau ta avale i se taimile i mamau atu o le vaveao State Highway Sumaleono lo mai tawatu le taimile nei e na Western Springs lava le na o mai tawatu o lo kaufeo lolo mai le traffic le na o lo iai mo tatou foi whaongaina le vaenga le na State Highway Lewis Fulu mai tawatu Hillsborough Interchange i ngā mananga ia tufo le na i Mount Roscoe ia o nei vaenga na o le na o lo o ua faisi televave mai ia o na pisi o le traffic time le nei o nisi o vaenga o na lava o lo o file mu ma flow le pia tatou nei taimi tae au i na o te sulu ma minuta en tahalelu te lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word there now. Come on. Mai le tatou Paul Kalame o le nei foi aso le areto leola o te fia foi whawhailoa i te oe ia mo whai ona whaafonga ia mai moa mai foi le tatou Paul Kalame le nei o le nei foi aso o le momono foi ngā tupu luas fululua o le whai upe lima e whapea ua whai atu tā vita o Solomona lo ua tali o le tamaititi ma le vai o ia o le fale fo ina te whaia mo Iova e te le ma mawalunga e tāua ma matangofie inu uma o lea o te sau niuni ai o na sau niuni lea e tā vita o mea e tele ai le ioti o ia a le upu mo o na sole nei tā pena le leunganai whalea nganga o lo tali se upu tāua tele mo tātou mātua le nei upu whamalosi ina ua manao ia tavita na te whaia le malu fo ile na e whaia mo le tua Yerusalema ua sauna tano le perfecta ua whaia tavita maana ia lo manatu e whai mai le tua e ke le whaia le mele na o le mele na ngā luenga tele na te manatu e whai e whaia lo watali i lea e ngo ia Solomona pe a mawai oi whai mai le tala ua iloa e tavita ngā ke le whaia le ngā luenga tele lea mana iloa foi o se ngā luenga tele ma whainga tā ma whita le mea lea o le awhia ngai ma Solomona lo na tari ia le lana e whai tau atu nei tala le whai mai o na sa uniuni lea e tavita o mea umalawa e whai e le whale lea ai le ioti o ia mana ia tele le manatu o le nei ta maa ia whai mai o le mela tavita na whai o sa uniuni o materials fo ile fausia ile whale tele i rongo mo le mele almanga ia kelo o tavita la o lana mena fai o le ka penga o lona tali mo le ngaluenga tele ai lain mata upes food value le mo mo le no fai nga tupu o lo lisi mai ai ia le meta vita na fai il tapenanga le tavita e ke vai le meka vita na fai o le alu le o malo te tele fo ia o mai fia tau ia sa Israel nga alu ka vika ua tau matunu umai e vai le kele yo malo na tau mtavita a le mena o iloi na fai mai so se malo e tau mtavika fai inga ya ka fasi ka vika na tunu o le mela tavita fai
e au mai uma e tawita le oa e mai o le auro ma a rio o apa me mea a e au mai e tawita o ngā avelea ua whaputu le oloa i Jerusalema kau malea malo e malo ka vika au mai le oa e le ngata ina whaputu e tawita le oa i Jerusalema o le oa lea o le oa ina ua maliu tawita pe eva ai le whaingol fale o le oa lea nga whao ngā e Solomona e whao si ai le manumanu wa il mana ia telo le nei tama e ima le si mea maanga ia tawita na whai a su e se tupu sili o na te le territory nga ia pūlea i le vai taunga kupu ai o le tupu lea e ingo e a Solomona le atali o tawita ai a su e vai se tupu e sili o na file mula na nofua inga e le ai se malona o sofa ia o Solomona ai o le fasili la e mafua mai fea lea mea kele le oa fausia le malumalu e Solomona file mulo na vai taimi e mafua mai ona o le ngaluenga na whaia e lona tama o tawita so o se le songa le leifo ilea mo i tātou matua tama mai se lava tama o le manuia ma le file mu o lau whanau o e tauina o e vai asolo i a tawita na i a tauina tau e tele mo le manuia o lona dali le tu fa le nganga o lo ia le fili o le fili o satani o la na me fai e taket a tatu fa nau ai matua tama a o maua le ola ma le malosi i lo vai tau e ke le lau me fai e ke fight ma e tau mo le ola o lau whanau e le ngata i le lumanai wha le tino o lau whanau a o le puipuinga wha le nganga o lau whanau wha pei o na whaia tā vita i a Solomona o le awa onga o lau whanau i le tu wha le nganga o le mea tā ua lea a le tamā ma le tina lātou te puipui ai a lātou whanau le tua whawhitai a wa onga lei e te au maia mo i mātou puipui mātou whanau tā pena mātou whanau mo lo latou lumanai ai le io o mai le oti ia te mātou whapei o na whaia tā vita ia Solomona i ia o Yesu. Amen.
le mawhai o le pese mai le whai pese le Peace Chapel in o toi 5 minuto lo tau ta le July fitu la se full of February. Ani mena tupure nei aso I tau sanga o mawai. So sanga te siva I tolo le so na whataunuina ai I lunga o le opera show whataltanoanga a le tamaita ia opera ia ma le sunga a Michael Jackson mana maitawina iwa se fulu miliona le au whaio I latou na matamataina I tutono le lalolangi atoa. A tau sanga lua fe ma le 5 ia o le so na whaalawiloa ina ai foi e Prince Charles, Prince of Wales I le na vaitau ia whaalawiloa le whainga o le la whaamau ia ma le tamaita I foi ia wa avea nei masiofo ia le sunga ya Camilla Parker Bowles. Lua fe lua sulima whaalawiloa I tutono Guatemala tolu ni aso le whaanoa noa sa whapena o na whaataunu ina tono le nā tunuu ona o se pasi na lavea I mwhapena na maliri wai nise to a 5 nisi na wa ingai mena tupule nei aso I tau sanga wa mawai. Se waingale nei le tau langa e meo mioa e solo o tangata Waleanga fo I le tupulanga Pamu sole tinau a whatalama nei o le ata Sina pauga ti whanga Pampeane lo I le starlight O I le ata womana o waluai Na ala atu le sambalalo E le whetau I lama malo mana o sile tivoli Sanai tamaiti Le fusili pio tau sana Tali ulema na umala ua ola e la tele fiola O nisi vo I o mafutanga Na masani mai I le tifanga Ta whetau I le ata o le lua Mai a o le na fopto I tua o ia weta fefe O Romeo and Juliet E toia I na masio na taliki Na wa atau iai o la nai sikulimi Whaatali atu I le maketi Lea o le ata whaasai Tamaiti na tole se furua Nau tarata matutua Te vai atu ia I le solo Tau tu leipe o niti a polo O ia luti a kono O le manatu le o se whaiti onga A wai ma wai fo I o onga Aina o sina whautuanga Nanga I luma o le o langa whai sina manga E mole le tama o le ata John Wayne ua sawa fia ai Nea inga ua toe mai ua wala ko pai Ta ata ati whanga Whai sina manga Ta ata ati whanga Matua I le whatoanga John Wayne ua sawa fia ai Nea inga ua toe mai ua wala ko pai Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa Yeehaw! It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Alofa lava Aotearoa, o le talafiafia, ua whaitiatia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua, ua whaatinoina ai po le kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia, e au lia lo le 15 le 5 tausaga le matua o le soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manawa, ma whaamanui atu le waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatinoina no ia whaata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma whaata o ngā au po tau whale manawa le kānesa le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma whaata o ngā au po tau whale manawa, e ma whai o na whaasau ina iola, a mau aloa lau pusa, whai loa. Ta alofa Samoa, e mawhagira sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino,
Whapaui non pauna, maisela, mangeso malikanesa. Mawale tia whamamai lo puta mali paste mo nifotinga mal whamanongi no lo fufonga. Whapea products po o loa fisosoa ni whaala mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ngali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituano tolu fitu, lua fituano tolu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. O lo whanga solo i le taimine ilsa i linga se leni mo le malanga le Pacific Justice i Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition i le Parlemene o New Zealand. Maua mi te afu whaantau o le Pacific Justice i le na o le tolu se fulu tala i le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop i le lua fitu East Tamaki Road i Otara. A whaantau so mi te afu ona to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi te afu i le stona nei le flea market i Otara. Tali yaso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu i le aso lua aso se fulu Februari i le tula e valu i le fiafi ma toi tali mai o tahu i le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamulmolela e yanelo mi teafu i le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mori si whamtalanga so tai mai le Pacific Justice i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. In this update, Wellington's mayor says he'll be weighing options for an independent review into what's gone wrong at the city's wastewater treatment plant. Andrew Little met with the Prime Minister and local government minister Simon Watts late yesterday and decided a review will be launched. It could be months before the sea's safe to enter on the southern coast. Little is confident an independent investigation will soon be underway. We need to know that what we're going to do to fix the plant and get it operating again, we do in a way that means we prevent what has happened from happening again. Wesley College now has a limited statutory manager overseeing part of its board after the Ministry of Education shut down its hostels over safety concerns. The school just south of Auckland had its boarding licence suspended in November following allegations of bullying and violence. Could decriminalising drugs actually improve public safety? A new report by the International Drug Policy Consortium has been assessing progress made on drugs and drug use over the past decade. It found more drugs are being consumed, more potent substances have emerged, and more people are dying from overdose. NZ Drug Foundation Executive Director Sarah Helm says Portugal has removed criminal penalties for drug use and invested heavily in addiction treatment, and it's worked. There is big public support for this approach. Unfortunately, we seem to be stuck in a rut of not being able to grapple with these big systems issues. The grieving parents of two Australian teenagers are furious with the last government after a secret court case. 10 people were fined $185 for destroying evidence linked to the deaths of Holly Morton Bowles and Bianca Jones. They were among 6 people who died from methanol poisoning after drinking at a Laos Backpackers in 2024. Holly's dad, Sean Bowles, has told News Corp it's a slap in the face. It's an insult. It was devastating to hear that that's what they consider to be an appropriate penalty. That's news. In sport, ribbon malfunctions on medals have been brought to the attention of Winter Olympics bosses. The thread has detached on the gold gongs of downhill skier Breezy Johnson and figure skater Alyssa Liu at the Milan Cortina Games. Johnson was left unimpressed when speaking to reporters. It's broken. Why do you think it's over here? The issue of shoddy workmanship also befell the German biathlon bronze medalist. A social media video shows a medal falling off one athlete as they jumped up and down in celebration at the team hotel. Victoria's Seahawks NFL running back Kenneth Walker III has dedicated his Super Bowl 60 MVP award to his parents. He says they encouraged him to pursue a pro career after doctors found blood clots in his lungs in 2018, his last year of high school. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Nei se vainga tato awala lo mai tawato le wa matana PC Hill Road on the southbound. Mai se langa ia tu lungo le State Highway luase fulo lo mai tawatu pe maleono minute le delay o lo yai mo tato. Ni se vainga lungo State Highway luase fulo Lambie Drive on the southbound o lo mai tawatu PC le taimi le nei Cavendish Drive fa pena fo on the southbound o na lo tele na local taimi le nei mai se la le ftaula inga le nanga ia tu fo lungo le tato State Highway luase fulo fa pena we lo mai tawatu on the southbound or lea for your PC State Highway Lewis Fulu City bound and southbound Hillsborough Faisi PC Taimile Nei anga ia tu fo ifa penai Mount Roscoe City bound or lea for your maita watu Faisi mamafa mai le traffic ile Taimile Nei Onera Road city bound traffic o lea lo maita watu le nai tele na poloka mo tato mai sela fo ile anga ia tu ilungo tato awala lau papa Lake Road city bound traffic o lo Faisi slow ile nei for itaimi o le tai au Sylvan Avenue city bound traffic o lo maita watu Faisi slow mai se la tatu inai Onera Road ia tatu ftaula ingal na o lo yai Twin Coast Discovery Highway o lo maita watu Faisi pisi o lunga ia o tatu awala na ne taimil tai au tabale mani tele lau fainga malanga wa 5 minute ta ele tu lai fitu Dalo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu awal suia ngila wa le kio Aeva eva mai ina se furu 5 iva kolu amo Radio Samoa Vivela Malo se Maria le tino ne foi taimi o le tai hao le vainga lata mai nei I le tala o le tauala tātu a mata mai Samoa a bawai atu wha a manual mai le tau Samoa le vainga o le tai hao luas futasio le mawhanawhana o le ea I Samoa o winga le tau I Samoa le so lai titel taimi a langi le tau niso vainga le tino e whasarona awa oa e pau timu niso vainga o Samoa le so Luas full marvalu anga I le luas mariva degrees Celsius mo runga le vela na Samoa le nei so lua luas e full marilima e lona maualalo taru tala mai Samoa le nei fo so lua pe tale tu la balu I le tai nei fa tala fatu taru pokalame e malo le tuno o lo o maua taru fa salonga lunga on Facebook mari YouTube o le Samoa ia fa pena foi le FM 106.1 I Samoa le nei tai fo malo la versi fo manuia fa pena foi le fa fo mai I America Samoa fa tara fatu nei vainga o le tai fo se mai talo le tau tono New Zealand nei taru amata mai I le motu saute fa talo foi pa angal taru kalame le motu saute nei tai malo la versi fo manuia fa sono langi le leile tau awa oni so tiny Westport do so tasi malungan ma fana los fulon malungan ma fana le Wanaka la fa sono awa pa timo ni so tiny langi de nei I le auli timoro los fulima malungan vela fa sono awa pa timo e le nei for Yaso Queenstown los so tasi malungan ma fana fa sono awa langi de lei e le fiafia na nei Telo Bango Nelson awa lang de leile tau luas fulua malungan ma fana kai Cora lang de leile tau luas fulima malungan vela le so Invercargill e pa utimo ni so tiny luas utasi malungan ma fana le Dunedin luas fulua malungan ma fana fa sono pa utimo e le nei for Yaso mo watu mabafo timunga e le fiafia na nei lang de leile Blenheim fa sono awa pa utimo ni so Bango Alexandra Christchurch good morning alola versi fu manuia fa sono awa le tau langi le lei so taimi los fu fitu receive vela le mo tau e le fo Yaso taru baba le motu matu pi to lava le motu matu kai taia los fu lima mo runga vela fa sono langi le lei le tau awa ni so taimi le la mo Wellingtone ma lo la versi fu mo wia tai ole tau no tuai le morino tatu sengina lima ya mo bisa fai malanga va Pacifica New Zealand Ya, mana foi pa lang lang foi fa mo le tatu fa mo le na le malanga tu tele tai fo on Pacifica ma tatu Samoa e le fia na nei ya mal fa mo tau no watu na parlamento tai ya ma ave fa ta sel tatu sen ngalima ya por petition na tai lang le tau Wellington le so awa ni so taimi lo su tasimo lunga ma fana asoron awa pa utimu jela ba ngo tau ranga le so lo su fa mo lunga vela awa pa utimu tau po lo su fa mo lunga vela aroto rua awa pa utimo ni so taimi lo su tonu mo lunga vela fa solo in langi le leile tau Palmerston North lo su fa mo lunga vela New Plymouth langi le leile tau mo to le so Napier awa pa utimu e ni so taimi lo su lima mo lunga vela le so Masterton fa si vela le mo to le so lo su fitu fa solo langi le leile tau le Vin langi le leile for tau mo to lo su tonu mo lunga vela mo le for Yaso Hastings awa pa utimo ni so taimi lo su lono mo lunga vela le for Yaso Gisborne lo su lima mo lunga vela awa pa utimo pe se la mala awa le fiafia na nei
kiri lo Hamilton malo la persi fo manu ia nei fo I tai au fa solo na awa pa timo di so taimi fa si vela fo le e mo to lo so fitu I lona maulunga se man talo tau ile no fanga fa salanga radio Samoa tama ki makauro Spuro no ye malu le e nei vanga le tai au ba tu fa fo le wa ta mai le langi le leile nei tai mo le tai au o winga na tau le so tu mau na awa langi le leile tau I aso ato lo se football fitu Ola maurunga na o le vela mo tātou le nei fo yaso au lia tai au tu se fo mo mato malo so rea awa fo langi le leili tau le vela le tai au se fulvaru lona maulunga ola mai ngai on tuatu lang le leila stoffi wa uti mo las for raile lang le leila sto na yo sama la so fo na va yaso lo mana ya Fa ba 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 na tu na mai la ba tau le nei foi bang on tai au le tunu ala lampa pa au ni sa bang on kelope mana to maria mai tau mo tau le nei foi aso fo ta tu o le se fo o ta le tu la e fitu pero ma woni sio mo mai sa mo na fina mu le pe on Frankie's ai vai tele a mo mai a tonu te fa lo tele mai ta ru ta mai sa mo pe ta ba ru ta nei ana ma woni sio ali poti fo I mai na fi ale mo na fo fa lo tele to tele ta to e fa tau le lei fo I tau mo fia ma lei o lo a io e ta vai I vai tele le o lo ye le fa lo o le va tele ma lo tau sanga o yesi fa lo na fa ki so te man tua la ki a lo fanga io ia sola pe o ma go to shop la le na wa ma to sai isi senga ia nga la luanga I kai ia alua inga ale ma na ia e selfie fia so fanga I nga I cereal o me ai ta mai tina fo vai tai mi fo le ma ina le ia wa ka lo fa mo ka fa ngongo lu ka vai ko nga fia ta pal me fa fta ia foi a tonu talo sia ai le ia sei si foi le na fa manu ali ai foi tonu pe tu poi se fa la vela foi le tu tonu le tuai na ese mai fa foi ai wa la ngona foi le lo fa nai fa pisingisi foi a fia go business ya ma sol tasin ne o supermarkets de le la ba tono sa mo fa mai wo fa to telo ta to fa tonga tau tua ia le tonga ta so fuanga foi le ya ai tau si va ben to fa le va nga wo telo la fa so nga termine ne po la ma fuanga po se me fa le tonu le tise po se me na fa ise si yo va nga bana o fo isu so nga yo lo fa nga solo ya wa to te foi mana tanga ta fa nga luenga ai ya ta lo fa ia lo no nga foi ia wa missing a ben sa le a te lo ta sina fianga foi le o la to nga lu e tonu ia o la fa mo nei ai nga foi mo nei se le ni tau si ona ai nga tonu sa mo ya ta to fa te talia o le ia taru tala mai sa mo le valu o pe te fa lo tele mai ai o le foi mo taru so te inga sa mo va so umalama ia fa lo tele mai nei banga na mo le por kalame ia o le mo foi Frankie's inai vai tele la so na fina ele si tu langa foi le no umata tu ina la vala tai mi foi no umata tu ina isi foi o ata foi ai lungo pe te faila ile respond la foi le o kangole fa kusa la le respond al kako o avainga foi o le foi mu ia ma so ani mo nei ia fa pena foi na mal mai tawatu pe ia te mai tawatu a tonu a ole a nga na fa la vela te tele fa pe se to tanga I foi le ia tato equipment but resources o lo fa nga ina mai se la vala tanga lo ngol foi mu foi mai la to o e ma fai ona wife so ani mo wai pe ia la ka kilo nga ka ia foi le fai ss ai sa Ja, le leiso ne vangana o le tal valu nei le tai au taru talana mai sa mo. Fo me mo la fa lo tele mai nei foi na vanga mo tato fo malanga sa mo tasi vanga le tele fa manatu. Le foi sa tana normal suel tato ro sa mo pia nafi. Or fa manatu mo tato le malanga sa mo ile afiang o le fibo pona ia dengue fibo. Rarotonga le na maua tala le ngara Britania to tasil tangata maliu tangata matua e fo isi vaenga o lona ngase mawai mo tātou le malanga sa mo o la whaiama I fo nei fo tuanga fo le ile so fo maloroina sa mo tulanga ile afianga o le fiva pona ivi o le fo na mau fo initially poti vason tatu nei ngal ban fo le o la to na malanga sa mo pa jamal Christmas man to sang fo mai o te le fo na la to le afia fo le so o fo tuanga ai unga mo tātou ia sa malanga sa mo fo le
foi mai ai unga fo lau fala ngona le tino ole ato toa ia po lalva ngai tau na bavena vai fo mai tu langa na ia ia tawa fo le va ai le fo mai a ole malanga atu nga ia mo ki ngoi fai uma ku o isi va ngo ta ia ta so fala fo ia ta probiotics kama le le nga po le dua vai aso sa uni lau fai nga malanga matalo ona inu ngai kamanga e ngai so swani le immune system o tato ia fa o popola ia makui fo ia ke fai mai ile fo mai o taltono wa ia wala vata pena tato pe afa pe sau sia nei vai ngana ai sa le le na ma wal fa sit silanga len ta fa no ngonde ia fa fo le tino o le balu le fia na nei le tu el pasine o kilani ia mo tato lo malanga pena ia le Samoa Justice la tu fa la tonga ia lo fa pena ona tai muai ma fa ulu fo ile fionga tawa ana nai Arthur nai ia tol pulo malo le sa ile malo yo vaenga le uma montato le ngate Samoa Pacifica la to sa io le free visa fa malangai so ola tala la no la fa lo to la tala la no mo so stasi fo le fia malangai so la nei la malangai pasi ma fa mo to no tai ao ma molia lo to na parliament New Zealand o le fionga le minister vai fa New Zealand va sa mare Winston Peters o ia na le talia mai le to no watu le tato petition na tai ao so le tato tal no ile afal apa fa sama rai Winston Peters ia po affair tu lango ia il talia mai o le tau watu le petitions ia le fo le si move la so ia nei vai ngoma tau ma la mai fo le tunu ia vai nga tau sia ia mo ia sa idinga malo ile foi vai ia mo tato ele mfai na malanga ia tato no ia le awa ia fo ia po atam fai nga tawa se tu alalo tato ta po ia no poto tato ta talo ole ta talo lava ol tato vai nga sili na ta o so swani fo ina ia tau taile tu el fai nga malanga ia wa mo ni lava fo ia pe fa fai ngo fil ka ol malanga kul pasi po le train po le anga ila lo Wellington ia lava ia vai nga fo ia e ono lam tielo la to so fo tato ta talo ina ia I umanuia matau la o le fa mo o tam fai ia ia lele o le sa fa manatu le mamalo la jino ala I Wellington ia ia ni se abano nai foi fa fong mai pe o la fa lol tele a me sa time mo bodi ai ton parliament ia mana bia foi long suo ta to ia mo ni se tau la tane Wellington fa ona long ina foi fa mo o lo tala lava le bano fa bol mole ba ngana tato la I Hawke's Bay o lo titi lo antu amase la bala fiango tu polanga televou e sitasio vai ngara nei o le te lo po le vai nga fa ngoi na ngara Britannia nitrous oxide ia vo nang sport di vai ke si foi pe for nga mai ka u ya se nga mal te lo vai nga yo fala u fa sai na ma a fa ina le soi fu na tu polanga televou toro Hawke's Bay yo e tavai mo ta so level tu polanga televou le vai taimile nei ona to tele ni si o te loa e fi I meangi o nangs pe ni vai nga fo ye ula e te la ia mafuanga ese tu pulanga talavo e ala yo no la tu tang fia ile taimile nei o le wa mai tawina fo ilele o le wa ye ni fangunga ma wa mai totono supermarkets o me nei e fa kau fa piko ala ko fa le o lo e fa tawina ai o la nga fa tawina totono supermarket e te sawala onga e fa ke ala ona o lo o ye ni so va nga le wa mai tawina e ono makuala matia I lava le soifo malolo ina o tatou tupulanga talavo mai sai le tulanga I lo mafau ia o le isio vaenga ono afia o tonga se vai atu fafonga le atu nuu le tule tau I le mama ia ma afia ai tatou inisi o tulanga fo ia I le soifo malolo ina so o le fautuanga la o le wa mai tawina a kongo le target le wo yele kamilengei o target sa to tuplang tarvo so ia fa ete fo ila ma ia tama fa ia so ese ela ia se si me ke sa ngale mua ngai lu ka ofiku io ia wale nga e mo ia ke fia ia le taimi mo se kaimi pupu pa o le impact la ia a long term effects la mo le langa o tenim tam talavo sa le o le fa mo fo le male tulanga lo nga lu ia one o atul fa tawino va ngai tono fa lo fo dairies e tono Hawke's Bay te lo tasila fo tuanga fo lele tau ona pui mai nei tu pulanga talabo ia one i o atul tono fa tawine tono fa lo ia le fo ba nga langa tele la fianga tu pulanga talabo tulanga le ale so luo tatu ia se ba sa ko ki ma nga yo ngi ka ya
I fai mole fo sia ka ko wa mi o se alo fai se a ko ale le ale mo fai ngalo fia fo tato wa ya la lai kele la vale a voka ke mini ngai ta vai ka mo yo mangu ai le mo wa kule season fo yo le ma ngai ka ngo fio a voka le yang ai kama ngama singa toast ai awala ama ngai fo la fo mo wa fo mo ai asakale la fo mo fo ile ya fo mo fa puna ai ngi malanga toast malanga avoka oka wa mo la solo mala solua pese fia la solua sa ole Los fulu tele July fetu e foi mai lolta tu vanga le motele sala fai sa mo ula gru sala fai au de lei ona so ole mal fa ponga le ta al por klaben gal boltania finka bene malo la por si fo mo ya Lumata ngo fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila masina Oh mata ango bedina tawita Filanu lanu wa ipe yo susana Be o se ia eta oto watu manga Afai etele tali tonu yo Winga mana suma tama futa O tele pipelo yate oi ole alama su e yo tua oila umasima Na oto mauti noa ua bisia Oya ole ma we papusa tawo If I'm in love, I love what to lea. Love for your love, but still love lea. Valile love for ilea. The mouth for ile fully malashea. If I'm in love, I love what to lea. Love for your love, but still love lea. Valile love for ilea. The mouth for ile fully malashea. Hey, 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 hey. Salafa ye aulele. Hey, hey, hey. Oanga ifa no malau wanga nu Lo tu mau be fava mau E mamalu lava ono Yesu Fa amole mole fai ma vaisu Le ai si tasi folinga mata E pele lava oilo fatu Fai uangalo ya oile alofa male loto mawalalo sauko ila oile Saufa ima iyo au tafa se ifa ile alofi amatai ole nuku Fa along ole le se fa ima iyo se ufu Ifa male lole le alof mutulea Lafa yo lo mutele lava lea Vale le alofo ha ile ea Le mawafo ile fuli male shea Ifa male lole le alof mutulea Lafa yo lo mutele lava lea Vale le alofo ha ile ea Le mawafo ile fuli male shea Hey, 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 hey Salafa ye aurele Hey, 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 hey Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka meki o mo kele mena kumuri fa alo ma lok mo lalo, ai afai ai esasi, winga lau ka ko fai ku fafu, ai mai o pule o umanga vai ko fia ia le fu e mar ko o lau ngai ko si ai nga mo mai fongo, o malu mo pa ia e fa me melo ai le loko, ka ko pala me fa so, sa ko la fai mer ko o nga fu fa sale le anga, la ko pule le wa Anga e monga tule sale aula Vai ko kule malai Ku fale nga fulu ma faufaunga Anga i fo monga fai mai e tule sa foku Finga olo malai e si o si o mia e fale loku Vai singango Le kumalo e tule a sau Olo malai fongo o maki a maki ai u au Pa solo mai le kusale nga ole kala e mana mai Vai kasi fale ko ili malai ole kamau a siaka Palauri sifo Ma parole fale fae tule palauri Ilo malai fongo i veilo a Seua ako kingo le kama ma aure lei Sala faie o oenga moi pa io le kala le lei Me mika i le loko e fai masei Wa sao fala le lei Le moku fai me ma fai lau sala faie aure lei Ifa mai le lole le yo lo mutu lea La fai yo lo mutu tele lava lea Vale lea lo foha i le ea Le mawa fo i le fuli ma le shea Ifa mai le lole le yo lo mutu lea La fai yo lo mutu tele lava lea Vale lea lo foha i le ea Le mawa fo i le fuli ma le shea Hey, 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 hey Sala fai e aure lei Hey, 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 hey
lava, I'm Annie Puletiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Just the sound of the word money rings in our ears like the bell on a cash register. But in a marriage, it can be like the bell in a boxing match, starting the next round of fighting. Yesterday, we talked about how we can better manage money in our marriage so our family can enjoy a more prosperous and peaceful life together. One money mentality is when the husband or wife uses money to control their mate. Like the husband who doesn't let his wife know how much money they have. He checks every little thing she spends money on. So he makes his wife feel like a child he doesn't trust and respect, instead of his equal partner. Then there's the big spender mentality. Like the wife who's a shopaholic, addicted to buying new things all the time. She won't put her family's needs first because she doesn't have self-control in her spending. So she needs to grow up, respect her husband more, and as well as be a better example to her children. Someone said, just when you think you can make both ends meet, someone moves the ends. Many big spending wives and husbands keep moving the ends by their uncontrolled spending. So first and foremost, we have to live within our income. Spending more than you make will only land you and your family into serious trouble and painful problems. Remember, you're only poor when you want more than you have. Secondly, the important decisions you and your spouse make should be based on how fair and good it will be for your children. We need to teach our children, by our good example, how to use money well. A wise person said, money talks and never listens unless you make it. You see, it's up to us to take control and start changing our way of spending money. If you realize that your wife or husband is better at managing the money and bills, then you should let them do more of it. But most of all, you need to ask Jesus to take control of your heart and way of living. That's how you can help lead your family into His way of enjoying a prosperous, peaceful life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Io
mai pea i the radio kasi lima i vakolu amo au ngate le sunga mo Pagkakos para wala sa luar na sa full iya sa February wa matala tu telefoni mo o na tayo tolu fitu ta sa lima iba tolu malita to emaili on air at radiosamoa.co.nz. Mo pala vano lungal tayo Facebook mari YouTube or sa Samoa tayo telefoni na tayo maro sa phone. Ja, tawai. Fakala wala ya telefoni. Kuela hi matawai fa malo kulava. Ya ke uluan ngai ka kiu ke me se fol ka mai ka fa o ngai na traso vai lua. O famang yang ngai sa grandson le o Eli o le konga sai pe malo au pito fe ke Eli Williami i ka mote ko papa toi toi. Ko ofala ya tu ko famanu ya tu se su ko tasi tau sanga ko fakatau tau. Ko ofa ko family o nena felo fani. And all of the family from Monianga Mongo Kiki ko no for Malo au pito ofa aku tawai ma Natasha manguia le aso. Malo pito fela fani e tayo ta family ang le lungal Facebook Ya ole fa manuang le na mai ale ngo uputo muli. Fa maniatu la so soifua ole to fa ya Tauti Cameron Tomuli. Ole vi ingai fo ipele to soifua ai ole ngang ole fa aftaitele ile atua no we aulia manui mai le nei tau sanga fa au popo ia so lo soifua ile aso ole tatalo alo tina alo fangia pea ele atua lo soifua fo inisi aso o lo soifua awati ute o lo ofeanga iai ma oe ile tau singa sio ainga mai sele kale sia o lo tau tuai ya lo fatele atu o uso mautua fafine maolato ainga Alolo fatu o ainga i Samoa, New Zealand, Australia. Ale mawai alo whaanga o tina, leanga o Uputomuli from Cartha, Western Australia. Happy birthday, my dear son. Enjoy your special day and God bless. So, for nga may family nga manaw na tayo. Okay, le fa ale pisi telefon ile hasos full of February la to. Sa lo celebrate le malo Seahawks, Seattle Seahawks ang Super Bowl. Yes. Fai fa kasi kwai mbale paki o las fa ngi as. Le le o tar fam dia nga banaw na foi tayo phone to sia kita silunga email le ai telefoni Facebook mari YouTube or Samoa o ka ko nga ta to na ne foi tayo phone Viliero mas pe semana ye molan tom family to el pure nga mala fa nga Alberti Samoa tal bakala me manual tayo mari nga as far am as Happy birthday. To luas se full maleono ele balu. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Love
uma ute fire Yesu ole puna ome uma Ole 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 ki ome uma ute fire Yesu ole puna ome uma Ole alofa ole ki ome uma ute fire Yesu ole puna ome uma Ole alofa ole ki ome uma ute fire Yesu ole puna ome uma Yesu ole puna ome uma Sole, eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Lungon tato awala lo mai tawatu on State Highway 1 le Northern o lo mai tawatu le nai e se atol ta vale I le vaenga lea nga ia tu ngai Wairau Valley o ina o lo ia le atol ta vale so fire updates mai tato lungon tato pings failangi af ta vale ia wa mana ia tele le nafso swani mo tato faila sipisi o lungon tato awala le na nga ia tu le Constellation Drive ia mai le vaenga le na Wairau Road o lo mai tawatu le na fo I wa pisi ai lai le time le nei Rosedale fa pena fo ia ona mamafle traffic le na lo ia mo tato anga ia ne le lunga tato a wala papa le fo lo mai tawatu ia le na lo tele lava fo ina poloka tato time le nei takapuna fo mai tawatu tulanga na o lo ia lunga State Highway suma le no o ia le fo lo mai tawatu o le ia fo ile ata o le ta avale ia avita avale o le lo mai tawatu fa ia si pisio tato ia matato fa la vita ta avale le na le vaenga le na hauraki golf le lo mai tau atolo tu mai lungo le map so after avale mfai lava fo ia on update mai tato ia pe afa pe lo ia le vaenga le na o lungo le tele point chevalier lo mai tau watu ma mafale traffic I na lungo State Highway suma le ono time le nei fa pe na fo I Western Springs o tato lungo tato Southern Motorway o le mai feo lolo time le nei lanu sama o lona wingo le na lai seki tato flow le traffic mo tato Monaco Station Road lo faisipisi time le nei lunga State Highway Lewis Fulu Cavendish Drive mai tawato faisipisi fa pena fo I Wiri lunga lamba fo I ole State Highway Lewis Fulu faya ole okay ya tato lunga State Highway 1 se vanga nala langa ia tu I le vaenga le Papkura ia na paula na si vaenga from Takanini to Papkura pauna vaenga le lo mai tawato lo mafle traffic mo tato on our Southern Motorway tolu suluva minuto te aile tulai fitsu Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O lo whanga solo I le taimine ilsa I linga se leni mo le malanga le Pacific Justice I Wellingtone e wha o le visa on arrival petition I le Parlemene o New Zealand. Maua mi tia fu whaantau o le Pacific Justice I le na o le tolu se fulu tala I le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop I le lua fitu East Tamaki Road I Otara. A whaantau so mi tia fu na to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a mau fui a tātou mi tia fu I le stona nei le flea market I Otara. Tali yaso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu I le aso lua aso se fulu Februari I le tula e valu I le fiafi ma toi tali mai o tahu I le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whaamulmolela e yanelo mi tiafu I le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mo si whaamtalanga so te mai le Pacific Justice I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tas tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le
Pacific Justice. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafu aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga Fiti, mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafu aisau top up ale Digicel. Pe lafu ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiti, mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. E te manae maua se luma na Manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Mo le manuia o lou lumanai, o le aunga o le International Travel College, o te tala nei le tala mo le lua awhilua ono, I mata tau tu risi maha unga tau waalele. O le ITC e iai o na lalai au kilani I mawhangarei, ai mawhaifo I o ne ea unga online, mai lo whali. E leise taimi whaatulanga I nei te aongai. Sa ili nei loa so lumanai manuia, langolango I na maalosi e le ITC o e malau ainga. A wa unga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Awana ye misiele papitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fatala ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na le lua tolu tala ile vayaso. Maule papitoa muenga fa apea seti nufoa. A whaia te whaailoa I le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawaili nei whaasalonga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa taiawa ngai le afo le 5, I le asunga fua ngai le asfareile. Asu toa na ima le asu sa, se fulua ngai le afo le fa. Fa
mo maua sesi faya o nga pe o mama tenga mai o no langa ila a mene seki men sasa ia ila pe o fakwanga soko inga pe ale pisa o ki falongo ni enyo kalinga e u fale aku ai sole se kupile nei pe a fai so a Tuoga tupulanga maile punia lava aina ua toi se fulu male luamino tolo tolo talo le tulai valu le tu mo re Samoa's fule mai batona mo mana tu mo le tai au e lo famalanga le leo le tuo nei ma tu te pena tamai tila o ngar tai au fo or ka ko kiu kera ngai fai e ngai kai ya se ya o ar kai me manuia ya o nga nai fanau ya ona pe pese fie le o tato ma tua na family ina fo ya o nga nai fanau ai fuon mingo ya or kai mi ngai ma folo al fala awalong sa wa ang sa ita so ia ona usufia fia mai foi leo nai tamai tila onga ye wa ye isi faya si angin makangir kaya o alwa kulo va aila ko ile au ngala so fifu faya onga ko ye kam faya ku ya lai sale channel la sama postini ya ona u fale tonu lam tanga full taya asa le ya le lei ala na fa manatu matua fa mole fa malos mai fa pena nai fa na retire ba va vena moni tama chile au ngai pisila wana ya le lei ai longo o mon celebrations o malo le Seattle Seahawks on la fisole los Rivers futolo malo le New England Patriots ma no le tema wa tu ni sili poti tasile lo tonga ala sa mole na ai le au Seattle Seahawks le malo ti lo la le moli mau ma tu tama le wala ki lo ku na fa na ni New Zealand ya na malanga ile o ya America ai malanga America na family ina fo ia le fo ia lo tonga tonga fo ile pa le ngaka mo George Holani ia mon mauna yo na matua fa fi ina la o mai la manga ye mon te peno te mo te fo le wa manuia le la ngole tamo no o nga wenga le matua na fai yoi ya li botina na mawal tato pokalame o le ya la lo tonga le George Holani ya ma si tas fo arsa mo lo tema o le li pokalame America ma sunga akena yo no pe ki wa me sunga akena yo no ya ro sa mo le ta lo po ila o le si alo si Hawks le man malo ma na ya le pe au te lo el te mo no po ka sanga ki ngi po na tu ka la ngor ka pokalame lo ngari nga mo ku pe lu ngole lungo le tau lungo la fale a pe luo se lau wafe o le mele leila na faile ngadi leo o le ave i leo ia male taltunga o ia inga matula fono o ia le taimi tu ina mai a le se si o atu claim le tupe ia o le lau te baba ia toro fina ule lo ia le ngadi ilanga le pe ka o esen mele la a wanga ia fai unga le mea le tupe le fina ule nga a le lo ia le ngadi o le se si e claiming ar tupe e ka ko fa fo kupe o le ngari ia wa le la fa ma oni le na lai ona wia wa le tona fai e wa o concern lo ia la tu ti no tu ngal balman fa pe o le mele la fai nei fo le o le e so le mer el kupe nga mo le ngari e le se so claiming la winga la o le tala le la fai ni ska ngata to Moses kupe fa pe o ko e leo ma wa fa nga o ko fai ma ko pe o ko ona le tule le fo le lo o tamo fai e fina le lo e tawan to fa fo isungali wa le o uma le so enga ele ai ma se so tanga fo le ale ngali ingi to tau crimes o pongi affiliations fo ini vainga fo e pena masalomia pe o nga ye tu pe tele fa pe o le tule le la le na ia kalo sia ia mo se singa kupe singa fa mangianga sia foi lungali
o tūlanga lei, o la lava na whaia le tūlanga, te tau ona whaia, ina ia pui ai fo ila ua ia wā leo maa naia, o le lei la o le ave pei o le awa uma le su enga, o le ai ma sia whaina i o la ua, ka wala kalosia ia maua singa la wha manuia. Sa lea, ia, so o le tūlanga na iai, mo tātou e pua no fua, while na mau e tala le ngana pēl tānia nei le tai au ngal mana, e iei vai ngona fua while le whai ona o i tele tūlanga o kiran pēl kilo Newmarket. Le ngata ona fua while malanga tu nei po kohe anga e lakuni ala ngata Newmarket. Whapena fo le malanga mai sifo te lopso sani mo tātou i e pua no fua while lele. Ele o wha o wina la whainga malanga Newmarket anga i o i Brudermart, i e po o Waitemata, e po while ka unga whaula wai ngile. So ele le fa mana mo tato e pole fo afi fo le no winga la tau ona tilo anga ile po fe e o ilo fainga malanga mai Newmarket anga tau langa e kilani pe fa pe nga lu fo pe malanga tau langa boni si fa mo ni so fo mo nei aso mana e fa mana ele fa mana tona ba nga na o tilo tu ni so li poti mai le pole no o au kilani Wayne Brown foringa mai o tau sa anga i ol fainga malo on whakapunga fōlele le ngana Baratania, the government is unqualified. A lead le city's economic recovery. Ia ai te tau ona tu mai pela le council o lona le tai tonunga lau titi latu ni so fontanga na whaia al pore no au kilani ma al council au kilani. Si le tu mai al council au kilani latu i latu fufanga infrastructure mai si bainga uma. Ia wa afa mo le malo e le kai le ango mo le malo i mele mana mi mo le le tangata ki lani la jo ia o te la fi no ngolo faia ale al malo fainga malo fo ia mai se lava fo i le va le malo ma council si le taimi le nei ai mai se lava la o mai tau atu e tele ni so ngal wenga tau ma fai le council peita ia ni o le fo i na fa ma amulu ona o tu langa lava i tau fundings e fundings na tau fia e fo i si fundings nga fa pena fo ia ona le to ma fai ona faia le nga lai o nga kuai so ia le saunoanga la ia le sunga foi i le pulenu o le tele le ona tuai o nga luenga fo i olo tau mawhai le council inga ia push forward ona o le tele fo i onisio vaenga o lo o a tau mawhai mai le malo ina ia tau fia pat o lo na nganga o le lei o le anga iluma o le tupol ta mau ainga o le whaanga yo ia uma ma wha atau nuina uma ia fufuanga o lo tau mawhai le council ai maise o le mau ai nga luenga tangata whai nga luenga ona o le nei lava taimi awa a tele na tau fia le malo nga luenga o le ai fo ina o nga luenga tangata o le isi tule na o lo o ia tilo ia i tu saulan sauno. Ia, so o na maangara na mo tatu kilani na tre fa manatu o na nei lau te ma le maui fa silanga lo o fa adunungo le taro po kalame o na nei alwe le pasile malanga i tatu i Wellington. Ia le Pacific Justice ma le te taifo le Pacifica manatu umala malanga. Ia wana moni no le tatu petition po sangina lima foilea. Ia mo fina wino visa fai malanga fo le Val Pacifica ma tatou New Zealand. Ia o te loa to telefone tatou lo langa ngoi nen fa mo lo tala la no pe ma wo fa silanga. Lo tala la no na neila le fia fila malanga le pasi. Ona na batu telefoni ma so te inga mo tatou fia malanga. Se mele le tele le lango suo fo ima fa lo support tatou. Ia mo fa mo pone yai o te lola na le malanga le pasi tai au mo moli ta to petition po sangina lima e le parlamento New Zealand o la fate tel mai le fionga papa sa mare on St Peters o ia le fai masu ia le malo e ka le mai le moli ku ngole o le fo ia sangina lima ele lei o au te lo jo te lo na ma wo te lo tato le malanga mai sa mo ni fenga kai o le apply nga mene o visa ya o tala no fo ile fa ngol na tu sanga malam tanga le tu sanga e ni sina e nei fa la ven fia malanga mai ai fia white tono ni sure nei ai nga le fa ona fa tsi mai ya no tu langa ile fenga tante leo o visa ma ua ni sio vaenga fo i tono New Zealand o le popolinga tele o New Zealand o te tala o le avanoa sa o lo toileo mai o te ngata fo lele le lei a le vaenga le lei o le o mai tono New Zealand mangongo fo fa sol tu la fo noi so manga waka ko fa New Zealand mele lei e fa fo ka ko se mele lei mo New Zealand fa mai ale visa ko ma singa la ke sa wai Ko foi le samo. Ai, uskai. Ni oi.
Ya mai le bisa ko ma singa sa ngo fo ya ngi. Ko de ko fia fo il me nga soi fo mai au. Querer fare ton ya wa fa ta la fo al memorial na le ma we le poti fo le ole tasina po le ngatelo lo ye fo le ole tala to la no e malanga mai ya mai fo ia leusta ia inga le bisa la malanga mai ai fa mo a manuia le sa inga malolo ye nei ia mo le fa faingo fio bisa malanga mai tatu sa mo man Pacific to le New Zealand nei tau fo ina usta ia tulanga uma o lo avatu le bisa mo tatu wa Yeah. I mean, fa ka ko le mo New Zealand ia fa me fo le New Zealand me le mo tatu Io ya fa po le marco anga fa ma skingo yo ma kele nga ya wala ya le la fa ka ma skingo e mai allora fa malastino so mataro tala me samo le tai wa ya wala ya sei fai ya iya rumah iya Poso Iya anu cuaca au sama matua cina matua ma iya sawang ai rumah iya rumah iya lunga kasih apa ayah lunga ayah anu ngai rumah ayah agak kafa ese pizzo yo Alu lunga sawi lalu rumah ayah sawi tua ayah lunga rumah sawi kuah Alzafa yo Alzafa Manaya anu ngai rumah yo Manaya lunga yo ayah rumah iya bahaya mang ya sawi tua okal mang ayah nana becocono nana becocono fafo ya manu ya selele ne ya sesoi fue ya Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo fo ilo tātou o tino o tātou wheroa i le nei o sa fou. Usimaya lau whaafonga. O te semo le tu sanga luafe se fulu ono na umusama te talai. Se tasi o fole o lo tere o se hypermarket. O le company of Frankies i vai tele le tau e se fulu miliona tā la. O le songa fuala nei vai aso na wha umati ai le malaia po le afi. Lea fale o lo tele o se tasi o no fuanga. E tumu i eile atunu i wha taunga. A ona lu mawhare o lo wha ngai o iai pisi nisi laiti. A nisi o le atunu. O lo whaia su e su enga le temi nei le fui mū ma leo. E sa ili eile mafua anga tonu o le mū. Ai o le tele o loa maisi mea tō tino tāua mao ngā, na whaatama ia umai le afi. O le ngā luenga le vaenga o le fui mūma ngā luenga la vea i teimi o whaavlewe whaapusei.
na mawhai o na te tina ai le mu. O le tausanga lua o lua lima ina ua tatala se isi whale o lo tele. O le company lava Frankie's isi usenga. Na wha ilonga ai ma le tolu se fulu tausanga. Talu na wha ngai o ia pisi nisi tau whale o loa lea company Samoa. Lea na amata se whale o loa supermarketi funga lei. I le tausanga e awhi usalau i walima. O le teimi nei wa iei pisi nisi mo o loa whauwhale. Ma o loa mo le whaatotonga ina o lawa ma maota Frankie's. O se company ua tero na whale o loa supermarketi. I si vaenga le tino. I se whamatalanga whala wa i tele mai le pūlenga le company. Wa wha iloa ai e leise so i fua le ufai ngā ruenga i le whale o loa. Ua wha tāma ia na fia. O le tūlanga fo i ngā ruenga mo i lātou o le ālea whaina. Lona winga e wha awa o peo na ngā lua i lātou mo le company a Frankie's. O wha whitei ai le ngā ruenga le fui mū sa le ma whai ai. O na sosolo atu le afi ma afi ai. Nisi o pisi nisi o lo tūla le tane. I le no fuanga sa iei le pisi nisi wa fia i le malaya. Walo ia nei le filifininga le fionga ia maunga Precious Jang. I le tofinga lo ia side le malo. Ina ua wha tautoa i lumolo na fionga i le ao mamalu le malo i se sauninga. Sa whaia le maunto le malo i veilele. Le olo wha mautu wai le fionga i le ao mamalu le malo malana masiofo. O a o maunga Precious Jang o te tautoa atu i lumole atua si CES. O le a o ngā lua man wha maoni. Ma le alofa ma le whaaitu au i le tōwhinga ua tūwhia ai au. Ma o le a au whaatino ina o tiute uma e tūsa matula fono le poto ma malosi atoa ua foa ina mai e le atua iate au e tautua ai Samoa. Ia te sosoani mai le atua iate au. Le loia silifou le fionga ia maunga Precious Jang i lana tautonga i lumo le fionga i le ao le malo. Whape ai sui o le whona sui tōwhia, ma le mamalu wha le malo ma sui o ainga mawona a wai. O se suinga ua lewa na fuafua mai e peo na wha iloa le tamai ta iloia sili, o le a ngālulu e iloia umalo o tautua, i au au nanga ese le malo i le ofisa o le loia sili o le tātou malo. O se fuafuanga le awhisoa soni, i le toa ngāo lo ia lo ngālulu e le ofisa o le loia sili. Whaali e maunga Precious Jang i tusitala, o lo whaia nei se tāpenanga lo taita iai se tāsi o lo ia sinia, i te tonu o lo na ofisa e whetū wha iai ma li i mata ta ilo ia, mai mata ngā ruenga e se le malo, o le alato ngā lulu e whatasi. Ai le pito la aua le malo wa wha iloa e le pālemia, e ia ilo na talitonunga, wa lava tāpena le lo ia sili wa mai anei o na whatau tō. E ui ina tele le uluniu, ai lava niu o le filinga. E fili i le tai, ma sa ili le tua vao se anga vaa. A whai e mautu, o na whaari ilo leo lupe o mau. A tā pāwha manuianga, e iai le tai ao le nei. Aua o le wha loto tele, e tupu ai le loto tele. O le wha malosi au, e tupu ai le malosi. O te talitonu, e wha penale angang o le tai ao le nei. I le wha tautoina o lau fionga le loia siri fau. Lau fionga maunga Precious Jang. O le tōwhinga le loia siri le malo. O lo wha atoto i te tonu o le tula whanu wha vai. Ma o se tōwhinga ta ua tele. I le puipuinga o tula whanu ma le whafoefoina o ngā ruenga le tātou malo. E tūsai maala o le tula whanu wha vai. O ono sfurtolu tausanga o le tātou wholaunga. O se atunu wha te mokalasi e wha vai lunga o whainga wha pālemene. O te talitonu, o le wha tāu o le pule le tūla whanu. O le tātou wanganu, ma le tātou talitonunga wha kerisiano. O lo wholaua i pēa ma toa file mu ma le whetausiai. Wha maunga ma le tala wha solopito. E se fulu ono ia maunga Precious Jang i la tau na vea malo ia sili le tātou malo. Talu na tātou tuto tasi. Vea ili nei ava noa tāua, wha leo ina aile nganga wha aftai.
tupu mai tamali in fai launga fale tua matausi matama fana umma Samoa o esa tofia ile nei tofinga le loia sili le tele o tausanga walu e mai se ai le sa vea maloia sili talwai nei le fionga ya sua Elena Bobo Clamp o fa malo le fai o le faiva o fa malo tau tua tunu o fa malo yo tofinga ile tele o tausanga o fita matu vasa na tato wasaina e o mai lava le tae aole nei. I so se vala o le tato soi fuanga tautua. Wa sanga wha mautu ma iai ai tato ma le tato wanga tupulanga. O le tato tofi le nei. Na umai le atua ma tofi o tato matua. Ina ia tapena ina fo ile awala. O le poto ma le atamai o taleni. Mapuna oa wa tātou tua iai. A wale whaafoe ina o le sāfo lau o Samoa. Ma le puipuinga o tātou tofi ina ia maua pea a tātou mesina. Lea, e mamoli atuai le nganga whaaftai. Ma le nganga whaamalo i la uafionga maunga. Ona wasi ilo wa ao e te tau aveina le tofinga o le loia sili. Mo le nei tolu tausanga. O te talitonu. Wa eta pena ma wala ta oso le fa foi no le officio le lo yesili fautua ina le malo i mata upu uma fa tu la fono le fionga il pa le mia sunga la udi le madi to le utea pola te va fosi o le fa ungo le masina le neu februari o fa mo moe e tu uai le tunu e se au malanga o nisio le ufainga luenga mai le fa lab de betonga o ma vai nga tausi Samoa pole utos male minstau tupe. O le utu o le malanga o le whelo i atu i tangata nu o Samoa. I lātou o au mau mālala i fafo e fia le sitala o lātou sea. I le toe whaangai o i o malanga wale le tele o le Samoa Airways. O whailo le te tai o le malo le fionga i le pāle mia lea fua fuanga. Au whaanga solo ai le sitala i Samoa nei. O tātou tangata e fia whaia ni o lātou sea i le company walele. O wha moe a whea le minstau tupe le fionga muripola ana rosa ale borio o, malana au malanga. A ai o lo a la lai na mamalu o le tātu o tunu, ia tunu e peo Australia, New Zealand ma Amerika. E lima se lau tā la malunga atu e mawhai, o na lesi talai se sea o se tangata nuu o Samoa. Wa amata whanga solo le nei vai aso a o onga mo le to lima se futasi, o le vasenga fou o malu o le malo. Leo lo o whaatu langa i se fulu ono vai aso ia o onga. O lo whaafoe mai le no whanga wa onga. O to mai wha leo leo i ta whaingata. E whaas futasi ali ia to o se fulu tamai tai. O le vasenga fou o leo leo. Ma le a whaapopo atu lea nu mela. Pe ai umanuia le tau mawhai. I le vasenga o li i tamai tai o lo tau tuaina le mtanga luenga o leo leo. Whale pui pui ma le toi fuata ina. O le awa le whelo inga na talai na vai aso a o onga, mo le vasenga fou o li ma tamai tai. O si o lato au e fia au auna oni malu o le malo, i le wha malo sia o le tula fono. Wa amate le vai aso na ina lesi talatu le ofisio leo leo ia pia fautasi, o a fio anga kalapu mfa laptonga o iaini o lato sa, e fia tausi ni o i wha anga tama i le tai, o le wha amna tuina o le tato tuto tasi. O le asonga fua nei vai aso na amatai le sitala ma le wha moe moe. O le a le leise nu mela o fautasi e a wai lea por kalame. O le wha amna tuina o le tato sisi ngā fua o le nei tau sanga i le masino iuni. O wha iloa le pāle mia le fono matu sitala. O le tolu aso o por kalame le tuto tasi. O le a whai eitu ngā fautasi lea ua fua fua. E vala ulia ni fautasi se lima mai Amerika Samoa. O le wha moe moe tau si ni o lava sao tutuila ma manua. Tau sinio ni fautasi o Samoa le a wai. O na fini leo sa le lei pito ilunga. E sa ilia le champini. E lei wha iloaina pe fia le wha ilunga tupe. O le manu malo maisi tulanga. Ai mo tā penanga Samoa tuto tasi. O lo sa ili nei pe fia ni fautasi o le a lesi talatu. Mo wha anga tamai le tain. Manuia le nei aso. Talofa, Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasili mai vatolu amo. Mana tua lele, tio
Poi si polo katelo tatolo malanga mai si full highways fu maleono nei time le taolo te va ya tolo link mar si full valu mai oi Hobsonville fasano in Westgate Royal Road Lincoln Road Tiara 2 Rose Bank Point Sevilla Western Springs angal tolanga kilani poloka fasalo ato afe mai le highway lo se fulu le tano five is poloka mesela ba Mayoral Road and Dominion Road pasi mai hills Barrow le leia Tarte poloka lava ya le southbound highway lo se fulu pasi mai Lambie Drive around Rainbow's End malink lo se fulu ngai le southbound State Highway 1 na banga le poloka highway lo se fulu nei banga le tao Manel Flow le highway 1 malanga tolanga o kilani lo te baba ya to la pisi ala flow le leia na pau banga le poloka mai pasi atu Mount Wellington on ramp la mana ya na yelo le poloka tele el malanga tolanga o kilani State Highway 1 North Shore malanga by North Shore ngal tolanga o kilani pasi pisi tele ba Albany nga Rosedale nga Silverdale nga Wairau Valley Takapuna North Coast poloka ya ne vanga o taiao pasi mai ale yo lunga la wala papa flow le ya se pa el tolanga o kilani lunga na la wala le vanga o taiao fo of tavale malolo on sai malolo foi bol time pisi lunga la wala monina na fanau avel fa mo tamiti time ko sila wala mo la tu sanga le mo ya malanga na tamiti la o ne foi yaso Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Malo of Taylor to know my mom Alfafonga ele nei time ole tai ha ole vainga la tamai nei ele tala ole tau va tu Samoa wa ausia le los futolu le vela le air nei vainga ole tai ha ole ye lava winga fa manu ole tau I Samoa de vainga ole tai ha we gonna tau fa mo wina tu mau ona awa pa utimo la titia time langi le tau I Samoa ele va tu nei foi vainga ole tai ha ma fai no de los full value ile los river degrees Celsius modung de vela le Samoa ile nei fo yaso los full malelima lona ma walalo good morning ma los fo manuia pangal tara proklame o fai na fa ta smile tara proklame le taiao le ngate no Facebook ma YouTube or de Samoa ya male fa fonga foi ile FM 106.1 Pataro foi le malo le tino abrek Samoa lo tara mafuta le taiao malo la borse fo manuia Taro baba ile tulanga ile tau Australia good day mate Malo se forma ile nei foi time ole taiao baba ya tu se forma limolo ile ma lulu air ile la moi Canberra nei vanga ole taiao fo o winga le tau mo le moi Canberra le so Pasolo na awa po timo ini so time tol se fulu degrees Celsius mo dunga le vela le air ile la moi Canberra mo nei foi ya so lua Melpone malo se forma nues for fito yen malu le nei vanga o tai au fo fa so na awa lang le leili tau mo to le so luas for lima mo nunga le vela fa mo wina mo melpone ile nei foi a so fo wata to lia fa talo fa le malo le tino isini Australia ka we vela el tai au luas futasi o yele nei vanga o tai au o lo te baba ya to la fa so no se sur mata o file la mo to luas for river mo nunga le vela fa mo wina mo sini Australia ele nei foi asa fo tatu sa valia Brisbane bebe la yo kai mo to a kalo fae lo su falo yai ele nei vanga tai la fa sono na awa pa timu ni so taimi to se fulu ma le luo o le maunga na ele bebe la fa mo wina mo Brisbane ele so ya to telo nai panga foi sa fa fa mai Perth Australia bebe la foi le tai mo to lo se fulu lo yai baba yatu la fa solo ina pa timu ele telo vai ngo Perth Australia le solos for lima mo ngal bevela o tele na vai ngo Australia mal tulanga ile tau pe ala fa mawina ele ne foi tai au fo ele baba ya trule no fonga fa salonga Radio Samoa tamaki makoro au kilani sfuru balu ele malu ne vai ngo tai au fo mata ngo fir sur ma le lal baba ya tu fa for ne time yo le tai au tu mawinga langi le na le tau le so lo su lo lo su fitul mo ngal bevela le fa mawina mo au kilani ele nei foi asos for fitu lona ma wala lo tai op au lia la fa so foi na awa lang le le tau le tele vai au kilani lo se fu valu o le bonunga na le bevela le mo au kilani le so atai hao le vango yon tua la lang le for le tau le stoffi pa uti mulas for rele lang le le sto nai aso sa ma le aso fu na vai aso o lo mana ia tu
fa ma ba la tamai na la vai tau de ne foi taimi ole taiao e na o se fulu ma fe tula wacha nei le tula e valu ya ola am fanto fa sala wina tatu tala mai sa mo pe tala tula se fulu ma le lo le so ma fe tu po ana nei na we fa fonga o fa long foi we se fia o lo tele na me le tio tu pisa mo le o fa amo ni mai e le sui al tatu radio Samoa pia le tula o ye foi le ma la ya fia ia Frankie's Vitale e update ona mau fo lo fa wo so so enga le leo ya po la tonu ma fu anga ya na ma fu ai ya ona ya le na mala ya ma fia ile supermarkets e vai tele pe ona yai fa to toina fo ona lo ya sile ma lo alo ane ya sa ya ne ayo tai ma yelo tu le mai wa fo to ve no na tofi mo lungo i tono ma lo ya ma nai fu fanga fo mo le tatu tu tasi ma nei ya to fo mal teno va nga ia mo le fa na twino le tu tasi ma lo sa mo ma sino uni ma nei el fanga fo le la ia fo tasi wa fa pe lima fo tasi mai America sa mo ya ma nei fo tasi la vestala mo da to polu ya ese ala le hite fai mo ma fo tasi America sa mo la to ya ese fo le hite fai ya na piki mai lo na te lo po le top 2 po le top 3 ia penga o champingi mai e kukuila ma polo le a suaile champingi ia mo tunga to tasio na tunga fo tasio ne fo tasanga magai so ne fo fanga na pe ona falo no atu el tulanga we tape naga a te lopo stai mo na va so mo ia po le mo fo le masina ia o mautu mai ia po fine fo tasi samo o la restala ia mo taru tunga fo tasi o famna toile tu tasio tato malo ele ne foi to sanga na va ngana sa mo fa fo ma le tino ne foi ta fo se fu va lo ta ne le to la va lo fa fo ta to fa sa mo ne foi ta E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona le asau i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. O le foe whae i le tau. So se vaalo lava i ai le tau po o le la au e le o ngātu tonu e whawhau i le iato o malitino le vaa. E suru ai le foe pe a whato a whae e le vaa mo se alo whanga. Ia pe a malo lo fo'i tau tai lungo le vasa. Peitai. O le neisu lunga e le mawhai o na ia tau fia le foe mai le pau e se mai matawhea pe a si i tai masousou le tai o i lae mafua ai le upu. E whao ngā e se tai po o se whailaunga ia po so o se tangata fo i e whaali so na fina ngalo i se mata upu o loo fuli ngata se nuu po se ainga ia po se kale sia fo. O nei manatu, ua nā oni manatu lava e tuu i luma, ai le aise a nganga e whaia i aise i unga pe whaafinau ai. Ua au langona fo i e fia whaali se manatu i le nei mata upu tāua. Mai au te matua au ai e pei o na fina ngalo i ai le tātou whaafengai ngā ui lea. Lo lava manatu ua nā o se foe whae i le tau a e ta whea lava i le au pe a le fina ngalo i ai le mafutanga. O le foe whae i le tau, ia manuia lau whasaunga Samoa. Sia tamale lale tauala mai, I say e usua te whai o se sua vai. Ta oto ma e tilo iai e ewa e se e ti solo aina e alua tu lea e se ainga o lo fai se lo tu ai fai e se tau saminga wa e mole manava na o si toia ina le lale ua mate lai ina
se fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa avea oi ma filio le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tatau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai ino sia ai lava o ai mesa falinga masa fililinga e moni e alava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa maia o le vaveao Manu o le vao ua vavao O lo upito ie tonga fao Ma ato ata oto ifo O wae kupula male i le po atoa O fiwo lo tina i lo upa aso moa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ino sia ai lo uingo Masa falinga, masa fililinga, demoni e alava ita. Ete talanoa, ete leiloa, mana tole tawalanga no. Faatu saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masikeke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu Uatonu ilo fina ngalo Tafa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti Apollo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malolo ta tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea Radio Samoa. Taslima Ivatolu. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki. Altogether Auckland. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e kālesia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsotai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whao ngā i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana au miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasi on tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Mo le manuia o loulu manai, o le aunga o le International Travel College, ua te tala nei le tala mo le lua a whilua ono, i mataa tau tu risi ma haunga tau vaaleli. O le ITC e iai ona la lai au kilani ma whangarei, ai ma whaifo i one e aunga online, mai lo whali. Le leise taimi whaatulanga i nei te aungai. Sa ili nei loa so lumanai manuia, lango ina malosi e le ITC o e malo ainga. A wa unga, asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Ile sipula vea olo o ile faato anga ole lupe la lelei ole mo eta felei ole mo uelele ma ufa a pepe le basa tele le taba e upa e pa uelele atu isasa e ma ona fulu ото muli e umi pa auli.
Radio Samoa Lima i patola mo monitor tu ana nei vai ngale tai au in ua to lua se fu valu mino jolo to tale le tu la Eva. It's coming up to 28 away from 9. If you feel nei time al tai au fa fatis mai ia le fionga le minister o le mai fa for New Zealand, Foreign Minister of New Zealand, also Minister for Raising and Minister for Rail. The Right Honourable Vavasa Manaia Winston Peters is with me this morning. If you're available, Columbia, welcome to the program. Kia ora, talofa and good morning, Vavasa Manaia. Good morning, and thanks for having me on the show. Good to have you on the show, and thank you for making your time available. It's our first interview of the year, New Year 2026. I do hope you had time to relax and spend a festive season with whānau. Well, we had a very interesting summer. The weather was very bad at the start, and then got very hot at the end, and in between, well, by the time we woke up, we didn't have a chance to do very much at all. But that's right, then at least we had a break. Right, good to hear that. Okay, let's start the morning with visa on arrival petition will arrive in the Parliament of New Zealand tomorrow, and looks like you have the honor of receiving the petition. What is your position on this petition, Vavasa Manaia, and will you commit to a clear timeline for responding to it? Sorry, Vavasa Manaia, I think we're having a problem with the audio here. Can you hear me, Vavasa Manaia? I can hear you, yes, I can hear you. Yes. Thank you. Yeah, now I've got, okay. Start again? Look. Yep. I'll start again. Over the decades, we've had a lot of problems on this issue. And I kind of think that, amongst other things, it's the way we've gone about it. Now, here's the point. The Pacific is our front yard. The second thing is, the Pacific is a conversation with our cousins. And if we approach this thing properly in a cultural way, I think we'll get far better agreement about how we should handle it into the future. In short, when you go to see your cousin, the cousin's still your host. And you still observe your cousin's position and what have you. But the idea of treating, how shall I say it, Pacific people different in terms of obtaining visas and the cost of visas versus others who are getting it for free is just not right. And so, yeah, we are committed as a party, New Zealand First, to do our best to fix it up. But at the same time, we're going to change the framework and the way we treat this matter because, as I've said, we're not setting up the seasonal working scheme. This is 2007. And in the case of Samoa, we set it up this way. We said, your village will choose the people to come to New Zealand to work for the seasonal working scheme, and you'll be responsible for how they behave and making sure they go home when the time is up. Correct. Yeah. Not us, but you. That's the way Pacific should be operating. So that when we send people abroad, we've got an obligation to ensure that the people who are looking after them, give you an expression, it's called in loco parentis. In loco parentis means in the footsteps of the parent. So when that Tongan or when that Samoan is in New Zealand, the parents there have got a right to expect us to look after them properly. Yeah. But the same thing goes the other way. We've got a right for them to understand that they're in our country and they're going to behave themselves with their cousins. How's that? Okay, well, Vavasa Manaia Winston Peters, let me ask you, some Pacific communities and leaders feel New Zealand benefits from Pacific labor, but does not reciprocate with mobility. How do you respond to that criticism? Well, I suppose I've heard people say that. New Zealand benefits from some other country's labor. You know why the other country comes here? Because our wages are 4, 5, 6, 7 times better than theirs. That's the benefit they get. Or we could say, we won't get people from the Pacific, we'll get them from Europe. Now, how would our people in the Pacific like that? That's not the way to go. In short, we both benefit if it's done properly. And so people come here, they might spend 3 or 4 years. Look, when I was a young person, as a student, I'm working in the freezing works with a guy, and he's in the Pacific, and he's only here to, guess what? He's here to buy a horse collar for his horse, so he can get back to his islands and start plowing the fields properly, but he hasn't got the equipment. And I was sitting there thinking, this is incredible. That's how basic things were, and that they are. And so
Yes, things have moved on. We're living in 2026, but at the same token, we need to have some fundamental principles of respect where we don't have the discord, we don't have the arguments, we don't have the mistaken fallout as we had in recent times. And I'll just give you one example, though. Some of the things that frames this here. A Tongan rugby team, schoolboy rugby team, came to New Zealand. When the tour was over, not one left to go home. They all stayed illegally. Now, we're saying we're going to fix this visa thing up, but it goes both ways. Let us have a conversation between cousins. Do it properly. Okay, Vavasamana Winston Peters, during the election campaign, your party emphasized strong ties with the Pacific. How does your current stance on the petition reflect those commitments? Because we're setting out to do something better and get the outcome, or as much of the outcome that the petitioners want. But the other side of the coin is this. You'll see other political parties, they always talk about the Pacific, but when it comes to finding the money, the aid and the investment, they never, ever have. You have got to go all the way back to Norman Kirk in 1974 to find when they last did anything. All the way back to 1974. But you can't say it about me and my party. In the 3 times we've had this job, we have dramatically stepped up our responsibilities to the Pacific, and we're not, how shall I say, expecting people to believe our words. Yeah. We expect them to believe our performance. Right. Okay. Would you support a pilot program with 1 or 2 Pacific countries to test the impact of visa-free travel, Winston Peters? We look at any idea that makes sense. When you say visa-free, I think one of the concerns is not so much visa-free, it's visa now. So I get a phone call. I'm told in South Auckland my cousin's dying. I want to be on the plane that afternoon. That's how they want the visa, and I understand implicitly what they're asking for. And so it's speed of that. Otherwise, they don't get to be able to fulfill their expanding responsibilities. That's the parts that we're going to address. Okay, so final question on this. You are the one receiving the petition. What role would you play in shaping this government response? They haven't asked us to present this, but they haven't asked the petition to be presented to us by mistake. I think the petitioners understand that there's one party to do something about it. And that's what we're going to do. We're going to ensure that as much as we can get equivalence and fairness and promptness for the Pacific people, we're going to get it. Okay, well, thank you, Vavasamana Winston Peters. I was looking at the latest polls. New Zealand First is doing really well. 9 months away from election, the 7th of November. Are you still in a stance of not supporting Labour if they want you to be a part of the coalition government? You don't get to lie to me behind my back like they did when I last gave them a chance. Shook hands with them and I expect them to be honest. And they weren't. I shook hands with Helen Clark and she made sure she was honest with me, so I have no complaint, and I've said that before. But I shook hands with this current crowd, and behind my back, they cheated and they deceived and they lied and they withheld information. Now, would you deal with that, with people like that in the future? The answer is no. Right, okay. Vavasamana Winston Peters, my final question is, from you as a Minister for Foreign Affairs, what's your plan for the next 9 months before election? My plan is to do my utmost to update my department on what the needs of the reaction of New Zealand is to the rest of the world, but the Pacific in particular, which is our front yard. The second thing is to get the resources to help out further in the Pacific. As we've already doing, we've been all the way to Scandinavia and other parts of the world asking for help. And you'd be surprised how countries have said, yes, we want to help. We want to be part of the Pacific solution. And is to ensure that we get the fundings and the programs for resilience that the Pacific needs. That is real change in real time. That's our major commitment in 2026. The Right Honourable Vavasamana Winston Peters, Whawhitai Te Lelewa, thank you so much for your time. Well, hopefully we'll have more time for you to come on Radio Samoa, and from all of us here, all the best for election on the 7th of November.
Thank you very much. Now spread the word, eh? Sure. Tell your viewers to keep the faith. Okay, and help us with that petition when it's arrived in the Parliament tomorrow. Okay. Thank you. The Right Honourable Mama Samuel Laya Winston Peters. Balik tadarang ada 40 tayo. For we know what choice of balu. Ilaiba. Tope ale tuolo, ale ana palai le mo. Tamali ile tupadua alo yona fua. Papena satani, ilona fie mato ile lalolang. Ao o mai lei, o masunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Don't be I live to a Lord, I live a lie in the more. Tamali let to Panua, I know you're poor. Papena Satan, Ilona Pia Boto ile lalolang. Ao o mai lei uma wasunu ile api. Shalalala, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Babalamai yo polinga, hey, uau te pa, ilepetu malamasina, ualato, pepula mai levandi moni molela. Ah, uno, uno matota si maofa no malatani. Hey, oso vale. Tewi kumala au Ua patu mawina Ilone mapapau Ua puaina le manongi ole sauane ale taula E leo le fili ua sala lau tau Le petia lau pamau Tombe ale tuolo Ale angapalai Tamali ile tupanua ai loyo na pua Papena satan Ilona pia pato ile lalolang Ao mai lei unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa, olia mama, Tasilingoy votu, amo. Palor foi of Tabale nei taimi ole taiao lunga ole walawawa atu lunga highways o lo tumau na poloka le malanga mai sifo city bound highways fulwono tawhia lolo link mar fulbalu anga fulwono se panganale ba west gate anga Royal Road link e road o tumau na poloka lai lolo mai lai pisi le ba o Teata 2 anga Rose Bank a lai flow le lei Point Cheveria anga Western Springs o lo tumau na poloka le nei vanga le taiao mo tatolo malanga mai sifo Tumau na poloka le ba Mayora Road and Dominion Road mo tatolo lungal highways fulwono le pasi mo le tano e Point Cheveria pasi mai on hanga flow de lei ka poloka la kiki malanga malai ba lele lo se fulu a fa wa ba lo se fulu southbound massive road on ramp lai pc lai flow poloka pasi mai o Puini Road on ramp Lampi Drive on ramp around Rainbow's End ma le link all le lo se fulu anga southbound state highway 1 city bound ma ngaya
live flow de leia na on pasia to Ellerslie Penrose on ramp anga Green Lane ona banga la poloka te banga tai ao tu mafon poloka North Shore e va vai to the night time ole tai ao dunga na la wala al ta to the Spotify ma dunga na wala nei foi time ole tai ao to to mo le Samuel Spolima e va todo amo e no to spunto bino to to talo le tu lai ole fa fokon por kala ma ole tai ao ala radio Samuel Spolima e va todo amo ta to mo lina to mai la onga nei tai ao fo special mo oe have a lights express good morning British Samoa Spolima me tolo mo to se fulo mino tolo to tale ole tu lai iva telefo le ngana Samoa sauni mai le sunga ya se uli malau pe tale iva le tai o nei to ma ya tu tana nga ma le fionga le minsta o le mai fa for New Zealand the right honor Paul Vavasa Manai Winston Peters fa fonga fo le tino telo ni surviving and fa le finangala mai se o le sangi na lima po le petition le no i le parlamento ni Zealand tai o ia le antaliena ia le fo ia maenga pata watu ia tai o Pacifica bolino il tanto sangi na lima tai au fi fa tes mai le fionga sa o soli le fionga pito to su to fa o William Sio ia tatel no fo nei vaenga po rason finangala le fo tu langa if you mai il tempo kala menei tai no fionga pito ma no se fu ia se fu manuela o sumo te vai mal to si sama mas pa pe fo no fo fa fo si tato what no mo mai fo tato po kala menei tai fo e ia la fo na ne tua si tu mai sa tu fa fo bo me ma no la ko lau ma lo fo mo le ma lo fa te foi ona le maua ia lo o sauni foi ia lo fionga mo fainga malango de nei tai au ai ele leile ma yo so feelinga lo o lefta o monta no atu le fionga va vasa mana Winston Peters ele tulanga ia ele tau wa te lo o ele la tali mai ele tau watu le tatu sangi na lima por petition sila so tai au pe ia fona mai fa fangta tele lon feelinga lo ona tulanga ia o le tala to New Zealand le avanoa esa lo toilo mo tangata Samoa mal Pacifica ai le usta ia tula fona no foi tono New Zealand o vai aso tono New Zealand ia ai le mai perso finangalo o le ala o New Zealand mo si le fia le tula
E ka ua le mau wa kawa venga langa e mongi a waku New Zealand ma Australia po a fo isia kumu le Pacific. E kalia lava e stempa le visa le kaine kaumua. Ai au mai ka ko anga i New Zealand ma Australia. E ko kongi le kupe e whai le kalsanga whai loa ina ia te kalia ma o mai kongi New Zealand. A sisila ko e whakuskusa Pasifika maisia kumu ua pe o mai ai te kāngia Amerika Mosai. O lo pe mo fiero di fale mai kongi New Zealand. Ilo ya ko te kaia. O le mauma sangi lava e leo se mai kou. O le mauma sangi lava leo kiso ke malanga i mai te kongi New Zealand. E iei lava le lako popolema. E lau mai whapea ko fia kāka o mai e visa ka kukao ai o mai kupu ai whale kongi. O overstaya, pero mai maua i mai nei kong fiki ka ko whalma. Ai leo nkanga kayanga waa mo ia kong fiki. O kulanga la ngā masangi lava o ngā mai ele mkanga zonga e me koe. E whai keke ai ke lele o mai o ngā mai Pasifika i Amerika. O mai la i le ngei kai. O le mele kupu i ngei le vevesi ala langi e mexe le vevesi ko kongo le Pasifika i Amerika o sainga maisi. Ia male ko whakonga ponsi si la su le mele kupu i mo drugs o whala au po i e whasaina po le aisa po le ala warka uma. Leo ko su solo le Pasifika. Makako te kori no konga mawhiki a mani la wale wo o ia ka kou. E sila whaingo fia le mea lai ka te wai ia. I mai i le iala kou a fia i e la o kasila ngā me popole ai. O pole New Zealand, ye meange wakakala le avangoa ni ngei ai o mai e kanga kaleanga. Oso mai whai koe kua wale a wala mai sa o la koa kungu ai o mai le Pasifika, maua sikisengi a kungu i a Pasifika, ui mai ai. Ia le ngaka ngā, pole koe New Zealand, a o mai kanga ngei ai o mai ngei e lengi travel insurance mai, o le ane kupo i ala koe. Ia kulanga la le ngā, ia mala o pasaya, o la la e. O ki kalikongo ia. Me whaakatanga me ra makamai wawa sa mga. E ngā mporinga mai. O se maunga ke langolango. A kongo la ua maua kure whaupuanga mai de. O fiso. O e fo i o whemranga ia. Ia la ua maua kongo ai le whaupuanga ia. I mea o lai popole ia i demokrasia. Mai leo se popole fau. A oa uia. E maa losi le mau. E maa losi le mau langa o Samoa. E iai le whiangai ngā whaewo, o ke kalikongura uia o lai e le avangoa Samoa e kalangoa ai. I meange o multiple entry visa le uko e whaafou. Ai kakau o mga mausali i whaamasangi. Ai mesela, pe a whiwa i ka kuka maka me o maliu o aso whaangau, o alawa whaalawe lawe. Mankua o sidi e kurungu melo kang Samoa, e ngiu sida loi kang kalai Samoa. Ke le la le avangoa ai langa aku whakasidol Pasifika. O se maka upu maale ale langa o isi aku o Pasifika. O lae wa whai paanga sa o lava nga o sainga le aku o lae whai ai la ko whai ngā paanga. A o isi aku le o karia sainga. A o le kena o aku o karia sainga. A o le kupule vevesi le ala vao Amerika ma sainga. A kako kama wabasa nāngai. E fōringa mai o le au ia Amerika. E ui o Amerika ma lako katka. O se pereskenge makaukia le whare kongu le kulai. Mali. Mahalo. Whaftai mon whasolo whingalo le. Maangalea la whionga pito. So mo tamari o le tunu o le la sauni ma le mamanufo le tunu la malanga avel tātu petition le tai au. O le tatalo ia tali mai de malo i se tali. E whawhiwhia i nei tātou. Ia ai le lopo le ale umi atu le nei vaenga. O taimi u tātou ia. Kankua o le petition ia. Pawara mea a vasa manga ia na whai. O le kalia o le petition. A kongo mawaika vangoa ia sa moai. O i le kaika i kongo ia ngai o lo kaula moai. O ngai kamba ia whama kupoa mai. Le mea vore kongo. A lankarongoa mai. Wako i kaka i kakopuanga. E lese mea la whai ingi sava ringa pe a langa o le petition. E a waku o kongo whauhi o kongo mau kakongo. E saingi e waso o i o le whai pule le la whai. Ia o ngai eiri e se kai. No mori le kalsanga le i se komiki o le pareme. Ma le komiki ngā lau ke ilo i ronga. A kongula o keningi. Taula kone mea o le mori. O ia
awang ye ni winga fo ye awal me moli mal fo anga wala inga tele petition se kati mo asa kala role mo e fa soa o ila bel malo tula ma kanira nga fa ye lo ma ba tu pinge mamau e lango ai le mafu anga o ka ko mau e kala fa ko ko ngisiba I so se kamaka mal pacifica e o mai se Yeah. Ma lo fa tai le o le ta to ye nei to ivo me a to sang a masina na ta to le le fanga pa lo to le fo to sanga na ko sini ngai ko inga va sa mane Winston Peters a mana mia ye le Labour Party if a fa pe e to le mai e mana bia fo no bera no le New Zealand First ya e lang se coalition government em ko le mai or ka malo wa winga fa politiki wa winga fa politiki le tu na la wa sila yeah, girl, man ko winga yer ko ina. Ya kan kai fi e foi kan kai le fi ai o lo le kai ni wo umang fa fi ngale ko. Ya un fi lo le ko ina. O fea le va enga. E mau mai ai songa malo si anga ko ko mo fa nga malo. Ya ka ko kiro la I pause o sa o le city pause le lepa I lo le national. Ma le so lo ngala va alu uma ia mela fo ila va Winston Peters wa pa u laro ia kamale o le pas ia kai fa pe ma so pe pa do mauria fa no fa sit pe ko sa o mele ko kele o kar ko ia ai nga le kinga la nga kupu ia ko sa o mai a le ko kele la fa no fa sit pe ko ma ia pe le o lo vinga la e le ko kele ni si le kule a le Green Party ma le party ma le pa e ma fa nga fa wa se fa nga malo pe a fa e ku mau la fa usia vale national male laita o le lalo I fo fasi pa se ko su fasi pa se le ya e mo omia la va fa nga malo u fa kasi e pe o nga ye ka ko system ya o kali kongu la ma ke nga po inga le kanyi e folinga mai o se kulanga malo si o le akula I New Zealand First mai ele mafai onga kula I national area pengan malo si banga ulang New Zealand vai ko le pong kula mai si banga ulang o kali pomula o I lava ga ngal pa inge fa pe aku ya wonse sauia o e fai masu pare dia yes o kula nga o ke o ka ngu ia I ka ko fai nga malo e kula I mai se pa ki e la ikiki la vangu mela ai se o lolo ya o le la va ve a le pare mia o le minista ku pe va o finga ka ua ma mo ko minista vai fa fo vai fia que ko inga se vai va mo ya o me nga o ke nga ia mai ngi ko fi minista lang la o I lava pa ki o le pa mo neso o fo ku ye o la ko nga al favorite thing ama ya ai wi ma o le mau le nga ma ko ave ai I waitan da ina ku para como sai nga le kala mo pe fea ona uma I ka ko mo o ia paloka ma nga luenga nga ka ko uma na awongi fa kamara le I fa nga paloka le la sa ba a fai o ko sia te I fa le ko o ia pening ya e karia a fai ko ke ngau I ngi swinga le so soangi I le ya fiti la yo le siku ya pe kulanga nga a ole e ko kele aka nga kai le paloka ma ole naula nga le sa tau ave I waitangi ma kala mo to mauli ma o kan ponga o yo ko mau ko I kauka ko ka nga vale pe fa pe se nga sa ko uma ier ka ko yo e paloka fai de paloka o vai nga lava po vai nga tiko sili onga le de fucking onga la ko pa o la ko nga that become very influential o kongo fai nga na la fenga sa oli la fenga pizza fa ma lo fa te tele lava mo ta po kala nei ta ya ona ma wo la sa ni fo e po le vale le mo fenga mala ka kala ngopa ko fo ban mo ni fenga mala nga sa ka ka mo fo la fa ko mo ni skala fo ia wale ma ni mala ya le ya se fo ya le fenga sa oli le fenga pizza to su to fa su o William Sio ma le nei fo ba ngona ta ya o ta tu tana ronga tu ro sa mo so le ma e ba to amo o se mo lo fa fo o ta tu telephone
Tai amri fa fumai o talani mai atero ni sila mole so. Ole a fa loto vai vai I tangata mai le fai o le mesao pe a fain. Ai le moina le rungali kalestete I se vaengol si dia male lusa la wafitala sala mo le to walungo le la fale pe ona fa longo le famasnonga. Ole au rungali o lo ta fia le fai do la ngo sala mo se vaenga te petelin. O afi fitu tonu o poloka piliki o tanga pepa ila o sulu lalo momi fa mafan fan fale ile lua fe mare lo futasi ina wala fa taua le fale. Sala lipo tia leo le vaenga tupe mafali ai leo te taua na tuli matu. Ono tupe mau mai sori ngatu la fono pe to wau fatu inga o fuala au fasaina. E vamos nonga maurunga le soronafi sa fali ai le loia le au ngali Mike Leonard. E te tawana la tau fia le vai ngā tupe turuai. E le so la sao I ngā yoinga fa sori tu la fono. Mai o le tau fia o le tupe o le a fa loto vai vai a istanga te li potia ni tu ai ngō vai ngā tupe fa pe maua. Fali e Leonard I le tulangolo I nei I la uolo tula iai. O le a auina tuai se a vea I tangata aua nei langolango I leo. Aua le ta ua I leo a whaalu uma ni tupe maua. Ai sa whina leo ia leo Claudia Courtney. O lea mai ngā tupe o ni tupe e lea mai ni ngā yo inga whasol tula fono. O ni mea lea e te wai ona whafo I atu le malo. Mai e ta wai o leo rungari e le ngata o ni tangata sitisen I le lei. Ai sa atunga foi o nai a fia ni whainga whasol tula fono le tupe. Mai sa fefe fo I molo la sao ngale mu e winga inisi ina nei fa ono atu ilo la fale o le fa masino Justice Osborne sa ia mai to wina nisi o tunu le rangi I tangata la tu te mawani tupe mawa mai in fa to ingo fa la fa saina o se vahengo le seleni to fa fo I tangata sa la tu mawa sa ia fa li ai ana fa pe le tu ni ma tu le ngali le vai nga tupe I le fu se me le mawa ma ia whaari ai lona ngolunga I le whaia el komsino le o se tūlanga o yenei I le ai leo se ava no se lei ne tūlima I lungari I pe a tilo I ai ele leile mensa la whaia o whata atia le whai unga le li whamasino whai lo muli o le tustu singa al presidente o Amerika Donald Trump I lunga o walo sota ingalo tele o tūsi ai le presidente tolu nei Barack Obama manona whale tua o ni manu ki e whai lunga lanu e bana whaari ai le pane mi o ni sila Obama manon falitua o ni ulua I tangata la nuliuli nei wa avema prestene ili tala anga o malo o Amerika. O se atavidu e peona tu whātasia LAI, sa awhia I le fitsufulu a vea I sa whāsalarauina e Trump I le pola stoffi o le vasa o mawai. A e se teimu le muliane to e tapeina le atavidu, ma tua ia I le whainga malo o Trump, I se seos tangata whainga ruang e uilama, sa lato mua pui a le ata, e peona sa te ena e Trump o se ata papelo. Tele no le porkrame le vai ai no le tai au le television I sila le breakfast sa whaari e Luxembourg e te tau ia Trump o na whaat esen. Mai e ta wai e whaai longa tangata mai o le mea sao e ave sea ai pe whaatu ese pele ai o se whaai unga tūpito le na ia Trump la via. Ai lona manatu e te tawain. O ni isio sui le Republicans wa awa e tune I sui le Democrats I le whaai joina leo tu se singa matapai na se whaatu e senga pitai. E o mai lawale teime nei e leo whaatu e se Trump. O le vaso nei o le ailo ilo nei o le whaamasnongo o pili o le tarsanga li papalangi whaatu whaarwalawe sa I tangata valina le lima se maritasi o tangata e kala estete se o swainga whaatu whaarwalawe I le ruafe se fulmariva. O lo tarsanga ina le tama Australia I le toe solo I o lana tau tinonga o le monio morianga a whaia o san whaamasnonga. Ma ia tā wai o le tūlanga le manuia o ied whatpui o mawhoi mana o toe sui o lana tau tinonga. O Brenton Tarrant, o lo ia tāpai, na se whātananga I toi apili le monio o na morianga, ma le whāsalanga I whatpui mo o langa atoa, I o se whainga sa ia whaia I whare te talo Musalemia le Al Noor Mosque, ma le Linwood Islamic Center, I le asos fluivo mati lua fe se ful mariva. O mati o le lua fe ma le los fulu, sa ia tautino le monio morianga e lima sumantasi o fasio tata, fast ful morianga le tom whaia wha o mariu, ma le tasi morianga o le whātu whālave e le whāmasnonga maulunga. O au kuso, o le tausanga bovae, sa whāsalai I le wharpui mo le lang a toe au noa ma se ava noa tala I tuai lalo palola. Se whāsalanga pito silia tu le ona mamafolo ava noa, I se whaamasnonga I New Zealand. Au tamerei, ua mana o le atama whātu whālave toe a pili o le morianga ma le whāsalanga e ulava, o ne a pili sa toa na whātu aing. Ma ua te taua I nei le whaamasnonga o pili o na whaia sana whai unga pe te taua na wha o wina.
o ia fa mo le ta mai to suli to sanga o fa mo mau i le longa fa stonga va so nei o le pulenga le moto tonga mani sila o tu fa tsnei mo le fa to ai o fa inga to fa vale ai tulanga mau lunga sela matia i le polo misina le o le telo tino i tupe to mawane ini te unga tupe universiai e pe ona fietanga tele moto tonga mani sila nei e pe tu sai maleli po television in sila o ilo ai o le BG Wealth DSJ Exchange o se fa tinonga to fa vale fa tupe le por Ponzi e taula i ai tangata nu i le rolangi ai o sao tele na sala lau tangata tonga o mafo e na fa leo ni lap tainga o le fale tupe fa leo tonga le National Reserve Bank tonga wala to fa lau loina i ni lap tainga ma o panga fa ta se ne ma le pulenga o market o fa tupenga ni sila le Financial Markets Authority po le FMA o no atu ngalunga i le sala lau mai o le fainga te o fa vale tangata tonga o lo no fa ni sila o le tamatai whatonu o le sinenga ma le whaai o a mionga i le FMA Claire Bollingford sa i whaaria i a Barbara Driver le whai le poto le Pasifika le television i sila o le ngā lulue whaatasi ma whaasoi whaamtalanga i tā o tele le tong whai ma te ponia nei tu ainga investmenti tau whaavalea tilo le meolo i ai nei whainga tau whaavalea o manana o e tu whaatasi ma tau la mua mo tangata tonga i tonga mani sila nei Tal mai April to sanga mo vai sa ave se ele FMA i le siria ma le valu sala o pengo fam talanga e yeso tanga ma le fainga tau fa valea ai o faria Bollingford o ne fainga tau fa valea lo fa o lava na fa vaina i o pengo fo fam talanga e le fa ngai no ata SS fa ngai na tanga ta SS la tu fa lia o ni fa tu le tele mo investmenti mai ma fa na la tu fa ta waina tanga tai lungo la tu fa vai li potiai o nei fainga tau whavalea e wha tamo i lungo whawai po platforms e pia le Viper ma le WhatsApp ma tangata tonga o lo awa iai e la tu te whaalau loina le tu a inga i lunga lea o le tu la o le Facebook ma se wha muemenga e wha to sina tu ai wo ma inga ia taro talonga awa pulu o se ina mo le vai kanata i le whaasalonga i tamasanga mo le ipolorangi le kapite to fitu o se ina whalava i le mai ai o le semi wha o le samina o au sa manu malo i le vai o le tamasanga i Perth i Australia i le asa o le kapite to fitu tamata i nisila le Black Ferns 7 sa la tu whati ngā ina fo i Australia so ngā champini luas fuli wal fitu ma o tolo e nei whaasalonga o tamasanga i wha o manu malo i te sanganein e manu malo i le vai Dubai ma Singapore ma ua whaawa waile tūlanga mawalungo ni sila i tamasanga tamatai e peona kaptenila i tamatai Samoa i a risale ana Pori Lane e peona i loa telea i a Rizzi Pori Lane a i le awali ni sila sa tūlanga wha ina ua whaato i lalo Australia i so e ngapine apa mea sfulu i a Afrika Sauti sa whaato i laluina fiti i so e ngā champini o awa pulu i le vai o le tamarasanga i Vancouver i kanata e le sofitu ma le valu mati o le ata alo i nei New Zealand Farani i Apani ma Britania i le pulu A pulu B o le awhitau i Australia Amerika kanata ma fiti i le tamarasanga li o le champini o le vai Perth Afrika Sautilea o le ata alo ma New Zealand Sepania ma Britania ai o fiti sa fai ina le suanga champini Perth o le awhitau i ma Australia Argentina ma Farani i le pulu B. O le tamata alo whaatulanga ina pito sili ato ono le lele ta alo le lene numare rolangi le kapiliki PNS. O whaatautu e tuale kala po le Broncos i le mai ai o le tamarasanga o le tausanga nei. Mo le ta alo i mo le kala po le South Sydney Sydney. I se la sanga mawa e o whaate e le kapiliki i le isi tua le vasa tasa mani. Sa muamori po tia i le Porkamel Cold Sport i le tala ia as. E na te le to e sa inise whenga inga malea au i Brisbane. Ai wha se atu i Sydney. E awa ia tu le whaia onga Wayne Bennett, mtamaire tau sanga fau mo le whenga inga tōtau sanga. Ai nā o le whalawa upusari po tia le longo ina e le sui o le tosa mo o le Brisbane Broncos, ua mo mia se suinga. I need a change. Ka whamao ni ai le Broncos i le li potis whamtalanga po boom, e peo na lipi tia le vango tala le NRL News. O le tala wari ai a o ta penati malana au o le Broncos e whele le ati angirani, mo le latu talonga lu ia kalapo le rangi po le World Club Challenge ma le awal Hal KR i le masina nei. Sa tilo e se tamata alo popi tu sibia tule ona le leile le kapiliki o le lumana i lao as sa avea mamata upu sa vevela i talonanga au malo lo le tamarasanga NRL
Ono tala salalau sa ngia lona tilo le liu te alo le ta amsanga ra kapifa tu ese ale ro kolwongo o. My America sa fato iloloina lo kapila Seattle Seahawks I New England Patriots. Mabanu maru le Super Bowl ni tu sanga ila sona na filus free versus tolu. Ore manu maru le Seattle Seahawks. Sa fau malo le ilelei o ta alo pui talanal ne yaso angale leisi soi foia. Radio Samoa. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, mo se avanoa o lo walo. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Alofa lava Aotearoa. O le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma whaata o ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaata o ngā au ma tau whale manawa. Wha manui atu lo waso whanau. Ai ole vaenga ele leiai. Ole a mo fua pusa, ma mea whainga luenga, mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au dia, e fitus fu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. Ele ai se tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. Ma whai o na whaasau ina iola. A mau alo lau pusa, whai loa. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Wina leo pole poto le nei tai ao. Mai le matau po se fulo le tusi o fata oto. O fata oto a Solomona. O le atali poto na te whaafia lonta ma. A o le tama valea e whaanoa no ai lona tina. E le au ngā alfaula inga o loa o le amio le hanga. A o le amio tonu e la vea I lea na I le oti. E le whaalaina e le ri I o e amio tonu. A le mana o e amio le anga e te ena le e ia. E mativa le wanga lue ma le 5 vai. A o e 5 malosie mau oa I lantong. O le whaputu I le tausanga vevela.
o le atari poto lea. A o le moe ngase i le tausanga e sile saito o le atari i le tupu o i le maa. O whamaruia wailunga o le ulu o lea mio tonu, a nguto ea mio leanga, ua ufitia ia i le whasawa. O le whamalatuina o lea mio tonu e vi ia lava lea, a o ingoa o ea mio leanga e pala ia. O le ua poto lona loto na te talia polo a inga, a o le ua ngutu vale e la fotuina ia. O le sabali le meo tonu, o sabali ma le saunga le mu o ia. A o le whapio piona ala, e whaalia o ia. O le ua ngeno na mata, na te whatupuina le tinga. O le ua ngutu vale foi, e la fotuina ia. O le ngutu o lea meo tonu, o le puna o le ola lea. A o ngutu o ea meo leanga, o ufitia ia, il whasawa. O le ino e whaatupu ai misa, a o le alofa, e ufi ai solitu la fono malava. Poi lo le poto i lau ngutu o le mafau, a o le sasa e te taule e le tua, o le iso na mafau. O e poto la tu te ua le poto, a o le ngutu o le vale, ua lata i le malaia. O le olo le mau oa, olo malo silea, al mativa o e maritiva, olo lanto malaya lea. O le galwenga lea meo tonu, e ulea i le ola, a o me maua i le wa meo leanga, e ulea i le sala. Poi le ala o le ola, o le tausi me awa oina, a o le utu ua le awa inga, wase se lea. O le ua fiufi le ino, poi ia te ia lau ngutu pepelo, ma le ua whaitala leanga, o le vale lava ia. O le tele o upu, e le onge soli tu la whano ai, a o le o ta ofiona lau ngutu o le tangata poto lea. O le lau whaiva o le amio tonu, o le ario sili o na leilea, o loto e amio leanga, e tu saia, ma se mea whaatau waa. O lau ngutu o le amio tonu, e whangai na aile to tele, a o e vale lea, e oti lanto ina ua le aise mafo whau. O le whamanuia le li i o le e whaatamao ai ngai, na te le whaapopo i aise tinga. E pei ona whai ma mea e ata le vale ina ua whai meleanga, e whaapea fo i le poto i le tangata mafo whau. O le mea matau i ai lea mio leanga, e o lava lea i a te ia. A o le mana o ea mio tonu, e fua ina mai lava lea. E pei ona mawai atu le asio sio. O whaapea foi le wa meo leanga ona le ai. A o le meo tonu, wa iai whaavae e whaavavau. E pei o le vineta i nifo, e pei o le aso foi mata, e whaapea le pa ie wa wina o ia. O le matau le li i e whaalewa lewa i aso. A o tausanga o ea meo leanga, e whaaiti iti na ia. O le whamoe o ea meo tonu o le ori lea. A o le whaatuatuanga o ea meo leanga, e uvale lea. O le ala, o le li o le malosilea i e o sao alatu wa mio. A o le malaia i e o whai ea meo leanga. O le wa meo tonu e le whanga e tia lava o ia e whaavavau. A o ea meo leanga, e le maulato le nuu. O le ngutu o le ea meo tonu e fua mai le poto. A o le laulau whaiva whapio pi o e wawae e seina lea. O lau ngutu o lea meo tonu, wailoa ia o mea mali e, a o ngutu o ea meo leanga, e wha pi o ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti.
Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. va tu matangi fa mai e fai tawina lo pol poto nei fo I tai au ile tau tu mo de Samoas Lima e va tolu amo mal tanto no ngalo manu ile tai au le lo fa malanga le lei o tatu matai le langi ya o aso dua va yaso de tasi mo le sit fio le tunu o lo mo fo ia no tatu pakalame
Ia, tala noa tuai, le sui o le tātou Radio Samoa i Hawaii, le sunga kēna i ono lo tautua mai. Longo pui ali i Samoa i le ngata i Aotearoa nei, so se tafora nei ke lope, i le tele o mea lo tupu i le ngata i Hawaii au Amerika toa. Ia le ngata foi mo siri fio le tino, ia o le aso sa i Amerika, le song fuana tātua na nafi, ka alonga ke le lava Super Bowl. Ia le ke le anga kala ngoi lau langi lai titi anai vaenga sa tana noi tana program nei tae ao, le alo tonga, George Holani, ia lava siri fio le sunga ia kēna i ono, e fu alo sa moi niso au sa ta alo. Ia mal half time po la me nga pisa o soro la langi il kai mo a fa kai mi ia le la fa manino so ke ra yono pa ta usa mo nei ta ma ro se fu ma va te le va de vai meli sunga ia ta usa fo ia no ta ju wan ia fa ma ro fo ta to finga wan ni we do Samoa na fo i tu vai ia to ma wan fo i ta tu ia kinu ai ia e mo fo na veli inga i le tua ta tin sai chili ia me fo i me tu la me ni yaso e fa tu mo fo i sen fa ngai ni te blan te blan e se la tinu e mi se fo i te po ni ma lu te mam tina ma tua o po i se lu na ni mi o tu blan fa mai ia ta tu tua nei ta tu mi tu sa tu me dina se tu Amerika fo i se si fier ma lu le tinu o te la va no colope Noi pa fonga mai ia tanto po kalandri nei wa po no lo tupu ni pa no li berlan na pia i Samoa ia po me po yo lo yen Samoa ta te ko ia so pelio le tunu ia po upu masen mai la benta bai ni on na fu ma lo te bai pa te po i lo ngadon tu ni va stas ma lo se tu tal bro ma lo fa tai le wo na o fa tu mo ta proclaim nei tai ao ai wo manatu ole a tu tasia tu ai lau sunga lava leilo silfia ia o lau fanua foi ia ole sa fa pena on fa tino ta longa Super Bowl le mai mo de miliona ma miliona o tangata lo langi a teletala ave le alo le Pacifica sa ta alo i Awelua Seattle Seahawks ia fa pena for New England Patriots ia pa on me le fongo ko fa no ko kala ngol lang o kai me afa kai ia ba kuia se fa so be la fa lo si fiel tu la e fa mo de ke ma no ia alo foi ia o la tulule ia we sa foi ia le tau je volo ia na te tau ile o le vela ma manu ia o tau ile tu lang fa politik ia mi sa vo lo tau mo tau na tu pi tai fa pena fo i sa mo ni vai tem o to fo al na te ia me na ia tu ia vo to ye fa ngro fo si tu si ba na te tu va le te fa ngro ia i vo le te ta o palang ni fo ile me ta o eco tempo fo ile ta tia ba lo fo ile to ti mai lo ta leo fo ile ma lo ile ya ona ola ya le pa pe ta pe o si ba nga le no fo ya la pama ele o fo ile ta mi lo tu ma fa ma ta fa o tu si te po si tu lo la expand fo ile man ya pi fa ngolongo ile o le pi ya Yuida. Te lava ole Super Bowl ni ona nafi la sale to United to America. Na le fa le Levi Stadium in Santa Clara. Santa Clara ya municipio si le piolo tonu o California ya Atlanta fo i mai ole pitunu wale fo San Francisco lo Santa Clara Levi Stadium stadium ko ta 49 San Francisco 49ers. Ma en fa la winna fo ile ya fo na i ba na i ti na i mino fo ile no sa fa la winna ma o right sa ya sa fa la winna no le TV o le NBC ma le Telemundo ma o le NBC sa na tu fa winna i rights o le ya ta ma na o le ya la tu fa la winna yung o TV tasi te simani tasi biliona tala fasara la wai ia ta longa len pai ana nasti i Levi Stadium ia mai ole ole temptau mai tau tu su en ya to na tu su en ia mo
numero tangata mata le te vai tu pe se la luz baru milione tangata da mata ai ya ai salfo ya fo atu le la kapi ya sale mawalunga tu le rugby world cup i numero ya no le kapi va Britania ye ta alu mai de se la luz fitu atu o lang ya le kapi ni ya na tina ole atu nei ole ta aroi mai o ausa ye na tu si Seattle Seahawks ma New England Patriots e sao mai la wa ko ye lua i division lua ia baenga ko la ko pai o le NFL National Football League ko le AFC and NFC AFC American Football Conference NFC National Football Conference ya le lana mo mai ia champini ne lua division here Seattle Seahawks na New England Patriots. Il talonga ai yo mai po no forma de Super Bowl successful fa ia manu malo Seattle Seahawks fa pena fo ia New England Patriots na yetu. Ai tolu fa ia ina 14-3 Seattle Seahawks fa pena fo New England ai lika alo ta ngalen tene. Yan man malo Seattle Seahawks was river ai ile tolu New England Patriots. Ya lo ile fa America for ne tunu defense wins championships ya no minga te fiu va fa ya ai po ile pe lima suru be ono suru pe tich suru ai asa wa disi au po malo si ele se defense tato na do le kunga to tato ai pe o bera na le pa pena ne fa la tu pune si ara si hats ma o fai le ta allo si Seattle Seahawks in the Super Bowl fa ile ananafi o le tushal fa suruai le on ta allo New England Patriots e ton o Super Bowl man malo mai fa ono on the mower in New England yeah the Super Bowl ai wa just o le wa luan nei le man malo o Seattle Seahawks in the Super Bowl ai tu san fa fan ta aloi ya tu sala winga le wa do fa ina le do man malo ole tawai ole te pau fali ta wa fa ta winai ya man tu ko da o ya matanga tu so taya o tu taya tu so sold out uma tickets ole Super Bowl ta sanga de la sa le do fa do so fit ai al teni fa ta wa ye tickets yen il talonga na Super Bowl. Il tawa ia masani fa tawa le ba sala udi masutala ile pa wa setala ile tickets tas ai una umman fa tawa to fa ile o meta platform for le resale platform so no to fa tawa no le tickets la mo pe po fa le na fa tawa tanata le na mata ba su bono wa tanata na mata tonu o le Levi Stadium con le ticket de pitcher tango fiela man po fale fa te tala le ticket le pepo fale pitcher tango tala VIP tickets e ono suru wa se tala ini tante testas ya salo tu le numero po le tala samo lo numero fa ta wa le fale lista na ticket len fa tamne mai ole isi me po I mai tawina masanya te so ole commercial po tasalang na po ile ditong that advertising company imbalance advertising tenilo Super Bowl mata tu ile balu million dang mata tu le balu million tana excuse me ana ina yen al mato balu million tana il se fu million tana il tolus fu second ya no so se tenia advertising pe fa la wai ya la pa so la fa business il tolus fu second o le fu million tentong la company ya no so se tenia adwena yo sila me po isa pina sa no po ye ole matu halftime show ya ole meni ole halftime show po ole
whapiwhianga po I le afa, ia po le tengi le ka I marolonga I o ngā tonu o tāko. Ia e te lea po ni tūranga na soa inai, a o le tau sangalani, o kasina maua nga tere maua, e se po I me lua tipu ai, o na ua. Ina ua whaavia po le na sa National Football League, o le a whawhiwhia, ia le di ilo pēt pani I te tonu o le halftime show. Ia na whaale la ia o le lefti ia o le president lolo I nei United States of America, Donald Trump, I le pikin na o le tangata lea, ai na alao na le PPA o nei ia pio tangata lani, mai o ia fo te ia na pese o ia whaaspanlolo po Spanish, po whaalatina fo I le sigi whaapunga. Ia, ai William, o le tangata ia whaafifi tonu o le NFL I le halftime show, e le tongi o le sina mea ko I matakia. E le tongi o le NFL tangata mai whaafifi o le mringa sa te inga pa o le wakatu le NFL tawai, o e le la e iel whaafifianga I le halftime show. E le tongi o ai o mea umana ko I le tulanga o kawingu whale, o malai o stages I la production sound system o tangata ngā lue roadies technician o lau kamuta o lau whaelitise o lau siva ia whaatupeina umala mena e NFL ia ma le tausangale ma le mana mafi o Apple Music ma le whaatupeina lean whaatupeina I NFL ma le Apple Music tu se skulu miliona tāna le tau o le production actor lama ia mai o le tūranga ala na tangata o le te le mau le fo na tu tanga ia tu le te le I tau sanga umana vai pa Super Bowl mai ala na PFC ia tangata nei pa PFC e le pani o fo Bruno Mars mangale Michael Jackson sa fa PFC po Whitney Houston so mai fo ia fo ile fa ile o te nei ya na PFC po ile ya no ona tele yo meta o media impact value streams increase ele value da go dinga ile da go rato pese la ko downloads tu sai o tele la ba fu le limas ko lu se la miliona tala le tele o ba na FBI mai mo wa ni tanata il fa silinga o rato tongi jepsanga umalama e whaafifi tonu o le halftime. Mea mai o le taimbo mofo inle o pesestanga tena ngana e se mai nisi whaafifi anga atoa mo le afa o le Super Bowl. O Bad Bunny mai territorio Puerto Rico. Mai sa whaonga i Bad Bunny le sulu 5 minute le e wha leo wailo na le fifi e te inga la tunu e lana ngana ma faalinga yo lang na lue kana talan tonu o dina ki jambi kan salu tau ma tau ina kana tau bai sa ki tonu ya la yo nga tuai le bandu foi le o nga lue fa dia le fifi el presidente o dina ki jambi mai o le foi na o le fa ngai nei na fa pe kambia dese la vai na yenga ngana o le fo ile fifi na fa tuai kana ta palang sis koncetti mai sa ele sis koncetti na fight o Turning Point All American il fatu ese ile halftime show la Bad Bunny ai lunga lawa ile fatuanga mala afianga mai ia foi i upu fevada ine el president ma le la san fa ile le si foi halftime show on the Turning Point ne sai Kid Rock sa u su fitu miliona na matematika koncetti Bad Bunny 5 miliona na matematika Turning Point All American show Tia la bata vai da ingana tunu nei o na wale si ta I e fa to pile mu ina na tunu o marosi upu marosi ya ti gen fa vai ila tunu mai o la mana ia fo in NFL National Football League ko fa fi fianga nei fa penne e fa ingana ese mai ingisi o le awala fo ile fa pengo fie o na o fie to da tunga ngana ma fa fi fianga e fa ingana ese mai fa Britannia I malai te tele neo la tinu. Le siale vaen o te mai tawina.
the overall effect o mo nei o filosofia nei o tengo o le ngana o la wala fo ile na o le o fa pa ngo pie to na o ina ngana tato ngan sa mo to ni university o sap sapaya le o sina ngana awa sap sapaya sina ngana on makaele on tato fa te o po ele o si tu in mai o tai si uma to ai ma isi ba alai ti lo tau le wa wa le na o ba te le ti a su tu in mai malanga o melunga yo ba pa tena fo ila o filosofia fo ile o se kuang tau ko nda de tu ina tu na tu fan ma le tau fa ta wa ina na tu ngana mai fa ta wa ina fo ile na la lang ta tu mani fenu a me se ta tu fa na wi la en o le tau ya fo o se hang o ta tu po ka bi me fo i ta ya ai pe o se va ingana o alo Samoa mal tonga fo i ta ali tonu o le New England Patriots Kairis Tonga numera Eva Sulima defensive tackle e ona futu dua inisi to sela to na pona fana o ye to sana to si vai bon o le o shu vi ban to sana tanta ali BYU Pro expect Utah the draft then fiti le lua pe sultasi il tami sana le fitu round 7 mana piki numera dua Sulima ele awa Chicago le o draft o le o trade man in the New England Patriots Mapu New England Patriots numera de Sulima linebacker on futu tolu inisi dosla to supona na fana o ye si vai do Sulima ne nta usanga tanta alo ile Sacramento State mana draft ile usanga lua fe do tolu le round no tolu mai pichu ono sa ikia fana ui Hawthorne California isipo Samoa to telo lo tonu le ulo Hawthorne i California Jalani Tabai ni Patriots numero 5 badu line back on futu go inisi do sala udi Sulima pauna sa fana to si vai bono le wodu shu tanto sana sa ta ali University of Hawaii le timi a onga University of Hawaii draft ni fiti te sana do fa suiba e kamisana na lua na fiti mo Detroit in the trade my in New England Patriots Christian Ellis que tasipo yo ainga New England Patriots numero 5 Sulima linebacker on futu inisi dos la to su tasipo na fana to si vai le wodu shu no de sana Santa Aldo University Idaho ma fana to sana Santa Aldo fana oya ile ureta Highlands Ranch in Colorado ya o le Seattle Seahawks to dual Samoa Matonga a policia alo Brandon Tilly o le numero li Eva Sulima defensive tackle on futu tolu inisi to select to su papanga fana oya to si vai go sul to sana Santa Alo oya University of South California USC le Santa Alo ko imosita to junior se out mana ongai fo i Malona to pindi alisa pidi lero ta alo fa professor le Women's Basketball Association sa fitigi orienta al mo Seattle i po i Miami Dolphins por gota sana den ta alo ana na fi mo Seattle Seahawks ya male junga George Holland sa ko sil bien malo le tnu sa fana unisila numero 2 bono running back lima futu sultasi inisi to sala sulpon los no de sana to adon to sana tanta ala sa ongo ia University of Boise State tatu potina nei tayo ta vai e futu kusala le onga ia fa mangal mai to tu na tu te we se be o se pe se fa pop ta vai manino me o malo so ken malo fa taile to malta to por kala mel nei tayo ya fa taile ba isa moi o le tanto potina o fo ilu Radio Samoa mo ni tayo ya pele ro fo le tua mo ni tai so fo Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga
Talo falava o aola pi Mariner, mau pelo li tio, ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O lo whanga solo i le tamina ilsa i linga se leni mo le malanga le Pacific Justice i Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition i le Parlemene o New Zealand. Maua mi te afo whaantau le Pacific Justice i le na o le tolu se fulu tala i le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop i le lua fitu East Tamaki Road i Otara. A whaantau so mi te afo na to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi te afo i le stona i nei le flea market i Otara. Tali eso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu i le aso lua aso se fulu Februari i le tula e valu i le fiafi ma toi tali mai o tahu i le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari fa mulmolela e yanelo mi teafu i le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tatou social media mo di si fam talanga so te mai le Pacific Justice i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tatou Facebook page o le Pacific Justice. Mo le manuia o lou lumanai, o le aunga o le International Travel College, ua te tala nei le tala mo le lua awhilua ono, i mataa tau tu risi maha unga tau waalele. O le ITC e iai ona la alai au kilani i mawhangarei, ai mawhaifo i one e aunga online, mai lo whali. Le leise taimi whaatulanga i nei te aungai. Sa ili nei loa so lumanai manuia, langolango ina maalosi e le ITC o e malau ainga. A wa unga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Alofa lava au te roa. O le tala fiafia, ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalambe o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinoi no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, Sa mola tino pele, ia, mai alo ao, a watu lima, o ta ua whatu wha, o le ta manu, o le ta ao le na. Mo le nei foi a so lua. Toi whasa lawina o tātu telefou, pe a tali tu lasi fulu, pe na fōi na sunga seuri malau, ia o na sunga fōne malitana pakalame fifia mat, sunga te tia whanu tus, te tia wha wau tu tuaru wita sa mo oi. Mo le nei foi aso, whafte tere lau tala maro tapo inga, mo ni a tere lavara nei aso, Waul folau ele lo fole tua o ngaro ya teo alama me tupu tara folau o lo fai nei. Folau se foma o wala lo ya au tata matai la. Ta fase. Sili o e meuma lo atua.
Tai amria fa fumai o talani mai atero ni sila mole so ole a fa loto vai vai e tanga te mai le fai o le mesao pe a fain ai le moina le lungali kalestete i se va engol si dia male lusa la wa fitala sala mo le to volungo le la fale pe na fa longo le fa masnonga ole o lungali o lo ta fi le fa do la ngo sala mo se va ngat petelin o a fi tu tonu poloka pilitio tanga pe pa ila o sulu lalo momi fa mafan fan fale ile lua fe mare futasi na wala fa tawa fale sala li potia ile le mai nga tupe ma fa ali ile le te tawa na tuli matu ono tupe ma mai so nga tu la fono pe to wau fa to inga o fala o fasaina e fa msnonga ma urunga le so na fi sa fa ali ile lo ia le unga li Mike Leonard e te tawa na la ta fia le vai nga tupe turuai ele so la sao inga inga fa soli tu la fono mai ole tau fi ole tupe ole a fa loto vai vai a is tanga te li potia ni tu ai ngo vai nga tupe fa pe maua fa li Leonard
I le tūlanga lo iei nei I la ua lo tūla iai. O le a auina tuai se a vea I tangata e aua nei langolango I leo leo. Aua le ta ua I leo leo e whaalu uma ni tupe maua. Ai sa whinau le lo ia leo leo Claudia Courtenay. O lea mai ngā tupe o ni tupe e lea mai ni ngā yo inga whasol tūla whono. O ne mea lea e te tau wai o na whafo I atu le malo. Mai e tā wai o leo rungari e le ngata o ni tangata sitisen I le lei. Ai sa atunga foi o na a fia ni whainga whasol tūla whono le tupe. Mai sa fefe foi molo la sao ngale mu e winga. Inisi ina nei whaono atu ilo la fale. O le fa Masino Justice Osborne sa ia mai to wina nisi o tunu le rolangi I tangata la tu te mawani tupe maua mai fa to ingo fala o fasaina o se vahengo le seleni to fa fo I tangata sala to maua sa ia fali ai ana fa pe le tu ni ma tu le ngari le vai nga tupe I le fu se me le maua ma ia fali ai lona tungolunga I le faia kom sino le o se tulanga o ye nei I le ai le se ava no se seleni tu lima I lo ngari pe atu tiro iai ele leile mensala faia o fata tia le fai unga le li famasino fai lo muli muli o le tusti singa al presidente o America Donald Trump I lunga o walo sota inga lau tele o tusi ai le presidente tolu ne Barack Obama manona fale tua o ni manu ki e fai lunga lanu e bena fai ai le pane mio ni sila Obama manona fale tua o ni ulua I tangata lanu liuli nei wa avema presidente ili tala anga o malo o America o se atavidu e peona tu whātasia LAI, sa awhia I le fitsfulu a vea I sa whāsalalawina e Trump I le pola stoffi o le vasa o mawai. A e se teimu le muriane to e tapeina le atavidu, ma tua ia I le whainga maloa Trump, I se seos tangata whainga ruang e uilama, sa lato mua pui le ata, e peona sa te e na e Trump o se ata papelo. Tele no I le pola kalame le vai eino le tae o le television I sila le breakfast, sa whaari e Luxembourg e te tau ia Trump o na whaat esen. Mai e tā wai e whae longa tangata, mai o le mea sao e ave sea, a e pe whaatu ese pele ai o se whae unga tūpito le na ia Trump la via. Ai lona manatu e te tawain. O ni isio sui le Republicans, wa awa e tune I sui le Democrats, I le whae joina leo tu se singa mata pai na se whaatu e senga, pitai. E o mai lawa le teimenei, e leo whaatu ese Trump. O le vaso nei o le ailo ilo nei o le whamasnongo o pili o le tarsanga li papalangi whātup whārwalawe sa I tangata valina. Le lima se malitasi o tangata kala estete si o sfainga whātup whārwalawe ili ruafe se fulmariva. O lo tarsanga ina le tama Australia I le toe solo I o lana tau tinonga o le monio morianga a e whaia son whamasnonga. Ma ia tā uai o le tūlanga le manuia o ied whare pui o mawhoi na mana o e toe sui o lana tau tinonga. O Brenton Tarrant, o lo ia tāpai, na se whātananga I toi apili le monio na morianga, ma le whāsalanga I whare pui moro langa atoa, I o sa whainga sa ia whaia I whare te talo Musalemia le Al Noor Mosque, ma le Linwood Islamic Center, I le asos fluivo mati rua fe se fun mariva. O mati o le rua fe ma le los fulu, sa ia tautino I le monio morianga e lima sumatasi o le whasio tangata, fast fulu morianga le tom whaia wha o le mariu, ma le tasi le morianga o le whātup whārulave e le whāmasnonga maolunga. O au kuso, o le tausanga bovae, sa whaasalai I le wharepui mo le orang atoe au noa ma se ava noa tala I tua I lalo palola. Se whaasalanga pito sili atu le ona mamafolo ava noa I se whaamasnonga I New Zealand. Au tamirei, ua mana o le atama whātup whārulave toi apili o le morianga ma le whaasalanga e ulava. O ne apili sa toa na whātoain. Ma ua te taua I nei le whaamasnonga o pili o na whaia sana whaiunga pe te taua na wha ua wina. O iere wha moe o lea tama e tosu lima tau sanga o le awhaia sana mori mau I le lilonga na whaamasnonga le vaso nei. O le pūlenga o le moto tonga mani sila o tutu whaatsinei, mo le whaafto ai o whainga tau whaavalea I tūlanga mau lunga sila matia, I le polomi sina leo le telo tino I tupe to e mawane ini te unga tupe ini vesiai, e pio na haafietanga tele moto tonga mani sila nei, e pio tusai maliri po television I sila. O ilo ai o le BG Wealth, DSJ Exchange, o se whaatinonga tau whaavalea whaapututupe le por Ponzi, e taula I ai tangata nu I le rolangi, ai o sao tele na sala lau I tangata tonga, o mafo e na whaaleo ni lapta inga. O le whalitupe whaaleo a tonga le National Reserve Bank a tonga, wa ato whaalau loina I ni lapta inga, ma ua panga whaatase ne ma le pūlenga o maketi o whaatupenga ni sila, le Financial Markets Authority po le FMA, o no atungalunga I le salalau mai o lea whainga tau whaavale tangata tonga o lono fwini sila.
O le tamatai whātonu o le sinenga ma le whaai o a mionga i le FMA Claire Bollingford sa i whaaria i a Barbara Driver le whai le poto le Pasifika le television i sila. O le ngā lulua whaatasi ma whaasoi o whaamtalanga i tā o tele le tong whai ma te punia. Nei tu ainga investmenti tau whaavalea. Tilo le meolo i ai nei whainga tau whaavalea. O manana o i tu whaatasi ma tau la mua mo tanga te tonga i tonga mani sila nei. Tau mai Aprilo tau sanga mo vaesa ave esea le FMA i le siria ma le valusala o pengo whaamtalanga e eiso tanga ma le whainga tau whaavalea. Ai o whaaria Bollingford, o ne whainga tau whaavalea o whaau lava na whaavaina i o pengo fau o whaamtalanga. E le whaau ngai no ata SS, whaau ngai na tangata SS la tu te whaalia, o ni fau tua le lei tele mo investmenti, mai mawhaiona la tu whaata waina tangata i lungo la tu whaavae. Li poti ai o nei whainga tau whaavalea e whaata mo i lungo whaavae po platforms e pia le Viber ma le WhatsApp. Ma tangata tonga o lo awa iai e la tu te whaalau loina le tu ainga i lunga lea o le tu la o le Facebook ma se whaamuemenga e whaato sina tu ai wo ma ainga. Ia tāro tālonga o awa pulu o se ina mo le vai kanata i le whaasalonga i tāmarisanga mo le ipolorangi le kapite tō fitu o se ina whalava i le mai ai o le semi wha o le samina o au sa manu malo i le vai o le tāmarisanga i Perth i Australia i le asasa. O le aula kapite tō fitu tamai tai ni sila le Black Ferns 7 sa la tu whaati ngā ina fo i Australia i so ngā champini luas furiwa fitu ma ua tolu e nei whaasalonga o tāmarisanga i wha o manu malo i te sanei e manu malo i le vai Dubai ma Singapore. Ma ua whaawa waile tūlanga mawalungo ni sila le tāmarisanga tamaitai e peona kāpkenila le tamaitai Samoa i a risale Anna Pori Lane e peona i loa tele i a Rizzy Pori Lane. Ai le awali ni sila sa tūlanga wha ina ua whaato i lalo Australia i so e ngāpine apa mea sfulu i a Afrika Sauti sa whaato i laluina fiti i so e ngā champini o awa pulu i le vai o le tāmarisanga i Vancouver i Kanata e le so fitu ma le valo mati o le ata alo i nei New Zealand, Farani, Japani ma Britania i le pulu A. Pulu B o le awhitau i Australia, Amerika, Kanata ma fiti. I le tāmarisanga li o le champini o le vai Perth, Afrika Sautilea o le ata alo ma New Zealand, Sepania ma Britania ai o fiti sa whai ina le suanga champini Perth o le awhitau i ma Australia, Argentina ma Farani i le pulu B. O le tamata alo whaatulanga ina pito sili ato no le lele ta alo le leine numare rolangi le kapiliki PNS. O whaatauto tu ole kalapo le Broncos i le mai ai o le tāmarisanga o le tausanga nei. Mo le ta alo i mo le kalapo le South Sydney. I se la sanga maua e o whaate i le kapiliki i le isi tua le vasata semane. Sa muamuri potia i le Porkamel Cold Sport i le tala i aas. E na te le to e sa inise whenga inga malea au i Brisbane. Ai whaase atu i Sydney. E awa i atu le whaia onga Wayne Bennett, te maere tau sanga fau mo le whenga inga tōtou sanga. Ai nao le whalawa upusari po tia le longo ina e le sui o le tosa mo le Brisbane Broncos, ua mo mia se swinga. I need a change. Ka whamao ni ai le Broncos i le li potis whamtalanga po boom, e peo na lipi tia le vango tala le NRL News. O lea tala wari ai a o ta penati malana au o le Broncos e whelele ati angirani, mo le latu talonga lu ia kalapo le rangi po le World Club Challenge ma le awal Hal KR i le masina nei. Sa tilo e se tamata alo popi to sibia tule ona le leile kapiliki o le lumana i lao as sa avea mamata upusa vevela i talonanga au malo lo le tamarisanga al NRL o no talasala lau sa ngia lona tilo le liliu te alo le tamarisanga da kapifa tu ese a le ro kolu wongo o. Mai Amerika, sa whato i loina lo kapia le Seattle Seahawks i New England Patriots. Ma manu maru le Super Bowl ni tu sanga i la sona nafi lus furiva su tolu. O le manu maru le Seattle Seahawks. Sa whau malo le i le lei o ta alo pui. Tala nal ne yaso anga le leisi soi foia. Baby, lomasi! Hey! Oh!
talo falava o eti fui Mona McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au o lo o wina tuai le por kalame to te pai le ainga o se por kalame tatou te fitu fa iai le telo mta upu o ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso matou manatu e fisosoani lea a wase lumana i manuia o tatou ainga maloto i fale manatua le por kalame to te pai le ainga fatasi mau eti fui Mona McCarthy ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au i lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Ia whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava i nei fo i asafo. Pangalava le alofa tele o le atu on whaifo e tue maua le nei a wanoa tāua ma le mātanga o fie. E tātou tue whelo i fo i awase whaapoponga le tātou purkalame o le tue te pai le ainga. Le nganga whaalolo tele lava o te whaafero i atua i a mawalunga o le au whaafonga mai i le nei fo i tai au. Pia lava le tafar ke lope o lo whapinana e mafuta mai ai. Ia o le swafa manu malo i Jesu Kiriso lo tātou whaola alofa. Ia o te whaafero i atua i ma le whaalolo tele lava. Whaaftai le alofa o le atua. A wā o ia lava o le tamasa i atausi ia te o tau whapinana fo i a te au. Ma wai fo i nei a wanoa tāua. Le lava tai au, o whia lava o i mafuta mai ai, le pa ia mawalunga o lo tātou o tunu i o tūlanga whaalupe Samoa, mai lava i maunga te tele se i o i maunga iti. Ia le au whainga luenga le atua o lo whapena o ni whaafale le malu, i so se whatawhai tāulanga o na o le tala le i Jesu Kiriso. O ni si fo e la tau ua pensione o malo, lo manu malo, whaafitai, so i fua manuia. Papena le pa ia mawalunga o lo tātou o tinu i nai tua asina sina, tonu maota malawa whaaftai tele lava. Le alofa o le atua lo mawai pele tu so i fua manuia, papena o na utou te talo pea, ma tāpua i whai valo filima, wa o onga le whanau. O tofi matiu te ese waiui lava, utali tonu na mati tua tu lou le so i fua. Ai tele ngā luenga le lei o lo whatinoina, ono le bala wina le atua ia te oe maa. Aftai o whia lava, a inga uma lava i ta maa matina o te whaafelo i atu ma lo whaalolo tele lava, a inga mai e maa tutua se i o lava i se o pito i titi. Tono tātou o tunu nei o New Zealand, o te whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava. Tātou pisinisi uma lava, whaaftai pe lava o na le te una, na e fio mai ma o sau sa ili malo, whaaftai tele lava. O le nā ua tula i mai o tau ainga mo tātou ainga o whaeina. Bisinisi ese umalawa o na o le tātou taimi. Ai whaaftai le alofa o le atua o lo whapena. O na manuia tau mo whainga a wā. Le manuia o tātou ainga. Ia o wha le leia atili e foi. Ma whamanuia e nai foi o tātou ainga i Samoa. E vi ia lava le ali. Le nganga whaalolo tele lava e whaafelo e tuai so stangata lama. O lo whapena o na maua mai le nei taimi o tono maota malawa, o tono whalwhainga luenga, o tono le taavale, nisi foi e batu le whawheloa i mali whaalolo tele lava. Nisi o tono maota o tangata mātitua, whaafunga mai, a lofa tele atu i ate utu. Ele o whaangaloina o tau le te talo. Talo pe ina ianga le lei le atua ma i tausia o tau i awalofa o le atua. Ese le lei o le li. Whawheloa i mali whaaloa tātou o tino pele o Samoa o i lava o whaafonga mai le nei lava taimi. O te whawheloa i atu le nei porkalame le tui tepa i le ainga i ate. Oe, i ia le li. O te tali tona te waai atu i mea o te tupu i le lalulangi. O na o manatua i lava leo a uia. Tele o taimi e maasani na whapesa o tala. Ai e tui tepa atu ma e waai a Samoa. E moni o a lava tūlanga o iai. Ai o saonga li mū tangata. I le o whioti si to awhi mawhi o tangata i se atu. I le o whia ai pe whieinu. Le ai o lo alofa le atua. Whaaftai tele i le atua. Nei taimi, ia wha maise le atua. Nisi o ainga o whitia le au po msa o na bala au pa ia le atua. Wha maise i tonu ainga poto. Maise o e ka le sia pe o na ngā lulu ai. Pai tawina le whiong pa ia le atua o na. A mataina o tātou Porkalame. Upa masani, mai le whiong pa ia le atua. Lau tusi o salamo o lo ieni upa whapea. Ia o tau bibi i atu i le ali. Bi atuia o tau
i le suafa o le ali. Ia whaafetaia le suafa o le ali, e a mata mai nei lava, a ia o i le whaavavau. Ia vi ia le suafa o le ali, e a fua mai i le mea e alua e ai le la, e o atu i le mea e ngoto ai. O upu ia o le whaafetai ma le vi inga i le atua i mea le umala. Ai o te tue whaatepa foi oe, ona le savalinga i te iai ma o savalia, e iei taimi o lu i tau mo whaafi tau li manisi o taimi, e tātou te wia ai nisi o ala, o amai ai, ia le awenga al perfecta o sapakuka, o ana upu muri muli lava, o lo iei le tusi lo na tolu, pe o na tuina mai, tusi sapakuka mo i tātou, pai mai upu al perfecta. E ui lava ina le funga mai le mati, e le ai fo ini fua i bine, e uvale le fua le olive le tupu mai fo ini mea ai, i le whanua. E wha umatia le lafu maa moe le lotoa, e le ai fo ini povi i le whale povi. Ae peitai, o te oli lava i le ali, o te fia lava i le atua, o lo wha o le tanga. O le atua sili, o lo umalo sia, na te whaia o vai pei o vai o aila, o ia foi o savali ai, ia o mea mawalulunga. E moni ma wha maoni a wenga le perfecta o a mai mo o e mao nei vai a sa. Tātou te whaafetai o tātou a ingo o whelawa i te alalam pāpā au i le lofa o le atua. A iei fo i taimi, pe ona ia whai mai pele e fua mai le vina nisi o taimi o tātou manatu. O ātulanga iai, o le lava le whaasoa, o mativa, wa manatu e o, panga lea ai a lea mawhai o na whai lea, ma lea, ai peta iane, whai mai lava, le awenga al perfecta mai e wha manatu, o lo o iai lea li i mo i tātou, mene ia upu ia, mo tātou ainga, uma lava peona o batu, elena o lo ai, ma lo o fo i ainga, awa au tātou ainga umalawa, e iei taimi o le solonga le leima whaingata, a ia tātou manatua o lo soifua le atua le tamalofa mo o ma. Ia, vi ia le atua le nei tai au o se whaamalo si lea, mai le nei por kalamela tue te pai le ainga, e whaamanatua ia lofa o le atua, e tātou te vivi in whaafitai le atua, e iei fo i taimi o whatia ma whaingata, e uia e pele fua mai le vine, Wahani tūlanga o le tāngu lima le staimi. Ai tātou whaatua ma talitonu. Ia vi ia lava le atua. Mai asolo na lua le nei o tātou polkalame whaafitai tele lava. Ale amataina sa tala ia e o wholofa mwhaafelo e te fo. Ia te o tau u ma lava mātua. Mōli tele atu le whaafitai tele lava. Tamā, tina, o grandparents foi o mātua, whia lava e mafuta mai ai. Paftai tele lava i ngā luenga, o lo o tau whaia i te tono o tātou ainga. E le whai ngō fie, pe o na watu le upu leo whai tawina mo i tātou te whawhataia, le atua. A iei fo i taimi e lu i tawina ai i tātou i awala ese. Ai beta i ane i tātou te whalangolango i le alofa ma le anga le leo le atua. E ma whai lava mea umaleli, ai whamalo. Paftai tele lava, ia, pe lava o na abatu, o ne lava por kalame e tui tepa lava le ainga. O na o ne lava vai tau, pe lava o sila fia, malo, o leo, o tātou ainga le so tele. Turu matai lava le bā o mātua ma whanau, wa uputo mua i o ne por kalame, le bā o mātua ma whanau. I tūlanga uma lava, e le ngata ia o onga, pa pena o le soifua malo loina, o le mawhau tono, ma le iloa e le whanau, i le soifuanga le whanau e le ngata i le bāenga laiti, se i o lava ina mātutua. O tātou ainga tulou lau fo i Samoa, po le a lava le mātutua tulou o tau walo, ma lau fo i whanau. E iei lava le mawhana whana o le alofa lea ma le sootanga lea, i tu tono o tātou ainga Samoa. E ono o batu lau whaatu sa le tele o teimi tātou kalami. O le tele i o mō pālangi a whāna lea so ia malo uiloa fōi. E o fo i tina, a so ia tau whainga luenga o ineina o whatau sau ni sile, tau sanga a whewa sau fisu. Tele o tala whamai, ia isi tina,
Darsi e vave se isfulu fitu ai se ialula na tama whainga luenga malu i se flat e no fuan. Pe o la mona ia o isi atunu. Al so tele o tātou tangata anu sa po o tātou tangata. E leisi si mana o ia vave o nalu e se hatu se si mata. O le a fo i tulo lava. O le iai whai poipo a tia ai. Ia ia le so tanga lea. E so o pea le alofa o le atua. E mawhanawhana pea mawhatanga I tonu le baha o mātua mawhanau. I tonu fo I lao o le nei atunu New Zealand o lo o alalam papa o ai ato le whapina aina fo I tele o tunu. I whafo o lo alalam papa o ai nisi e meis fo I tato o tunu pele o Samoa. O lo o iai lava le tūlanga lea. Meis se New Zealand nei o na o pei o onga ma tūlanga whapina. E mana o lava le tamama le tina I iai pea I teimi uma lava. E no nofo mai pia whanau se I o ina I umai I ngā luenga. Ia le tō tele na, ta ilo iai. Ona o tūlanga whanei o le pōfo E independent, pēna iei fo I tātou. Por kalame nisi o teimi, e fesilia tua I sautou finangalo. La sau finangalo. Tau na o le tama ma le teine lea pe au whaile ainga nofo I lātou lava whale. Ia māne ia le nā. A le teimi le o talavo o lo o a o ngai le I whaia se ainga. O te tonu lava. I whawhai lele ai manofo ai le tama ma le tene I lon tamama lon tina. Ai whawhai tele lava mātua le amatanga o le neiva I aso. I le whenga iai ma le fo I ato o tamaiti I le aonga. Upu masani aia nei por kalame e tau longolongo bea whawhai tele lava. Tono na fo ina whaise lo tundi tai au a. Au whaile mea aia tamaiti. Iep, e na usu fo espese tono tavale. Iep, pela wan whamanati. Ia, wane ingalo. A whaila me whai whapele tamaiti vi ia o Yesu upu masani ai o le whamanatu wale o le tau loto lava lea le tepa ia le ainga po le ale matua pe te alu fo e momoli si o watali I Taylor University le Tavale ia pe o lea pe te alu e momoli le mela po le train po atulanga uma e le taimi tā ua le nā mo oe whaftai tele lava ia ta ilo iai po a taunu pe au ngale nei fautuanga o lo watu pea a wa tātou New Zealand pe lava no I lua I o le malama tāle afa le balu tāle iwa o le vantauna te ale teimi moe ai mai se aina I alama whanau la iti. Ia na ale toi whamanatu atu lava tu te pai le ainga. Bawe whaapo misa potu o tau sila fia lava o na o New Zealand nei lea o le whai ela utala. O lea malama lava e la tāle fia le po o le vantauna moe a le la malama. Ia e tau mo whai o sila fia lava tūlanga pio na vatu. Toso le blind po drapes o whale whaapo misa. Sila fia lava ma e loe oe le awala e me whaia ina ia moe le whanau la iti. E tāpe nai ele ngata mo I lātou. Ma oe le manolo ai mo o tau fo I mai tātou uma. Ina ia ala whai whanunga I le aso atai au a. Whaftai. Ia e momoli atu lava le whaftai a me le tina I ate utou uma lava. I lo tau wanga le mo le tau singa o le whanau. Ia maua pia manatu le mai le ali I ate utou. Ma maua le ono sai ma whapalepale a. Ono sai lava tātou. Weise lava nei teimi o la iti tamaiti. E tu e fua mai lava fua le sele I aso o lumana. Ia, o whamanatu masani lava, o nei lava pe o na o avatu. Mo uma le vai aso lea na avatu le tele o tala nga I le amataina wa o nga aina ana tue whamanatu lava. A stasi o vai anga tau te manatu I tue whamanatu watu. O le vai aso luna lua le nei taluna fo I whale a onga. E fōu ia mawhatanga ma whai a onga. Mo o avatu. O na e iei whai a onga le mātou fo I ainga. O te fasili iai. O te sili e whamal mo lale. E Yesu inga e meisa lava tamaiti fōu le au laiti le whaata o atu. E fōu le si o manga I nisi. E fōu o isi fōu la tamaiti le wo isi au. E fōu relationship ma whai a onga. Fōu I whai a onga. E fōu I ia isi tamaiti a onga. Meisa vaenga le wo le kolisi. Ia ese isi tamaiti. O le si o manga fōu. O le ea te tauna tātou iai whaatasi ma tamaiti. Pa mole lava mātua o ne I fiu lau whaafonga me lau whaaloalo. Na ale whaamanatu atu lava a uia. A wane I fiu
oe e whautua pēr e fōu, po la se awale tanu ina mai lea onga, e ata mai ti on sa. Tonu e ata o nisi ta mai ti a mese vanga le kolisi, e se lea onga le primary school na o ngai lisi ta mai ti fōu ati na e, fōu le so tanga fōu, e fōu nisi ta mai ti o le amasani iai, nisi a bea mani woma mai tonu e whale a onga fisosa, nisi fōu o ina fōu i tūlai mai eilu i tau. O le tala le whaia onga lea ia tau e iai fo i taimi e tūlai mai eilu i tau i ona o le bā lea e fōu lialo ma whanau. O le tātou la, tātou te tala noa pēr wa awai asu fōu nei le whata aota mai e tele swinga fōu. O tātou te tala noa ia ina ialo ma whanau ina i au tau sila fia ma tātou longa pē sausi si o sui mai winga. Ai o oe ma o tātou e whaatupu manatu ma nisi o taimi pēle fia whai maita maiti a o tātou e whisile ti ai ia e a wai fōle si o manga pe ona o watu. E leo sa o tala, sa o whisili, ona o porkalam teo te pale ai, sa o whisili ai i se sui pule a onga, wha mole, a maisa na tala i le vaenga lea, e tele swinga, i le ngata i o tamaiti fōu, e watu e fo ista maiti ese fo i o lato winga. A o tātou i le vaenga lea, ua o manatua la wale nei taimi me lo whalo, to e tepa i le ainga. O tātou, e tātou walo lofa, te talo moisi, pio na watu whaavai lava nei po kalame le lofo le. Le ua mai nei taimi, ua ngalo ia ta o stasi nei o mena. O lo iai a tolo na wa e sila ma e sila fia, le ua mu wai stasi o whale a onga kolisi tele, i tono New Zealand nei, manatua i lau te talo, whamole mole, o tau o lalam papa au i nei pitonu, i o tau walo ma whanau, i atono le o tā ua, o tapuni lea onga mo, nei fo i taimi, ia ai o mo tā pena foi, a o le nganga, o lo manatua atu, o tau tā sanga le pitonu, le ua whapenana mua le vaenga le o le whalea onga, o nai le leisi vaenga atono, nau sila fia to tele, ai ona o porkalame atu te pai le ainga. O lea e watuai se le ngona, ianga le leile li i ma se tala whapeina ia. Whalo te tele, mai se o tau mātua, maalo na ia a fia le vaenga lea, nā fo ua ele suinga, ile nā fo i whale a onga, ile nei fo i aso. O te talo, ianga le leile atu e whasuia inga, o a mea o tāpena ina, ile pule a ongan whaia onga e whaawawina aia o onga le whanau i nei fo i vai tau. Ai o lea lofa o lea tua, tātou te whamoe iai, e telelu i tau la atu lai mai, ia o nei fo i taimi whapena fo ona manatua, whaptai lea tua, lea fo ona iele pasi lea na la bea, e wa ananafi, e le i la bea e pena iele tūlanga pe lena tupu wai se whaalawe ona o le pasi la vaia, e le i la bea e pena iele se a whain e whaptai na whaasao ina, ola o le whanau. O mea whapena, o tele tonu, impact tai la ngona o tamaiti. O le me moni lea, e iei la ngona o tamaiti pe fefe po se tūlanga o na o le tūlanga i ele pasi. O le talo i anga le leile atua, o ai lava tātou talo fo i pele ien tamaiti Samoa, i lea pasi, ai tātou talo i ele alofa o le atua. A wa o se swinga fo i, e fo i leo langa o tamaiti leo atu, ai tātou whaftai, wai le ai se tasi ma liu whaafitai e foi, i le ave pasi ma le mātala. O mea umaia, o tō tepa le ainga, e whaatepa oe, e aone o tātou manatu whaapito ia i tātou lava. Al whangu le atu e tepa le ainga ma lo whaalo alo tele lava. I le whaatonua nei porkalame, ai nā le whangu o whaamanatu. Le atu atu sunga ia tia, mo tātou whaasalangu whaapisnisi, Finau mo sa manuia i le Unitec. O le alango-lango malosi le Unitec mo oe a wasanga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo tomai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou, pe o le pisinisi mo na baenga ese.
e sidia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo souru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Awana ye misia le whapitoa a le Moda Furniture. Mau le iPhone 17 Pro Max, lua whata la i le vaiaso. Samsung S25, ma le speaker i le nao le lua tolu ta la i le vaiaso. Mau le whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whai te whaailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawai nei whaasalalaunga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, to atu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwal tai awa i le afo le lima, i le asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona ima le asu sa, se fulua ngai le afo le fa. A whaile te le whaonga ina le au omnanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tau wai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market, ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō sose whaala velave, to tongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whawhale po se tau mafutanga mō lau a inga. Tō mailo whaatuatuanga i le Samoa Market, mō sose wha moe mō a inga i Samoa, www.samoamarket.com. Ia, tō e whawhelo i atu ma le whaalora tele lava a whai o lea whatua e mafuta mai i le tātou purkalame i le nei tai au. Ia o purkalame le tue tepa i le a inga, e whapena ono le baba ailava o wale manuia le ba o mātua ma whanau. Ia e whapena fo i tū umalava i le tino ma whauwhau lota ma le anganga whaaloalo e tau mo whai e lava. E tau moli atu i o tafa o le alava se fe au e o ngā molo ainga. Au lava leo le anganga ina i e tau mo whai le purkalame le vai e sa ma le vai e sa e whamanatu atu. Le ngā te lo ainga a o lo fo i ainga. Nei lava tai au o lo e whaafonga me lo tau mo whai pia lava i tūlanga o nura swinga foi o ngā whanau pe o na watu pe o na whautu atu o li lava i asa wo mai fo le neva i asa. Tasi nei o vai ngā tau o te manatu lava e whamanatu atu. O saunga le mū ia te oe lava ia e meise lava i nā ialo ma whanau i e nai tamaiti e whato a amata. A onga, tamaiti e la iti lava 5 ono tausanga. Nisi o taimi e fia lava tamaiti e meise ainga ia. E mwhaion Sava Valley ia tamaiti e local fo i lea primary schools. Pai lava ni Sava Valley tamaiti ia i whai lea onga. Ia, pe saunga le mū. E te tau ona tātou manatua. Te sila te toa iai. Ma aile le pe saunga le mū le awala o lo o alu ai le tama po le teine i lea onga. Manatua le fou lau whaafonga ai ona o le nefo i tausanga o le amatanga fou, o le nefo i tausanga i fou, o le whaamanatu o tuai, whaamanatu i atu o i po saunga le mū le savali o le tamaititi na o ia lava. E le leo na e sila tutoa ia vaenga uma lava. Le ngata fo lea, o lea o ina o le whanau. Tau iai a wapi lava o le whaamanatu pea i le fou lau tau whaafonga. Tonu lava i o New Zealand nei, o leo te loa, iei tūlanga pena iei taabale, tangata whaabale balea ia o atu, tua taabale mwhapea tamaiti oso mai o te latu moli oe an. Ele ngata fo i la i whanau la iti au tamaiti mati tua fo. Tala noa iei nei vaenga umalava, whaamanatu lele amatanga fo i nei tausanga. Tātou mātaala i nei mea e uina e whaafonga i le tausanga utuana i atu. Ia leo o tue tau mawhai, e tue lungo atu monisi, o lea whatoa a mata alo ma whanau ia o onga. Tala noa i tamaiti, mai baava ai, saunga le mū leo na o tamaiti lea o. Pe tau peona e iei ili nei taimi, hape nā fo ili fo i mai mali whalea onga. Nei mea umalava, ia tātou whaamanatu, ma ia mātala iai,
mai se o tangata pe o na iai, pe o na utou sila fia lava tūlanga pe o na whaamanatuina pea, whaamanatuina pea i te tonu o nei Port Kalame. O stasi fo i o vaenga tā ua o te toi fia whaamanatu ati a i tātou ile nei fo i tausanga. Ina ia o tau sila te toa ma tātou baba ai lava fo i tamaiti o whaawo i ai o tau walo ma tātou whanau. A wā o te lo, o nisi tamaiti fo i, pēna māsani fo i le vaenga le tau le wag o le aonga, pe le alu le aonga. E mawhai fo i se au tama le nā whata amata, ona tanga fo i le tamaititi le whata i ta iai, e mawhai e ape o a pe i o ta a fo wa le māsani. Tau mawhai e tala noa, tau sila fia pe lava na avatu nei Port Kalame ma le whaala o tele lava, o le tala noa o se mea sili na tā ua i se tonu o tātou aina. Pea le taimi o le afiafi, whaala o tele lava le whaatunuina e o neli tina, na le whaamanati, o taimi tā ua e maua tele o aina. O taimi o whainga lotu le afiafi, a wapi e pisi lava le tai au, e le mawai fo i se tele o taimi, e whai ese lotu le ainga, peo na o batu le mele alaina o whai atu, a ma whai a na usul pese ta vale malu, whapeane, whaftai e su lo walofa vi i palava lea, ai a olo le fiafi i o tani tonu. Ai longa i ese ainga, ka tani tonu lava to tele o tātou ainga Samoa. E iei le ava noe o mai e le fiafi, mai se lava i ainga o lo iei alo ma whanau talavou la iti. E o mai e whai lotu, ma whapena i nāla e tala noa ai mātua ma whanau, i tūlanga umalava ma whaamanatu iai. Tātou ngā lulue whaatasi i le nei tau sanga, ia mātaala i mei o le awa noa le leifo i lea, e tala noa ai ma whaamanatu e mātua, nisi o tā ua ma mea le leipi o na tau ma whai ei ma lo whaalolo tele lava. E avatu ma whaamanatu atu, ia te oe, ina ia manuia le savalinga e alo ma whanau le nei fo i amatanga o le nei tau sanga o ina e whai iei whai maisa na tala pe a uma fo i lau tū sauni ngā lot pule lava o tōpo le amatanga fo e tala noa i me o tutupu ma le alungo le aso ia o na tatalo le tulou lava e pele māneia le nā ia te au lava ia o ani mea na tutupu ia o na tū whaatasi leo loto ma te talo i eile ainga le whai ngā lotu. E au ngā tele nei vaenga uma le soifua ma le ola o le whana. Tali tonu mai, e o fo ina mātutua i lātou ma whai lātou whanau, lātou te whaia fo i le nā vaenga. Tali tonu na e nofo i lalo, na e alala i lalo ma o nofo i lalo i sauni ngā lotu tātou ainga i Samoa. E moni a tonu e le te lintal noanga whaapea i a onga me, au tali tonu o tele au taimi, o taimi fo ile a maila puta i ngā tamama tina, ia i tātou, i tono o tātou ainga, tā maile lotu o le afiafi, tā le longo, tā le lotu lo na lua. Amu ia i tātou sa whawhangu pea, o le whatu nāntu tō, ia i tātou, le fo ila wa te sauta ita, wa e a fio mai fo, o whai fo le fo uola mai whanau, wa lātou whaia fo, wa le to e tau tāi na maile longo o le whaifi au. Ua iai lea nganga o lea tua o whaamanatu i mātua. O le mea moni lea. O te abatu ma la o whaaloalo ma la o whaaloto tele. Haine lotu ma tamaiti. Tali tonu mai e mātutua fo i tamaiti lātou te whaia fo. O leo te abatu e o le whaamaoni. O whai fo i lātou. Aisea na langa le whatu na e te lei o le tāua. Ai tasi le vaenga tāua i tonu o tātou ainga. To i tepa i le ainga. Aua le whaavai vai, le whai ngā lotu. A whai wale e lista ma malestene o mātutua po lai tua i mai whea. Whai le whai ngā lotu ma tamaiti lai ti po o ai lava o iei te tonu o le whale. I le po o le te talo le ua i nā. E ma whai fo na saa ma iei loto tamaiti ma whai loa ma iei. O ni mea o lo o fiatala noa ma iei a te tātou mātua. I le savalinga o le aso. Ia o nisi wha a matale. O i le universite, o tāpena e o le universite o te hotel lau a mata kolisi, colleges lau a mata te hotel o tamaiti kolisi, universite te hotel le foi, a lau a mata e whai lava la tō su enga ma le alo atu,
i le masina fou. A le to o tele kolisi wa amata. Au I pe o le watu o le whainga lotu, o le tasi lea me alofa e mawhai o na e avea I lau whanau a o atu I le whale a onga. Tali tonu mai, tau longo pea ma le whaaloalo, ma watu e pese whautuanga I tonu o tātou proklame tu e tepa I le ainga. Tonu e whapena aina foi. I te tonu o tātou nuu ma lan whanga, e tu nuu pe o na whaafonga mai ai, tātou o tunu pele o Samoa. Ale nei taimi, whale a onga lava foi pe o na utou sila fia, lea e whapena ona, tau whautua atua I lava ina ia ngā lulue whaatasi mātua. Mā naia ia, ai tonu foi o lewa a mata foi le nei tau sanga, ese foi le te le o ngā luenga le lei pe o na o avatu tātou te ngā lulue whaatasi, e ngate le ngā luenga le atua, ngā luenga I kalesia, o le foi bo o loa, whamanatu atu ma le whaaloalo, mātua, a ia o ngā sā wa amata, ia o le tatalo, a veta maiti le a o ngā sā, ta mo le mole lava, a wa ina fo I te le fo le fisosoani, e fisosoani ai mo le soifua o ina o le whanau, pe atu ina le upumoni I o lātou loto ma amata mea le alofa o le atua, ia I lātou. Nela wai tūla e whawhangu pe ia I tātou na ia. Tu umalama, ka mo le mole mātua, o te leo nisi o alo mawhana, ua whaia tui o tamaiti, I tū lea soifua maloloina. Ia o le whamanatu lava, ai foi a whai o iei se tamaititi leo ato toa le malosi, ba ai ina ia whapenao na, ba ai le lei, te leo niso teimi o tala noa mwhai, o niso teimi o tamaiti I le whale a onga, e iai tulou lava, o maisua na tala, iei se taisa mina latu mo le maisua I le lima, ia o le tatalo, ina I whapena, o na mātaala I nei mea ave tamaiti, I le fōmai, o inu, o vai po a, ese malava ainga. Ai o le whamanatu o te pai ainga, peo na vatu, o le manuia I le tino, loto ma fau le soifua mano loina, o a ngase mawali, ese malava whanau, a le tatalo o nei lava mea, whaatai tele mātua peo na o vatu, whaatai le mātaala, ai o le whawhangu lava monisi o lo le manatua, o umatui o tamaiti. Iei fo le suinga tele I o lango tamaiti manatua iei tausanga, pata atitia mai soifua maloloina I New Zealand nei, lo tala no atu o no lea fo iei taimi fa iei tuinga ese. O fai tui o tamaiti, a wā o I fo I amanuia ma maloloina tamaiti I o solonga lelei. A o iei lava tātou minu te I tuene iei se mea I te fia sā noa mai iei. Langona program tu te pali ainga, mwhaina e wala au mai. Paani mai fo I le nei taimi, la se si whaamanatu tā ua ia te o e sila fia. Te mea tā ua lava le nei taimi a o amata o ngā tamaiti e te fia sā noa mai ai. Wala au mai le au te, pa penana, ba te folo whaafonga le sunga ia tia, talaina le tātou telefoni. Pe wala au mai fo I se si fi whaalia son finangalo I le nei taimi, e tā ua finangalo I le lei finangalo uma, e fisosoani mō tātou ainga. Manatua tau tele lava o aonga, o I fo I mea tāu mawha fisosoani mō tamaiti, ai tā ua fo I ate oe mai tātou le ala li tai au, le ala wale mea mwhai ona e aveina I si o watali I si o wafine, o se sirio ai le ialu le aonga, o se nei puti, o se masi, o se fasi falao, o le ala wale tūlanga, ese lava tātou mō tātou ainga. A le alofa whaamatua, o tali tonu iai ese lelelei, tonu fo I o alofa whanau o watu ia o ngā amata. O te mori mawina e au ese le tausia lelei o alofa whanau ia o ngā mea amata. Tausi ngā nai whai ia o ngā I te tonu o ne ia o ngā. E ese lelei, o e ala na ufa iatu, o na iele a o ngā amata o te alu iai, e te leo tausango o mamai e whai le lātou tauloto tamaiti, whai le lātou talo bisbisenga. E o te mori mawina e mātango fio tau singa a whai a onga. E maisa le leo mea tau mawha whangai nai whanau. E whai fo ilo tiute. Mō tātou fo I tiute, le alawa se mea e lo I o au mō tātou lima.
ia o lau tiutil nā mo whanau. Tasi whamanatu o tātou proklama tu te pale ainga. Tau mo whai ina ia baba ai. Ba ai tamaiti le taimi lea pe ona o avatu te leo nisi o taimi tau sanga o tuana. Solo muli o le taavale. Ai pe ese tamaititi o tu o le taavale. Ne solo muli atu le taavale. La vea ai se tamaiti. E le ngata fo ila i taimi o le aoa i le aonga. Ia ai o taimi uma lava. Mai se lava le au lai tia. E te muli atu o wahalu le atoa a. Pa mole lava. A vi taavale mātua. Ia ne pisi ne tuai le usu le aonga. Ona whaanati nati e tuai leo le au mātua le au ati filosofi tūn taavale. Ai ta moe a tuai mana i titi lea. Ai te ua la vea ai. Ai sea. A wā o le mea moni wa tupu. E ala na o whai atu ma lo whaalo alo tele la. Wa tupu nei New Zealand. Mo le mawina i tau sanga. Wa iai whaala velai whaapeo solo muli o taavale i tua. Ia e a whaina e ma. La vea i se tamaititi tua. E ala le whatuai. A wha mole. Va ve ala i lunga va ve tā pena. Au le whaanati nati. A le ngata fo i lea. O le māta ala lava o oe le tamama le tina po i tātou umalava. E a vea le whanau. Mani tua fo i tūlanga māsani. E o le whamanatu lava o le nāe. A batu i telo polkalame. Ai mai le nefo polkalame tu te pale ainga. Whai fusipa o tamaiti. Whai fusipa i saunga le mū. Mai i whapena na alu fo le taavale. I le speed limit. O le meo lo whatulanga ina. I sao o tō. Sa, whamule mole lava. O nei mea umalava. E ala na tau mwhai pēr e tau longolongo. Ina ia manuia ma fia o tātou ainga. Fia manuia o tātou ainga. Tala noa, tu whai mea le lei tōnu ainga pēr na o vatu le whai ngā lotu. Le ngata le pō, e ama whai fo i le tai au le lei tele. Ai pēr na o vatu o ina. O lo i ele amatanga le lei. Ma lo fo i tamaiti. Ia e whai na wawe whai fo i le whia pēr na o vatu. O lea e malama. A le nāla wai te sila fia oe. Tātou whaafitai fo nei taimi o lea fo i revela. A ho ma fo i tātou tau malulu. Ia o tu e tau whaamawhanawhana fo i. Ia ui lawa na revela. Ia e lea pe o lea sefe mai ele pawa a. Tailo ia ia te oe i lau. Pawa lau i le tisi. A o ta ita ia. O tailoa fo i le swinga le nei taimi o le tau mawhanawhana. Ia wala i titi mai fo i le tupe handu pawa a. E o nei mea uma. O mea e mo moli atu i le proklame le tue tepa i le ainga. Wa a lava le whaasoa i mea tau se leni i tonu fo i le ainga. Tasi le, ele o le tali le e manui ai ainga whape o le tupe. Le ai. A se tasi tu so tasi le resource. O se tasi le o mea a le le whaasoa soa ina ma le paketi. Ia, wala i ona o ta ua le vaenga le a whaafitai. Ona le fo umawhanawhana i ale. Nei taimi, ia atonu o le pawa le anu nei taimi le. Ia o le ki ina o le ili. Wa iei a inga e iei ili fo i alu le wila. E wha a malu wai. Nisi fo le ili le palaka. Ia ese lava i a inga ia telo taimi. Ia tala fo le wha malama. Ia o tūlanga umalava e wha sa waile e fo i tonu le fale. O nei lava mea uma o lo o tau mwhai lava le tō te pai le a inga. O mea te tupu te tonu le vā o mātua ma whānau. No le ati na ina ia manuia ma fia le ainga e meise o le amatanga o le nei tau sanga fō. O le a iei fo i taimi pe ona o vātu. E iei taimi o le a whapena fo ona e whaafonga e fo o le a mai fo i se tusi mai whaia onga. Ia pule a onga fo i. Baba a iei fo i por kalame ma futa atua i mātua. E tasi nei taimi tāua. E si nei taimi tāua mō mātua mai tātou umalama. E tātou tio tuai. Pe ona o vatu. E te whaasoa ai. Ma e taua i ai mea na ewa ia i lo watali i malo wafi. O nei fo i taimi a whatoa amata. E mau fo i lawa noa. Awane i tātou. Pea e le se awa noa mwhaina e alua i whale a onga. Paulawa le mea ia wia ala i te tau ma le whaalo alo. Wa iei umalama ia o a onga i ele ofisa, mai e o loo iai, tangata le ofisa, e mwhai ona e su iai, pe a iai lava se mea e te le malamala mai. Taimi tā ua foi, pe lava ona sila fia o le whaitau tusi,
tasi nei taimi ese le manaia e mauai le mafutanga a le tamā ma le tinā ma le atali ma le afini. Taimi sa wele tamaititi ma le fale a onga ma lana tusi na e amai lana ato e whaitau. Mava ai iai to tele lava tulou o tau matatu me mala malama i le mea upu o lo amai e tonu tusi e mai se ale vaenga la iti pe o le vaenga la iti le. E mawhai lava on tātou no nofo i lalo whatasi. Tātou whaali atu o le te fia fia, o le te fia fia e mafuta maia. A wani se taimi au ai lo me te metiti o lai te fia fia atu. You're excited o lai te fia fia ina ia e tala noa pai tau whatasi tusi. Na te la ngona fo i le fia fia. O te tali tonu ia nei mea uma. A talatu nei la o ngā amata lea. E va ai me lo sa metiti tina, no fo la. Pai tau le tusi, na te langona lona fia e nofo iau talane e tango atu fusi mai. Pa whena le mawhana whana lau mawhtanga tu lou lava ma seo watali, seo wawhine, seo tama, seo tamatene. E mawhai mea uma, o oe le nā, batu e le atua le poto ma le atamai, ina ia o ina ai le whanau, whai tau, pe lava ona o abatu. Le a lava le taimi e tutu ina atu. O le taimi tāua, pe ona avatu pe e tautala so o atu lou. E whao ngā so o lava le upu le titono le ia la leo. E lei se mea alo fasili e whauna e ave atu i se tasi. O le taimi. O le taimi o se mea alo fasili e te avea i le wha. E le ngata i le whana o tātou umalama. Quality time, ma le quality time, o taimi tāua. Ma le mea lo fasili ni tāua e te avea i le whanau. O no lo turi matai lawa i le amatanga o onga. Ai whapena fo ona ta pena ai ma whaawa wai pea. E le ngata le whanau la i te alwaenga ma te tua lea watu kolisi. Tātou fia. Tātou iai whaatasi i le whainga malanga lea be part of their journey. O leo o toi o atu le sisuinga fau mai i le kolisi. O te lole excited i o ta maiti pe fia. O la o granddaughter pito i la titi lama. Le was futas tausanga, le walu le kolisi tausanga ne. O ka se excited fo le fia. A wati le fia a sau fo i o whaiatu. Nalo waiaso mua. E lato te langona o lea e te alofa atu. O lae e te whataua ia te oe lato soifua o oina. O le te tala to te pele ainga. Tātou whataua ina nei teimi umalama. Po le tamaititi la whato alu le au ngā mata. Po le tūlanga lua, po le kolisi, po tamaiti le ao le university. Tātou malanga whaatasi. Whaamole mole lama. Nei fiu lau whaalongo, lau whaafonga. Lia lama fo i lau finangalo, a whai o te tautala so iai i lea mea. O nai tāua. O le whatu le lei. O lea e te toina, a le te malanga whaatasi mi se o watali. A me se o paleali, a me le upo le atua o paleali ia whanau mo i tātou. Ia tātou iai mo i lātou, amu ia i tātou. Ne ia tunu, le te alalam papa a wai tātou New Zealand. E este le tele o avanoa. Tele avanoa tāua e mai e le atua i lo ainga ma lo ainga. E leo a maua e te wa ai e tunu o mamao. O ne wa ai le iai tamaiti, nofo, talo whai lalo whale ie. Pasi o tia, sa babali maila e fia sa ili se vai e inu ai. A o oe maa o ma le tātou o tunu nei o New Zealand Teleton. E ese le alofa o le atua. O lea tātou te iai, ma loloina o tātou an. A tonu fo i iai lu i tau, manisi o tūlanga. A yele tali, la ta pena ina i tono le ia tunu, o lo o yei a wala o lo ufiso swani mai ai, pe ona o watu te lo taimi, a whaia le maua le ufiso swani lo ainga ma le malo sa ili, lau e ka le sia. Ai longa i se e ka le sia i le fi ufiso swani i se ainga o mana o mia ufiso swani. Tal tonu mai, e yei le e ka le sia e ufiso swani i a te oe. E iei lau whai whi au, lo o iei le tausi matanga luenga.
lo o iei le au whai ngā luenga, o iei o usa au o nei tono le e kālesia, tau te ngā lulu e whaatasi, e whapea nenis, ia o te musu na leanga, e whapea ai wo o palea tulo lava, wo o le tāngolini. Le ai, tau te loas, lo o iei ta pena i le atua, au wala ese. Leise me whaingatā i le li, iei lu I tau ma whaafita au li matulanga fo e suia I le o langa New Zealand nei. Ai o tali tonu e whai mea umai le li. Sa tu o tulaba no e sesi pe mwhera wala au mai, o e pe whaalia so na whina ngalo, le ase me manatu, whaamanatu foi, nei tai me tāua mo tātou. Ia ai o leo le awha pe nao tātou baba ai, mo le amatanga foi, o le nei foi tau sanga. Pa o ngā ina lava lau tau sui fua ma lo foi o la tātou te ngā lulu e whaatasi ai. Ia wāle whaamanu e ina I te tonu o tātou ainga, tātou mātāla. O le whangu lava ia tau te pai le ainga ma le te talo, e tu watu nei tala uma lava, e lo fina ngalo, e pule lava oe, ai o langona le porkalame, na ani fautuanga ma le anganga whaala o tele lava, pe lava na o avata, e whaamua lava le atua I me umatātou te whaia. Ai pefo o na o whaitawina le whaamanatu, a le perifeta o sapakuka o lana wenga, e ona o watu, o tuafi whaita wina lava e whai unai tātou porkalame I le nei aso. Pai mai. E ui lava ina le funga mai le mati, e le ai fo ni fua I vine, e I uvale le fua o le olive, e le tupu mai fo ni me ai le whanua. E wha o matia le lafu mamo I le lotoa, e le ai fo ni povi I le whale povi. Ai pe tai o au. O te oli lava I le ali. O te fia lava I le atua o lo whaolatanga. O le atua le ali o lo malosia. Na te whaia o vai pe o vai o aila. O ia foi o savali a iau I mea mawalulunga. Tato te mawhai e lo ainga ma lo ainga. O nā ea maunga mawalulunga. O hani whaafi tauli mani lu I tau na I lumo lo ainga. Tonu mai. E mawhai le alofa o le atua le amatanga o le nei tau sanga. Ia o onga le whanau, o ngā luenga fōu, o fuafuanga fōu te tono o tātou ainga. E whaamanuia le atua, pa pena ina fo I tono o tātou e kālesia, a wa o tātou nuu ia e te tono o nu o lo e lalan pāpā oi, I whafo mai I Samoa, o le talo I whaamanuia tele lava le atua e lo ainga. O le langona lava le nei tai au, whaamali atu, la fo inu le anasa tala le tina u whaale tonu, pe le te sai malau whaafonga, ia ale nei taimi, whaaftei te lawa taliena o tonu tō mōta malawa, tā lawa le nei porkalama tu te pele ainga pe lawa na owan, a tasi ase ainga po sangata, e Iesef Soswane nei porkalama I vai asa I tasi, ia vi ia le li. Mo le tele atu whaaftei tele lawa le taliena o tonu mōta malawa lau whaafota pua I Samoa, a te tele lau sunga tia a meisele o whai ngā luenga I le nai tū o le vai le tātou ngā luenga. I whaamanuia lava le atua I ngā luenga o le nei vai e sā. Pia lava o e mafuta mai ai. Ia tātou manatua o mai tātou ainga. O le atua, o le tamā ia, o le ali ia o ainga o malava. Ia, tai soi fua le anga le leo tamā. Se tai lau tau soi fua malo uola I nā vai e sā. Ia, sai malo na whina ngalo alofa. Tātou tu e whelo I he fua. Nei taimi soi fua ia ma I manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. In this update, electricity companies are endorsing plans for a new liquefied natural gas terminal aimed at bolstering our energy security. The multi-million-dollar Taranaki facility is expected to save each household about $50 a year. The government's hoping to secure a contract mid-year and have the terminal up and running by early 2028. Contact Energy Chief Executive Mike Fuge says it's one of a suite of solutions to shore up supply. He says it's good risk mitigation, so if something goes wrong with Huntly Power Station or there's another unexpected shortage of gas, this solves it.
Shock from neighbours following a stabbing that's left a man in critical condition at a central Christchurch property. Rosie Leishman is at the scene. Investigators wearing white boiler suits are tracing steps around the Fitzgerald Avenue property almost 24 hours after a man was found wounded there. A neighbour's acknowledging it's a rough area, but he's never seen something like this before. He says 3 generations of a family live at the property, including a child. Police say there's no ongoing risk to the public. Disbelief at the time and money being spent on court proceedings for the mosque terrorist almost 7 years on. Brenton Tarrant seeking the right to vacate guilty pleas for murder, attempted murder and terrorism at the Court of Appeal in Wellington. He claims poor mental health brought on by prison conditions made him enter irrational guilty pleas in 2020. Rosemary Omar, whose 26-year-old son Tarek was killed in the attack, says it feels ridiculous to be sitting in court listening to the gunman. It should just be severed. He should just stop. Just trying to manipulate the whole system. And I'm just sort of saying, what a waste of money for the country as well. You know, just how much is this costing? Trade Minister Todd McClay standing by his India free trade deal despite concerns about potential contradictions. The full contents of the deal hasn't been made public, with McClay, Indian officials and Foreign Minister Winston Peters each recounting it differently. Labour leader Chris Hipkins has voiced tentative support for the deal, but claims the briefing notes he's seen on it contain discrepancies. That's news. In sport, New Zealand has secured a first medal at the Milan Cortina Olympics. Snowboarder Zoe Zadowski-Synnott has claimed silver in the big air, adding to her 2022 silver and 2018 bronze in the discipline. The 24-year-old failed to land her opening jump, but rallied into provisional first with her second and third attempts. She was eventually beaten by Japanese world champion Kokomo Murasi. The cricket world is rejoicing with news that Pakistan has agreed to play India in their T20 World Cup match scheduled for Colombo on Sunday. The fixture underpins the ICC governing body's $5.15 billion Indian broadcast deal. Rights to World Cups are sold on the understanding the countries will meet at least once. That's sport. I'm Malcolm Jordan. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends. But a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te o ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asiasiane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Wasco, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se furu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga I le whainumera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu, over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa.
pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona suia lo una ya oe o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma o lo soi fua oe e ufi ufi mai o lo soi fua oe e ufi ufi mai o lo soi fua oe e ufi ufi mai o lo soi fua oe e ufi ufi mai o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma o lo umana o te mawhai ai mea uma o lo umana o te mawhai ai mea uma
It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia wawe wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le tālofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le university. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Papia inai oe iana musika mali musipa ileva Pate ailo vai mai ang maluenga Vai au fika Nei soita Esa wia wa upia va ayatu wa siva Eva mai la ia Le alfa i mai otara Wait to see you malahe Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava oe i lau fika Avea lava ole musika Le mapu ai o tina Na ia paanga Nge vai vanga E mamoli atu le nei Pisa ia olo paanga Le ngata ia te roa Papere lau rangi atoa Mo amo o ngai fia tau tua mo e Samoa E ala i le taleni O le musika Esa wia sei e pia mai a ita Eva mai la ia Le alfa i mai otara Wait to see you malahe Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava oe i lau fika Avea lava o le musika Le mapu ai o tina Le mamai i le mapu i tinga Papia inai oe i ana musika Musika mali musipa ileva Pate ailo vai mai au aluenga Vai au fika Nei soita Esa wia wa upia va ayatu wa siva Eva mai la ia Le alfa i mai otara Wait to see you malahe Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava oe i lau fika Avea lava ole musika Le mapu ai o tina Se vai mai ole nei party E pa ole nei party Ai ase foi ole musika E pisa le na party Paski mai lo i le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa mai lo wafu Se vai mai ole nei party E pa ole nei party Ai ase foi ole musika E pisa le na party Paski mai lo i le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa mai lo wafu Eva mai la ia Le alfa i mai otara Wait to see you malahe Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava oe i lau fika Avea lava o le musika Le mapu ai o tina Eva mai la ia Le alfa i mai otara Wait to see you malahe Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pule lava oe i lau fika Avea lava o le musika Le mapu ai o tina This one's for those summertime drives, those clear blue skies, and those Sunday kongai vibes. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I gonna vibrate you. Lewa te riba te bale wati lua sfultasi minuto te nele tula simultasi. Le foi te bale tai au lungo tau tu bala udanga si fonga rede Samoa tasima tolo amo. Tatu pokala me fanga solo pe na ile nei tau la lua lungo tau tu al fifia mai. Al pokala al te pala inga pe na fa fonga ile nei pokala me taua o tatu ainga via le fa taile tua. Mo le ia bonoa wa mfai on fa so mai ile fianga faltua ya eti fu mon makafi mal tatu pokala me ole te pai le ainga o se fa manianga le mo tanto o se lutau o se fa mas au le mo tatu ainga mtatu umalava tama mo tina mtatu fanau awina mai male upo le tua salani ai mafso swani ai o tatu ainga nei vai taimi e se ale mana ia ole nei fa so male tau ole nei pokalame ya te tatu ile vai aso male vai aso tatu te langona ina lava le upo le li to matawai ma fa mal au yo tatu ainga te tasi nei vai taimi o le so al se fuanga ma nei vai taimi o tatu ia le savringa
tele yo fita ma fingata ai fa aftai le li le mo wole nei au danga ma nei tautua o foina e le si tupe tongi ai te fa fonga mo fa longolongo ai i le fa soa ma le tufa mai ina ia manu yo tanto ainga le ala wai so na fa ponga le nei temi o le taiao ma le nei vai yaso ma le manatu o le na o lo so sani atu le ngang o le li fa la utele atu le nei pokalami lo loto ma lo fina ngalo ia ma o tatu loto te tasi ina ia mafai ona so swani te tono tanto ainga ma tono tanto loto i fali Pamudia tele le tua le ofianga le fatua eti, ma nei po kalame taua ma le faasoa mo tanto le vaiaso ma le vaiaso, i pele anga le lei ma famunianga ma le alofo le tua, famanianga le li, lunga ya te olua, ya ma le tama, a pe fo le no falo. Toi tali mo tato po kalame nal vasa fou, tali tu las fulu tu moris fa ponga po kalame tu te pele inga. Nei taia ma nei ma nei taia ma tongo fielo, tilo ati fa fo le la, le nei fo iaso e. Ei ma se la o so mai. Ma fuare ai mas ka kola. O fongo le ya le la. Ale manga yo le Paolo. Le mana yo le Paolo le afa atino le telo ngaduenga le se vevela. Le se vevelo le la o so mai ate oile o lo ngadue au ta follow fale le fa le yo lo tonga la au. Pa pe foi tatu yo lo ngadu due dungo le al tele. Mana i abi ta valo lo fenga mangaduenga i abi lori la po ama abi lori la it. O ave pasi tapa, ma ave pasi 5. Yo ave pasi fo ie le ka i lua fonga fare lua. Ma ave pasi fo ie le o ka ingi pasi le ko so mai tua. Ia ma pasi la iki ma pasi ka ikasi fo ie. Lu ngana la utala mo ave ta vale e ka lo fai ma lo alo ngosa. Ma lo fa ma lo si ati o to. Ia o au ave taxi. Ave taxi van. Ave taxi da pasese. Ia makama i ave taxi da iki. Wow, kele ko nga taxi i ave taxi fo ie. I taxi la popo api o van. Ia i fo kama ka vale la iti da fu fa taxi. Yo fa malo wat o le al ko nga ka vale la po api la kiki. Tapo P5 ia fa malo wat po kala mi ati. Oi. Fa malo wat le ina i ave ta vale fo ie. Oi au ave upa o ko kiki anga au ave upa. Ya fa malo wat fo po kala mi ati o to. Ia male lo le tatu watu nu o le olo feo i lunga la tu lava ta vale. E fai fa ta unga la tu le aso male mai mau pensingi. Oi le anga ia. Ya fa malo le on sa. Fa malo le on sa i fe au manga duenga le fo ia so du tatu iai. Fa malo atu nei tama ma nei tina ma tu mo te malawa wa mai o to tama wa mai o to tina le nei taiao. Seki mai taiao. Bi ia lili. Le ia sisi me tau o le ala mai o tatu o lo mawal tau malos. Mawal wha malo longa mai le li. Wha popo le nei aso lo tau se fua yo tau tiu te mau tau whaiba. Wha fitai le atu o lo iei pelo na anga le leia te utau. Pea lava nai te mafuta mai ei oe tama oe tina. Tono lo fale. Niso i la atu o lo mafuta mai tono fale mai. Niso i la atu o fale tangata matutua. Whatalo whatu pokala me ia te utau. Maha lor se fumanuia. Ia male fa malo au finga luenga le tua sunga fa fe ngainga. Ia fa talo fa po kalame fi mai le au ya te auto. Te fa to au man tu tato po kalame ia fe ngai fo finga luenga malisi fo fanga fontanga ta nei. Le fa to am fa au to tato po kalame. Ia ai fa fitaya mvi ia leli. Ma ua le matango fio le sauninga lo tu le sa fatino ine le sa. Pe ona yeli fa tatananga male sunga te tai o le Samoan Assembly of God in New Zealand le sungal fa fenga ingal sungal te tai Reverend Mava Mika le lava yaso ingal tato pokalam aso sale na mawele matango fie o le nei fo sauninga ile to e fo tai fusia le fau o malo fusia le fau o le lofa o le tua i to tono la na ngaluenga pe ona ia le nei sauninga ma naia ma le matango fie o mafai ona tu fa atasi de Tino Cariso. Tu fa atasi de Tino Cariso. E to ngaru lue. O ia la ba le mana yo le fa so le sunga fa fenga inga le sunga te tai. Ya mo vai. E o ia le ese o to vine. Ese vai nga sa ngaru asa mau le taimi. E fa ia le puti. Mau le taimi e tala noa e fa so haila to au fa ngaru nga. Mau le taimi. Lono winga. Ui alai nei vaenga sa iai le nā taimi. Ia le ngā ruenga leli.
ai sa o le anga mo le kai me tal tanoi la to la finga wenga sungai fa fenga nga mo la to fa le tua e ala fa tino ina lo le sauni nga lo tu le sa fa ye le aso sa ma moli ma wina ilo lo I mata o le fia la ngona le fa fetai e vi I ai le li o por pese le tu o na fuai e to avato ya o le vi o ai na fuai le nei fa moi na fua mai le li pokalame mal taimi o le tua ina I mawhai o na toi o mai lana whanau si toi o si taulanga whaatasi ma maua le fia mal whea alfanu tafe mai maunga manuia o nuu e kalesia ma so se mafutanga o whea a le na tātou tilo I le asa e le mātango fie o le toi tutu mai ala whinga luenga le tua I tai o e kalesia fa solo ai la ufa ngā luenga no fa antofi es o tono ngā luenga le si o la vai se au pito titi la ngona le fa unga ma le matango fio leli ia o le tatu una tal tono ngā nei vai taimi au te ilo le upu fa mamafo le nei tausanga o le upu fa tua o le upu fa tua ia e fa tua I mea lo va aia ia e fa tua le mea wa e mauti noa e te mawhai o na e maua e te lo vai ai o fonga te lo vai ai o mata ai te tonu lo loto o te maua o pu fa mafa o fa tua e na tupu la sa ta pena le li me uma mola na fana luas fulu 2 minuto te dele tula simal tasi lungal tau tula unang si fonga le sa bota sini tolo amo ni so tatu fa fia ngal down ei a wolo fa toi mo to u malaba pela volo e mafuta mo ia mai falongolongo mai ai lungo lau ta vale afa ngal Facebook fa mo le ta ofi ai falongolongo lau ta vale o so al falongolongo la to wa ngai karia ai fa pe o ta to la ia falongolongo lungo Facebook ai halo to kau ka fio ngai ka me la warkele ia mal fata lo fati de ta to ai ngai sa mo falongolongo mal ta to wala leo lungo ta tu tasi ono tesi mal tasi fa mo afato nele tula so matasi Malima
mai Suma ea sau sei e va ai Toko so mau fia fia ai Fai mali e awale so na fai Ya le ngala foi pesa so mai groove fai mai e so mai vai aso foi ni le tala di pensionar io vai aso le tupu ia mal vai aso foi dia ni vai aso ngi da kala foi penfi me do por pesa so mai e lo le kala lo pension e causa so mama wa ku le so mai so mai marca pension me marca pension ala kawa wa mama wa ko le fa ko aso lu le yo kai me kala pension ya o sa ka penga le o langa ba sei fa e o ka ko e u lo se de ki kere ke ale wa ama ka nga bidu aku o bidu angi ile ya so mai yesu ak fa nga se de fa pe o le se me wa ya lu la follow ango e aí marca pouco le pense desse le e marca pouco le pension nga fui lá milo ko ole lo maku malu pension nga ngofongo fo si ko inga la vai foi wingo lo ala na vile na mua el jatu falo lo fo dia Frankie o aula o titilo vai tu foi le ma tango fie fo tau tu langa al tatu watunu tu langa le tatu foi mo mala to foi nga luenga sa fatino ina le so nafi ia le fa taile tua ile poto male to mai na veina ia te la to lo fa foi na i foi ninga luenga ma vave tine ia hai le nei foi fa lave por tatu mu al melanga mari tori ola o kusala foi muisi ale ko so pusa isa Kuzala ola ya isi al ko kapel ka komu ya isi al ko so ngama fa so ya il mitia su emeska come a ngala le ai ola utilo na fili fa vlave o ka se mata utia te le fa lo loa te le fa lo loa le Frankie ya wa fia ma wo fa le anga ino te lu mo tu fa le anga ina te tali tonu ola fo imanisi au nanga polisi pisinisi lo to tonu fa lo loa wale na maua ole fo fa tawe manisi o loa I fa fo mai ia I fa fo mai fa polo te le la le sao fa lo Frankie I Samoa I vai tele le ngata ina maua so sani mo tatu ainga fo ile le tele o loa lai to tonu ole fo mo le va no I fa fo mai e fa tawe inisi o lo le mamalo le tu no ia de ala wo le se fa lo Frankie lo wa mu ai po fela nga I ina I tangata nei ia mala tu o lo le sa fa tawina ale me ke akaile au ri ia ngo koso ia le afoi le no koso mo le pusai tele ia se me koso mo ia la fer ko lai ya wa tatu tele do ni te wa lo ko kasu e mai o lo ala ko ko le ulo la uso a tu sa o le o nga o e afoi nga la ngo e koso me for pusai sama mai ia ma mangi da ko me nga ko fa la ko lai sala wango fala ko makaula ko e kalo fai o va saka ki usu aku le ya su aku ala ko ngole ke lo le pusa isa manga ya le ava pe le fa ngolongo me ori ava pe ala wanga ya malmit la ko lo fai ya pusa isa ko inga mo maku ya sola anga ela kuasa ka favela ku rola ia le anga ela kuasa ka favela ku rola ia ako e su e aku lo fale nga fai lo le anga ko ngol rola ya wale me fai ko mai ko ku ko sais ai bau ala la kia tanga lu bakwa saka de ulo ku o ilo la ko ulo waku lola yang isi su e mai ape o le sia di ngana ngala vela waku lo su e mai ia ngaku lola ia le kasi ala kadi ia mari die ola ko ngor pusa isa afa singo le pusa isa afa singo sa ide ulo singo sa er ka ko ulo lo makwa ngai ya le vela ia ngalo ko le va ai fa pero ide lo le pe fa fenga fa ia ku ia ma o ko nga
Ia mahaloa mafa mahaloa tu le tanga luenga le ofisa fui mo mana tu tiu te manga luenga nei tamali fo isa nga rue ele fa foina le foi fa le ia le sai uma manuia a tonu ele ai se tasina fia ile fa le na oni mea wa fa le ngaina au te lo lai manuia ila tu o nga rue ton ia la te lo foi la foi susu enga po la mafuanga pe nga moku se waya pe nga sungu fo esisi piko ikua pe oi fo wale le valon kokongi ngo fo lola ia le moku se waya ia o mea umanga le tatu te masalo mia se nga masalo salonga eringi mea mo i sa fo se fa pe la le fai mai wa la le fai mai wa kipi le a yo wa ba tanga le fai popo ina o toi au mai tatu mi tere Deve lewati lo tolu 10 minuta tano le jula suma lua. Awal fatoi panga uma lama dunga dato YouTube malunga dato Facebook. Nisel mamalo la tunu lo fenga tiu tuma faiva. Ilungo va a fafteni mafta mai. Alo fai malo fa malo losi. Lungo meli de lo mafutu mai lantu fa talo fatu pokalame. Fifia mai. Elangona tuana oi ilo ufatu saupa imai ia owidoa oa ulauloto atoa darling ea uwa ofia mautinoa Sila ya uang sefai popo lea olo nana ya oi o ulangona darling e fifa alongo iso ufanonga penina sungau teo foina se mama nu oa uilo walofa o oe fai mo ita o te popole ile taria faalu mai mama fatia darling wana o oe wa o Laguna mai tamai tai tali mai imana onga ole afu ile pule ono tamai tifai popo sumau oi ua balea ia ino uloto Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalava. E tā ua le tā pene lei o se no fuanga tū mau
E umi se tai me whai ai se whale, ua iai le wha moe moe. O le a e nofo ai leo langa atoa. E tā ua te lele tā pena le lei, e le wha atope topea, a wā te tau ona saunia le lei, le nofo anga e tusa, ma le umi o lona wha o ngā ina. E fua fo i le te leo le whale, i le numero tangata o loo fuafua, e na nofo ai i se nofoanga o loo fausia ina. E maasani o na ufaalongo whaapea ni langona o tangata se talo sia vave o mai le toia fio mai o keriso, sei umai le nei lalo langi ua tumu le angasala. Ai o loo tu sia le vangalia Ioane le wha mafanfananga Yesu, ilana so popole vale, a ua le atu vale o tau loto, i o tau wha tua i le atua, ia wha tua mai fo i a te au. E tele mea eno nofo ai i le whale o lo tamā. Ana le ai, pa ua whai atu i a te o tau, o te alu e sauni se mea, eno nofo ai o tau. A whai fo i o te alu e sauni se mea eno nofo ai o tau, o te toe sau, o te talia o tau e whaatasi mau, ina ia iai o tau le mea, e iai mau. A mawhau ma whaitau le lei i whetalainga nei a Yesu. E whae loa mai ai, o le tasi lea vāenga tāua o lona toi fo i atu le awhio anga o le atua. O le tāpena ina lea o le whale no nofo ai tangata whaatua uma i a Keriso. E tātou tui loa, i whetalainga ia, e leo whaata mala le atua, i ana sauni uninga mō tangata ua talia ma whaatua i a Yesu Keriso. Po tau tino mai tangata uma e aua le popole ma atu wale. A whai o lea ua alu le lua a whetau sanga o tā pena le whale na nofo ai tātou. Lona winga o le a tātou wa aia se nu umatau tia lona matango fie. Male mausali e o le whaavavau lava. Ta whewhe se te leo se potu malolo, ma se potu e te malolo ai malau a inga o lo sauni lua afe tau sanga talu o na saunia. Lona winga o le nofoanga mau, o te nofoanga e matau tia lona matango fie. O le miliona ma miliona o tangata, o le ano nofo ai maota ua saunia. O le nei awa tātou te talo sia ia vave mai Keriso, awa a tonu o loo wha o popo nisi fale, mo tangata Musa lemu ma Hindus, wala tu le talia Yesu, wa e piliona tangata, o lo fia faola ina i Keriso. O le nei, wa e ta pena ma e sauni e te nofo le fale wa saunia, e leo tua mo tangata fa tua, talo sia. Ta si lava le ala i de nofoanga o le tua, wa na o Yesu Keriso, amene ma amene. Talia o ia, i lo loto i le ne yaso, ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
Le peso fai ngoino Yesu le wo. Pene fa fonga mai fa mai to le tata po kala na ni fo taimi o le tai ao. Ia o le kala le mo o esu tau le na mas fa mas au fa le nganga mo tatu le ni tai ao. O ina ti fia wo ye ni Yesu. Wa ya nga ki fia wo ya. O prepesi wo ya Yesu. Ele le ngai mangu ya. Ele fo nga wa fa fi tau li ma me tu po a mai e ke wo do ya Yesu mo ki ngo e mau. Wa e manu lo. Ma tango fiel fa so le upol pot le upo le mo o mo tato le ne fo ia tai mo le aso. Fa te tele tatu wa tunu tali no ne po kalame. E tuno lo mau te mo lo lawa tuno lo falfinga luenga. Ia fe lava la te ba futa mo ye mai ma mo le tatu po kalame le tai au. Fa fi tai le avanoa. Toi fitu bilita tala tu la suma lua. Tali tu la suma lua na to wina tu le o tatu tala mai sa mo pe ona ile tau tua ma la unanga le fionga ngal mana. Tu mo va tipi au tanga vaia. Ia fatalo fatu la vani tatu wom tatu paanga i lungo tatu Facebook nei tai au talo fatu ia Cecilia tu inga mala ma tele ma mai lungo tatu YouTube Rosemary fatalo fatu Leo Loanga fatalo fatu lungo tatu YouTube le fatasi mai Carolina fatalo fatu la fianga Zungal famai Dr. Penta ala malfatu Maria fa tele ma mai lungo tatu poklame mele vau fanua fatalo fatu seki mai le tai au le fatasi mai nai alo au Amerika Samoa. Mole tolo faanga mama melema ma vai tu mo oe fa tele lava tele ma mai ya te utole ni fu tai au. O lo faanga na mai ana malufau. E te wati mai awa fatalo fatu fatasi mai nai Amerika Samoa Nico le wea fatalo fatu nei tai au. Pa maloti a siniva tapu soa. Ma lo fa tele mafta mai pa maloti a pepine navy lai fale aba la fa malatu la fa malu valor se fumanuia miu amo se fatalo fatu nei tai au tan stiva kempa au sitalia la fo lo e vai va mai lungo datu tua pa maloti a Russell se ki mai tato di tai au good morning le sina tala fatalo fatu nei fo yaso fa tele mafta mai
Whaafitai le mafta mai sunga whaafitai whaamatuai no alofa atu kep. Dea no jo whaatalofa atu. Whaafitai le mafta mai lunga tatu tautua. Whamaloti a tolu mareko. Manuia whi ngā luenga lo whengai mautou. Whawhiawhianga nei vaianga ole, tai au. Mai al tatu musika leo tatu taliu atu lea watu fo leo ole tatu wharinga. Ke pai le tula sumalua toi avantu le whaasalawino o tatu tala mai Samoa. Yesu alofa ya tatu uma. Malones. E fa maines alofa ya tama alofa ya tina stay ne matua masita malaitit fa mailo nas a winky winky a winky 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 por me alofa ya tama alofa ya tina maleu sola itito tina winky winky Nes fa via ka botato de yaso malo tu la fu aka ile tunga la pepe o sunga di pula le tatu ka beli di sal ya me so se ati alo fatu mo urua fu o me mal aka PCK ya PCK o winga malo tu la uso lo mafutu mai dai magale bodi nga du ka le fanga mo to 2 minutos da jale o le tu la se forma loa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Alofa lava Aotearoa.
O le tala fia ua faaitia nei tausanga mai le ona 15 tausanga le matua o le soifua ua faatinoina ai po le kalame o siaki ma faaato ngā au po tau fale manava e le aisa galuega tele te faia e aulia lo le 15 i le 5 tausanga le matua o lo soifua o le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaato ngā au ma tau fale manava ma faamanuia atu lo aso fanau ai o le vaenga e lelei ai o le amofua pusa ma mea faigaluega mo le faatinoina o ia faata ma suʻesuʻega e taʻilua tausaga ma lafu atu seʻia oo ina e aulia e 75 tausaga le matua o lou soifua avaveiloa ma mau e suʻesuʻega ma faata o ngā au po o taufale manava le kanesa i le amataga e mafai ona togafatia ma le manuia e leai se totogi e vave ma faigofie o suʻesuʻega ma faata o ngā au po o taufale manava e mafai ona faasaoina ai ola a mau aloa lau pusa failoa Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou whapitoa e nao le $5 le tongi pēr e whaungaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe whamomoni mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo i le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe i le tātou account. Ma whamali eina fasili lupa le telefoni. Ma wha tino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pēr te tongi ni no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino o ma ile tātou au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasapolia so se vahenga o New Zealand i o tātou lala. O lo awano fo i o tātou visa i o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy App, po le direct transfer. E whaasao inu teimi, ai sido na whaasao ina i o tupe o taunga tāle benesini. Mo nise whamtalanga, wala au le telefoni o valselau o tasi onono. Po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy, o lau anga mo tupe wha moli Samoa. O lo whanga solo i le taimine ilsa i linga se leni mo le malanga le Pacific Justice i Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition i le Parlemene o New Zealand. Maua mi te afu whaantau o le Pacific Justice i le na o le tolu se fulu tala i le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop i le lua fitu i Tamaki Road i Otara. A whaantau so mi te afu na to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi te afu i le stona i nei le flea market i Otara. Tali eso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu i le aso lua aso se fulu Februari i le tula e valu i le fiafi ma toi tali mai o tahu i le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamulmolela e yanelo mi teafu i le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mo di si whamtalanga so te mai le Pacific Justice i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo fo ilo tātou utinu o tātou wheroa i le nei o sa fau usi mai alau whaafonga. O te semo le tu sanga luafes fulu ono na umusama te talai. Se tasi o fole o lo tere o se hypermarket. O le company of Frankie's i vai tele le tau e se fulu miliona tā la. O le songa fuala nei vai aso na wha umati ai le malaia po o le afi. Lea fale o lo tele o se tasi o no fuanga. E tumu iei lea tunu i wha taunga. A ona lu mawhare o lo wha ngaio i ai pisi nisi laiti. A nisi o lea tunu. O lo whaia su e su enga le temi nei le fui mū ma leo. E sa ili ai le mafua anga tonu o le mū. Ai o le tele o loa maisi mea tō tino tā ua mao ngā, na whaatama ia umai le afi. O le ngā luenga le vaenga o le fui mūma ngā luenga la vea i teimi o whaavlewe whaafusei, na mawhai o na te tina ai le mū. O le tausanga lua o lua lima ina ua tatala se isi whale o lo tele, o le company lava Frankie's i si usenga, na whailonga ai ma le tolu se fulu tausanga, talu na wha ngā o ia pisi nisi tau whale o loa lea company Samoa, lea na amata e se whale o loa supermarket i funga lei, i le tausanga e awhi usalau i walima. O le teimi nei, wa iei pisi nisi mo o loa whauwhale, ma o loa mo le whaatotonga ina o lawa ma maota Frankie's, o se company ua tero na whale o loa supermarket i si vaenga le tino. I se whamatalanga whala wa i tele mai le pūlenga le company, wa wha iloa ai e leise so i fua le ufai ngā ruenga i le whale o loa, ua whaatama ia na fia. O le tūlanga fo i ngā ruenga mo i lantou o le alea whaina.
Lona winga e whaawa o peo na ngā lulua I lātou mō le kompania Frankis. O whaafitei ai le ngā luenga le fui mū sa le mo whai ai, o na sosolo atu le afi mā afi ai, nisi o pisi nisi o loo tūra le tane, I le no fuanga sa iei le pisi nisi wa fia I le malaya. Walo ia nei le filifininga le fionga ia maunga Precious Jang, I le tofinga lo ia side le malo, ina ua whaatautoa I lumo na fionga I le ao mamalu le malo I se sauninga, sa whaia le maonto le malo I veilele, le olo wha mautu wai le fionga I le ao mamalu le malo malana masiofo. O a o maunga Precious Jang o te tautoa atu lumo le atua CCS, o le a o ngā lua man wha maoni, ma le alofa ma le whaaitu au I le tōwhinga ua tūwhia ai au. Ma o le a o whaatinoina o tiute uma, e tūsa matula fono, le poto ma malosi atoa ua foa ina mai, e le atua iate au, e talatua ai Samoa. Ia te sosoani mai le atua iate au. Le loia silifou le fionga ia maunga Precious Jang, I lana tautonga I lumo le fionga I le ao le malo, whape ai sui o le fono sui tofia, ma le mamalu wha le malo ma sui o ainga mawona a wai. O se suinga ua lewa na fuafua mai e peo na wha iloa le tamai ta iloia sili, o le a ngālulu e iloia umalo o tautua, I au au nanga ese le malo I le ofisa o le loia sili o le tato malo. O se fuafuanga le awhisoa soni, I le toa ngao lo ia lo ngālulu e le ofisa o le loia sili. Whaali e maunga Precious Jang I tusitala, o lo whaia nei se tāpenanga lo taita iai se tasi o lo ia sinia, I te tonu o no ofisa e whetu wha iai ma li I matamai ta ilo ia, mai mata ngā luenga e se le malo, o le alato ngā lulu e whatasi. Ai le pito la aua le malo wa wha iloa e le pāle mia, e ia ilo na talitonunga, wa lava tā pena le lo ia sili wa mai anei o na whatau tō. E ui ina tele le uluniu, ai lava niu o le filinga. E fili I le tai, ma sa ili le tua vao se anga waa. A whai e mautu, o na whaari ilo leo lupe o mau. A tā pāwha manuianga, e iai le tai ao le nei. Aua o le wha loto tele, e tupu ai le loto tele. O le wha malosi au, e tupu ai le malosi. O te talitonu, e wha penale anganga o le tai ao le nei. I le wha tautoina o lau fionga le loia siri fau. Lau fionga maunga Precious Jang. O le tōwhinga le loia siri le malo. O lo wha atoto I te tonu o le tula whanu wha vai. Ma o se tōwhinga tā ua tele. I le puipuinga o tula whanu ma le whafoefoina o ngā ruenga uma le tātou malo. E tūsai maala o le tula whanu wha vai. O ono sfurtolu tausanga o le tātou wholaunga. O se atunu wha te mokalasi e wha vai lunga o whainga wha pāle mene. O te talitonu, o le wha tāu o le pule le tūla whono. O le tātou wanganu, ma le tātou talitonunga wha kerisiano. O lo wholaua I pēa ma toa file mu ma le whetausiai. Wha maunga ma le tala wha solopito. E se fulu ono ia maunga Precious Jang I la tau na vea malo ia sili le tatou malo talu na tatou tuto tasi. Vea ile nei ava no taua fa leo ina ile nganga fa aftai. Tupu mai tamali infai launga fa le tua matausi. Matama fa na umma Samoa o esa tofia ile nei tofinga le lo ia sili le tele o tausanga walu. E mai se ai le sa vea malo ia sili talwai nei le fionga ia sua Elena Wobo Clamp. O fa malo le fai o le faiva o fa malo tau tua tunu o fa malo yo to finga i le tele o tau sanga. O fita ma tu vasa na tato wasaina e o mai lava le tai aole nei. I so se bala o le tato soifuanga tau tua. Wa sanga fa mautu ma ia tatou ma le tatou wanga tupulanga o le tatou tofi le nei
Na umai le tua matofi o tato matua. Ina ia tapena ina fo ile awala. O le poto, ma le atamai, o tāleni, ma puna oa o tato tua iai. A wale whaafoe ina o le sāfo lau o Samoa. Ma le puipuinga o tato tofi ina ia maua pea tato mesina. Lea, mamoli atua ile nganga whaaftai, le nganga whaamalo, ila uafionga maunga, ona wasi ilo wa ao e te tau aveina le tofinga o le loia sili, mo le nei tolu tausanga. O te talitonu, ua e ta pena. Ma ua lava ta oso le whaafoeina o le ofiso le loia sili. Fautua ina le malo i mata upu uma wha le tula fono. Le fionga i le pā le mia, sunga la udi le madi atoa le uatea pola te wafosi. O le whaiunga le masina le neu Februari o wha moe moe, e tu uai le atunu e se au malanga o nisi le au whainga aluenga, ma i le wha alabdu batonga o mahawaenga tausi e Samoa po le UTOS, ma le Minstau tupe. O le utu o le malanga o le whelo i atu i tangata anu o Samoa, i lātou o au mau maalala i fafo, e fia le sitala o lātou sea, i le toe whaangai o i o malanga wale le tele o le Samoa Airways. O whailo le te tai o le malo le fionga i le pā le mia lea fua fuanga, au whaanga solo ai le sitala i Samoa nei, o tātou tangata e fia whaia ni o lātou sea i le company walele. O whaamoi moe a whea le Minstau tupe le fionga muripola ana rosa ale borio o, malana au malanga, a ai o lo ala lai le mamalu o le tātou o tunu, ia tunu e peo Australia, New Zealand ma Amerika. E lima se lau tā la malunga atu e mawhai, o na lesi talai se sea, o se tangata nuu o Samoa. Wa amata whanga solo le nei vai aso a o onga mo le toa limas futasi, o le vasenga fau o malu o le malo, leo lo o whaatu langa i se furu ono vai aso ia o onga, o lo whaafoe mai le no whanga wa onga, o to mai wha leo leo i ta whaingata. E whaas futasi ali ia to o se furu tamai tai, o le vasenga fau o leo leo. Ma le a wha popo atu lea nu mela, pe ai umanuia le tau mawhai, i le vasenga o li i tamai tai o lo tau tuaina le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina. O le awa le whelo inga na talai na vai aso a o onga, mo le vasenga fau o li i tamai tai, o si o lato au e fia au auna oni malu o le malo, i le wha mano sia o le tula fono. Wa amate le vai aso na ina lesi talatu le ofisio leo leo ia pia fautasi, o fio anga kalapu mfa laptonga o yaini o lato sa, e fia tausi ni o i wha anga tama i le tai, o le whamna tuina o le tato tuto tasi. O le asonga fua nei vai aso na amatai le stala ma le wha moe moe, o le a le leise nu mela o fautasi e a wai lea por kalame, o le whamna tuina o le tato sisi ngā fua, o le nei tau sanga i le masino iuni. O wha iloa i le pāle mia i le fono matu stala, o le tolu aso o por kalame le tuto tasi, o le a whai eitu ngā fautasi lea ua fua fua, e wala ulia ni fautasi se lima, mai Amerika Samoa. O le wha moe moe tau si ni o lava sao tutuila ma manua, tau si ni o ni fautasi o Samoa le a wai, o na fidi leo sa le lei pito ilunga, e sa ilia le champini. E lei wha iloaina pe fia le wha ilunga tupe, o le manu malo maisi tulanga. Ai mo tā penanga Samoa tuto tasi, o lo sa ili nei pe fia ni fautasi o le alesi talatu, mo wha anga tamai le tain. Manuia le nei aso, seifu. Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga.
I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 555, o valu selau, lua 555. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po angaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa sa mola tunu pene. O leo tu amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Farms and Center. O wale tau tuaino le mamalu o so tatu watunu u ile nei tausanga. Mo so se whamoe wai peiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Ma tau te keiteira fo I tau maftanga mo so se whamoe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi valwan o Great North Road I Avondale. Ngā se sei whalawa, panibide, ma le telo tau mafa SS a wale fonga tau mafa. Mo liso whamtalanga, wala wane loa I a lease and maki te o I le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valu. When you shake up, I bring you some more. Lower body, my shit mine. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasilima, Ivatolo. Radio Samoa. Somebody let's go the ay is a fire or the pala so I bow. Lalo kele, that's okay for yalo I saw yo. O L or the la siba mai go. Or the umalo. Or the let's amilo anego. Or the urupo. I say, all about it, my tie. Fats out all the time with Tassi. I fall about it, see my bye. So say, I'm my papa. I see you so late for Sabe. Fats out all the time, say, I say, Elo, I'm a entertainment. All the fail, I see my go. All the fail, Umalo. All the fail, let's amilo anego. All the fail, ile musika Uwatau fa'atu sana lipi Ina uwa mai amai ole siba Aolea uwatau ile wole sama ife ele sala siba Uwa mau fo ile siya na abe Nuwai le lipi nuwai ile fale Ole fe la siba mai o Ole fe umalo Ole fe la itza amilo ane o Ole fe urupo o Isa perlu wala so abe Ebibi uma ile tai dia tasi Bangana uwa o ile fale Aile matapata wa itama It's a matuwa o ina ilaba Say yane na o male fale Tuan ole fe male ta abale Ole fe
fe ole fe la si va mai o ole fe ole fe ole fe ole fe uno malo ole fe let's amilo ane o ole fe ole fe ole fe uno po ole fe ole fe la si va mai o ole fe ole fe uno malo ole fe let's amilo ane o ole fe ole fe uno po Lua 10 minuto lewat TNA a leitula se football lua. Na o fa fonga le tato wa tunu le te fa sala wino tato tala ia mai Samoa pe ona ile tau tua mo nanga le fenga ngal mana. Isi at oe ia le pasi le uni le so. Awa te pole ia le pasi le va muli. Tali tu le fitu le fia fena ne la mfaina te fa fonga ia i to wina tu tato tala ia mai Samoa. Waenga taua pe ona tatu whanongolongo ia i o lewa, pi o lewa tilo le malo le tatu si Singapore. Ia mawhai ona toe whafo i mai le tatu si Singapore sa ia sola. Ia toe tele ni tatu whawhiawhianga ma toe wawa ai po le ale umi. Mai sea pia ka walunga mengi o kunga whaukas. Mai sea mengi o kunga whaukas. Mi o tunga whautasi e pe e faima te mi o va veao fo ia la le tai a mai se ala sola i Samoa kai mi la a o faile si Singapore fa longo le tio kai mi vonga o vaku ia va fo ia a konga o le tu ia pai mo ti va ia mankuala ka keri o ia pier nga voi kemi ka ki fa longo ma le tio na o sa woli mangule le kaukala sa vali o le file mu ia o hai e fo i singo i si va i lava kai e le va ale ai fo i le pikong ule le wa fa ko o la fo ni ngole va fa ko le sai nga vai kai ia pio ku nga va ana le sa tatu fa ngolongo i lava kai i ka ki fa ngolongo ala le kio tori maka ukia ku nga va ale mangai ia o le mangai ia o lava kai ta te whalongo longo mo whaile i tu ngā waa. Ia teimi e latu ai ia tu o ngā fo i le teimi o le teimi o tisi ngā fua. Ea lua whaafifia. Ai pei e tu walunga i ngā mele tahi. Ia ngā lai ia e le waa anga sau mai o i sala whai. E le waa o i fia foi. O le oki, lea. Lea la o sau o le oki. O le oki le siwa alinga sau di ngā vai kaimi. E hei le waanga sau masala whai pise meo le tua whaasale le anga, gire po sa aipo sa i pipi, o le lau le leo a, mua gire po le ngoanga le waa. I ngā vai kaimi, unga le tatala fui le, toi tō manatu ba toi e mawhau i meangi o ku ngā waa. Ia arua, ia aho uroro wa kasau ia pio kasau ka ke maka. Maka uki arunga le kari ngaru. Okai. A mata mai ai tuai oile. Fea, reo fisa vai tau, fa solo mai tua le tio le lau fou, fa solo mai kua tu AP, komu fa solo ako si ia ho o mai makau. Oka si kumu. Ok, no fui ele ke wa ingingu sila, ua leva fui nga e. Fiuro ka mamalu ki nga si oe a ngā fui ki ngofo nungar kari ngaru. Ia fo ia isi nga fe kau ia nungar kari ngaru ngā me vai ke mo si ngā fua. Ngā vai kai me o tu ngā waa oka se maanga ia, oka. Ie whaalongo mai la au o laka koe inga ma laka lo umakua isa vai. Ke whaalongo mai a lao o a matatu o kau wawau aku. Ko miki la le kau wawau aku ku ngā waa. Ia e ka ilua ia. E ka ilua vaenga e vai ia i fuiliele. Ngā vai kai mene maanga ia. Ia api alua e maloa ai ngarkai. Alua ale malo la usawali mangongo. Ia e malo ia le mangule le tautala. Ia alua ka valongo malo le usawali malo. Ai pe ango aku lole i lo va ia lua mangongo o ia akonga. O le tu ia pai ma le tu vavau. Pe o ngala lenga ko sui ia i lo malmeo. Sorry. Maka o kia fo ila va ana tonga na atu na wai taimi. Te la si le fil tatu watunu. Ai eila le tausanga la tamai a ngā tele ia wa anaruai. Ia alu lea lua ia vaenga na vai.
Ia au mai lolo va e fili mai lolo va ai vaenga nai lua e su nga samping. E le ngalo ia o mako tapo inga malisi au so. Vai te mina o le saule e va atoa mua o le avi vii sao ma ina lisi sao mai le va le worship center le si tauwanga si vaenga ngalo ia te. Ale winga la tala matu mata lo la ina la tala te matautu. O kanga kala i mo ke makamaka. O fafafingi. Fafafingi. Mako kapua i lo sau lo le ku ngole faino. Ya wa alua kwa la iduma va anga FP fa ya nga mua kwa va anga iduma e fa. A va ala ie tolu va ala ie le va ai piku ko ri mama ko va ai mo ka va le mo ka po fa fa fing le fa ma ko ka nga fa fa fing e ngole ka ngar ya nga ruang e lola i le va fa fa fing ya ke le ka wa ku ngori u le ka po fa fa fing ka po ko wala u fa fing ko fa malasi a ma ko fu la le ai ma ko ke wala au fu ma tu va Mosa ifa malos. Inga mua la kiki ala ka mua le fa fingi nga la ko kapua ile va le mo ki kapua. Ya nga mako fa ka u alola maliku pala le. O solo maliku pala le mo me ka ole fia fusu. O so amal fia fusu fa marika la fa des fa fingi. O ko va. E ma yo le va nga salaka kale alu. Vai mercala le papa fic. O ko va. E Mario le vai a sala ka kala ya lo. O kale do pika ke fusu ele fa fic. Wala ka ke va Tony. E wa fo ya ma so fa fic. Alfa mele anti. Nga mu ala le ka lua ngo fo e mo de alfa ala umala yo. Sa sanga mai do mala dia pingi do mako. Vai alo ka unga dun kan ngalu. Ai o so mai mala le. Mangi ko vai ang sala ka kala lo. Wa umalo ka fia fusu lang ale mala mas maso. Fula i falling ai dunga ngale mala fa boli ya. Winga lau tala fo ile la tatu to se mai lela fa di tu unga tutu ila fa di tu unga tatu sambo. Mau alola li unga fili mai ba ola fa di final. Kalau sia de ko ingkakang sa. Luas full fit to video challenge ula simalua. Ya vai la sa wa. Yo, ole nga fu ilo sisi nga fu nga vai kai minga. Kai kiki ba kiki ma ai kang lo kiki male vai o lili. O manga kiki kai mo savali fu ye ari kai ai. Ai fa ba kulo duar karingalu fa ba kafe kau duar karingalu. Ya. E va per lu mafkang o si duar le ma. Ai va per lu mafkang o si duar le ma duar samia. Ya wale le. Se a ela iloa ile tau mafainga ole maua samboa a ole nei ua patalalo a ofea ele au tulatoa itama se a ela iloa
Britania. Si auto e upura e fai mai ai Samoa e iato alle tai Tali ilang iso tato ai fai Italia e Britania. Yeah la 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 la, yeah la 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 la, yeah la 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 la, yeah la 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 la. Ole peleni esa uieta o se kita utua ile malo. Radio Samoa. Taslima ivatol amo.
Tai lo kai pole fa fia nga mo tata o lo fa toi mala uso lo fia ngai mangalu nga ngalo nga fa vai taimi. Pa malo atu tawa tai malo fa malo lo sinisio tantu pa nga umalaba. Vai se lanti o lo nga lu ni nga lu nga. Jono ni usila nei mai se au Italia fa malo atu po klabe ya tau tau. Au nga se bala ku ko todo fa nga tasi fa talo fa tu fa malo atu po klabe. Leso le tatu atu nu le lo mafuta mai le tatu marketi nai Samoa. Fa tawino la tu tau talo talo fa. Io e fa malo atu le fatsi mai lunga tatu tasi ono tesi mal tasi FM. Malo vai le banga io mo nga lue ah. Tutole talo tutole fa tutole tamu sau ale o fai fatonga pule le tau er wai. Ele pule atu se pule o langa ele fengo fiari. Ele fengo fie vai le manga e kingo fa o ila lo le pou ma e tal no ila le pou ala fa tau lo talo mau lo tupe. Fa tau lo o fa i mau lo tupe. Fa tau lo tamu mau lo tupe. O ke lo tau tamu le mo kwa konka. Ke lo tau tamu le po se mo se la mo tu por se la ni mas fu. Yo ngo sa. O ko mumu. Sal ko mumu ring. Ai ale fa tau so mi mata. Ai ala kula fa si ka wa ka mu makalo. Ia ongo sa ia la i lo ka ko fasidoko. Ongo ta ido lo ko la ngale mea e de fengo fie. O le koko, o le lafo, o le koko, o le fanga, o le vele. Vai le kilo me fa ko ile kalo. Ia o le fai, ia e koko le fai. Vele le pu fai. Ia lo fusi le fai. Ia, inga ia fu le fai. Vai le ma kauki ole me. Lo winga atatu atu do la fisita ngota wai o le mo malipo te tai fa, tai lima talo de tolu sutala i talo e tai tolu tai lua se folu. Ia o sa ia ka ko. Ia la ka ko como mumu ia ai fa fianga fa ilio la. Atala bati asi upapa. Tapi di male fatalo fatu le vai ngala uli. Le ba futo ina i wi manu gau. Michael fatu pada ia te bala ngala fatu simana i Mount Wellington. Howard sa fai fatalo fatu. Malo lo si malo lo sa. Lei ma se me mo ngo fir vai te mine a. Ye ngo sa. O le upu ala nga yopu o ngo sa. Ele to mo se me male mo ngo fi se me te mine. A le afu mo au. Kire mo se me le nga. Ma ele afu e te le lo le ta u o wafu na ya. Lo winga ta u le ngalue. Mana wi ngalue. Le manga mia me ko momo ring. Ai tau le anga lui. Deve le wati lo te luas fulminita tala le chula tasi. Papalo tu so ya aunga. Ia male tatu awal valele. Malo brother malo mafto mai. Tau ka mo aunga tasi le tanganta ese fa mauni lana tau tonga pole ale te lo mea loi aunga e tu ale kari amele mo tangata usta tangata fa long a se i fo i mele le telefoni se i a wale se telefoni al maia kalo fai so so po o fianga mo tatu wa tunu e do vai ga fatalo wati un lemba fo boy nai ngal wenga istamaki Aele
Poi piaga si filo le oli. Dois fulu lima menit jalo di July Jasi. Padahal buat si Ricky Masoy pada lo fati aja boleh ingat mau coba Wellington ni. Papa lo jolo si apa sambil ni mau jatuh lori lu ngene wala. Ah belori ubala bolo mau coba mana ah jak balik fai le mu tu fai ba. Leo dois fulu tolu menit jalo le July Jasi. Total edition la tunu leo tolu wati tu bangalu ngalo toe. Malo fa malo si malo no sa ingalu ngalo toe ile nei fo ya oli. Patalo wati le si amoliva. Dai si lo fati ate mala inga. Mai fa vivia ngale fatu ya Marcelina Masoy. Ya lo tadi mai le vatu tadu proclame lu jau fa nganga mo oya o toe mtadi ngalu ngalo nei oli.
Alofa lava o te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalambe o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luanga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. Ava veiloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whitia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau alola pusa, Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash ale Digicel i Samoa, tonga Fiti, mawaruatu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiti, mawaruatu. Morisi whamtalanga aule olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o restaurant fo imole waino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il olua fitu luo no tolu no fitu no lua olua fitu luo no tolu no fitu no lua. Awane ge misiele fa pizzoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fata la ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na le lua tolu ta la ile vayaso. Maule fa pizzoa muenga fa apea seti no foa. A faye te fa ailoa ile Moda Furniture. Ole Radio Samoa na mawaili nei fa salonga. Ole ama wasa umea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala leiva taiawa ngai le afo le lima, ile asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona imale asu sa, se fulua ngai le afo le fa. Tau mo le aso. Leo ina lou loto. Mai le mana o tele. Guard your heart against greed. Luka lona mata upu e se fulu male lua, a olona foi upu e se fulu male lima. Ua fetala ia tu foi o ia te ilato. Ia auto, ia leo auto, ia te auto. Aua le mata pea. Aua e le ola se tasi le tele o ana mea. Ua ia te ia. Leo ina lou loto, mai le mana o tele. Guard your heart from greed. O stasi le nei o whaata oto lau i loa a Iesu, e pei o na wha mauina e luka. O se tasi tangata mau oa, ua wha pea ifo i lona loto. O le a au fausia ni fale te tele. Ma wha putu iai ana saito, wha putu iai lana oa ma lona tamao a inga. Ona nofo lea.
taua ina inu, taua ina ai, ma ia ori oli, ma fia fia, I mea e tele ua ia whaaputuina. Ai, whai maile whetalai ngā Iesu I le tangata mau oa lea. Oe a nā le vale. Whawhewhea pe a tei ua e oti whaafua sei I le pō nāne. O ai ana whaao ngā ina, le oa, le tamao a inga sa e whaaputuina. O se a o onga tā ua Iesu, ina ia I loa e le tangata, o na leo leo ina lona loto, mai le ola mana o tele. Samo ai, ia leo leo ina lou loto, mai le ola mana o tele, ma le ola whaalo loto. Ua ola mana o tele le toa tele o tangata. I to tonu o la tātou whai ngā mālo. I to tonu o a tātou e kālesia. I to tonu o tātou nuu, ma o tātou a inga. Samo ai, o le lu I tau a Iesu ua au mai mo I tātou I le nei fo I aso. Ia tātou I loa. O na leo leo ina o tātou loto, mai le leanga, o le ola mana o tele, o le ola whaalo loto, male mana o tele I le oa, male tamao a inga. So ia tātou te mana na o tele, I tamao a inga. So ia tātou te mana na o tele, I le mamalu, male pule. So ia tātou te mana na o tele. Po ai, e iai, le mālosi, le oa, male tamao a inga. Mana ia le lui tau a Iesu mo Samoa, I le nei tae au. Ia leo leo ina lou loto, mai le ola mana o tele. Samoa, e le anga le ola mana o tele. E sili se mea I titi tātou te maua. Ma le fi le mu. Ai maua ai le fia fia. Nai lolo tātou mana nao I mea e tele. Le ola mana o tele. Le ola whaaloloto. Ai mau ai lo tātou ola. E le anga le ola mana o tele. E mana o le atua. Ia pū lea o tātou loto. Mai le leanga o le ola whaaloloto. Tātou te tālo. Lea tūai. A oa o maia Samoa. I le leanga o le ola mana o tele. Ia mātou iloa. O na pūlea o mātou loto. Mai le ola whaaloloto. Tātou ia malaua fio ia mātou whiau mga ruenga o le nei aso. E tonu malele iai mea umma. Lo lava suafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amene. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, the Energy Minister is now claiming the money gathered to pay for building a new LNG import facility is neither a levy nor a tax. The government yesterday announced plans for the storage site to maintain energy supply in dry years. Fact sheets at the announcement outlined a levy will be introduced to cover the infrastructure cost. Minister Simon Watts was asked whether that's really just a tax. It is neither, because it is a net benefit to New Zealand households. The facility is expected to save households about $50 a year. The Resources Minister's trying to push the accelerator on a minerals deal with the US as diplomatic conversations unroll with the Trump administration. The US President's threatened tariff repercussions for countries not making deals. Prime Minister Chris Luxon says Cabinet is yet to make any decision.
Shane Jones told Radio Awatea the US and New Zealand are like-minded countries and we should take this opportunity. And we've got the resources, we've got the minerals, so let's get on and use them. Health and safety reforms could cause confusion rather than clear it up. Government amendments to the Health and Safety at Work Act change focus to require businesses to concentrate on the highest risks, not minor ones. It aims to clarify areas of confusion, strengthen approved codes of practice and prioritise regulators' functions. Safety Management Institute spokesperson Mike Cosman says all of those terms are new, which adds complexity. It's not at all clear how any of this is going to actually reduce the burden of harm, which costs conservatively $5.4 billion a year. 3 16-year-old boys have been referred to Youth Aid and stood down from their hostel over bullying at Oamaru St Kevin's College. A source previously told the ODT a group waterboarded another student. Principal Joe Walsh emailed parents saying reports were exaggerated. That's news. In sport, Zoe Sadowski-Synnott dedicated her 4th Olympic snowboarding medal to her support network. The New Zealander claimed silver in the big air at Milan Cortina, a 3rd consecutive Games podium finish in the discipline. The 24-year-old's been quick to credit those around her. My coaches, my support team, everyone, physios, everything, as well as my family and friends who support me off the snow as well. This is for all of them. Her feat marks our first medal of the 2026 Games. Runner Sam Ruth intends to compete at this year's Commonwealth Games. His father Ben has confirmed his son's intention is to race in Glasgow, as well as the World Juniors just afterwards, once he sets another qualifying time. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey!
Fitu minuta leo tele tula jasi o tatu telefone ngana Britania pere whaafonga mari tātou wā tunu ule nei tema le oli. Mal manatu ala solo ngana le maman wheel nei ya se whai wala fili mala whengai mara tātou wā tunu. Ai mo se foti tāpua inga nei a tātou ta mamti da mātu e maota malawa. Pātalo whātu po kalame a te utau ma whaamalo atu mo tāpua inga le riaso. Ia mālo whaamalo losi. Niso i la tō leo tō tari watu i ngā ruenga o te toe. O la tō tāpenatu mō ngā ruenga o le sifi o le uli se pa i le teimi le pō. Pea fo i la tō la tāpenatu mō ngā ruenga o le sifi pō. Ia, whamalo o le sa. Tātu tari mai a watu nisi o tātu whawhiawhianga. O nisi o tātu whātunga tuwai. E no fone ima e whatu sai i pēsenga tuwai. Whātunga tuwai ma whātunga fōle ne vai teimi. Ia, o tātu te ilualo na ese senga. O le lautanga o tātu ia te oe nisi nei o whātunga tuwai lunga o le tātu pokalame. Pe ona iai ia le rosa pae, o le tia maa, o le papase ea, o le kōrena lii, o nisi o whātunga tuwai. Ia, sui e whela whafonga, mai mawhawhu po a nisi o pese tuwai. O lea e te sirafia, i lowa i teimi, o wā ni whātunga tuwai, i lowa i teimi. A o le rosa pae. Say tell sangi mai Fitu e ole lani say sai mai E mana tua o yo ma fau Ile masanina ya so malama Lawa mi ole sa o tiwai Loi matape wa etu mai Lau mama i dorina Vale a soa ua o te wina Te pinde whamau Te aina ua nganga E mana tuai Mafutana Ai sawia oi ole mana mea Olo walo fai tu maupea Ele whanga loinga ina uangana Ai ole a seuroa o si o E whātunga tuai pana e whaafonga mai ai. E laua e whaafonga i nisi o tātu whaatunga tuai ale rosa pae. La upele ea. E umatu e whaangaso loa tuisi tātu pese tuai. Mai no fole mai mawhau i leo. Ai wa i leo ka mai kere whekāngisi oka. Pio whekāngisi o manu i lungo fungo la. Au ia
Ioe te lo fu ina fe ro I malau ki kala nga vai kai ia ma fa ka kangi sulu yo ko ma I ma malu leo pa wa tatu ba musika ia sola pe mai o leo fa tsi mai le a fionga ia le do li to finga ai sa ho tu mulunga tatu po klami o lo ia tape nanga tatu wala leo ia mi se fu la finga luenga leo la ma si ia tu la lord fa mo le la tape na tu ia le tatu wa tunu ai mai se ia la fionga ia nae ia malantu au malanga mai la to uma o le o fo tape na tu la lo mo le tatu fa mo le ile asa ta ta lo fa do le to finga malo se fo mo ia malo lang malo fa malo sinia se fa mangalwe Ia, so I whamonuia I lau whetalainga te le nei tū la o le aso, ma lo lava le whai o le whaiva. Ia, I tu sa e fo I matiu te le nei tū la o le aso lua. Ia, I whatalo whātu fo I le mamalo si tātou wātu no o lo o mai mo mai, ia o whaalongolongo mai fo ia I tu o fia o le nei ke lope, ia o lo maua mali tātou wā la leo le nei tū la o le aoli, ma lo lava so I fua. Malo o amule makanga vai so lu to ia ole amakanga masangi ya ka ko le pisi ya maua lava ngoa faile me ka ngo fai ole usu lava taiao fa tino nga luenga ia o mono stofia tato ia ele manga yo me siri maka wa ko puling ile lo se ngo lo pisi ya se rapo o mo puling ia ele o lu ma se ga pisi ya ka fo puling ia ole ia o afo yo fa man yanga ia o nisio vaenga o lena maua mai ia lofa mai ai fo inisio tatou pa anga ia tatou ia le o le faima maua lava nai fa malostino ia ile aso le aso ono o le alo lofa mai tatou pa anga titia manga ia po kai o se mukalo ia lo la ia se o la ko fisili la vaenga la pe mo se mukalo kai ala mo mai mukalo alo ngari spokala me ka ko kai ia Maria o leo tape nale tatu fa mo fa te foi leva no le ua mo fa yo fa tasi mai no tatu po kalam ina i mo fa no fa ilo mo fa no fo tu langa lo yel tape nanga mo fa mo le langa e tu lo ile aso ata yao ia sa le tia ia pe tonu ua maua ia le mamalo se tatu wa tunu le tele o fa asara launga le tele fo yo nisi o fa tinonga ale vaenga le o ta o le Pacific Justice ia pe fo yo na taimua ai lana fionga ia anai atha anai ia etu sai fo I matau mawhainga ia maua se leo o tangata Pasifika tūlanga ia o mai whaatasi ina ia nga ia tu ia e tu ina atu se tasi fo I o vaenga o lo o fuafua iai pe o na maua to tele ia o le finau ai ia anai ia mane to tele lavo le komiti ia masui uma o le Pasifika o mfaiona o mai faatasi lango pe la lango foi le foi a faatinonga ia malfuafuanga ina ia maua le tasi lea o le visa on arrival o le petition ia por tulanga le ona tuina tuwaile fanonga ia o sui mo le Pasifika ina ia alanga tusa foi tulanga o iaile aya tau tangata ia ai mese foi o iai le tuina mai o le avanoi o tatu tangata Pasifika ina ia o mai to tono New Zealand malanga mai to tono New Zealand ia e au no male tele o fiu ia inga e pe ona iai lava le tele o fe inga ia male tele lava o vaenga ua le mawhai ona autova a maeli to tele o le vaenga le pe ona iai ina ia maua lava noa e malanga mai iai ia le visa on arrival ia e tūlanga iai e te taona whaatino i le vaenga ia o le asoalata e au lea po le tūlae e se fulu leo o whaamawine a matai ia le pōkalami ia o mona whaatatia mai ia e tu sa e fui ia male malanga atu ai o le awhionga ia anai ia e me se fulu le toa telo i lato le amalanga atu ia I Wellington ia e whaamatu watu le nei petition ia o le lato fui maenga ina ia mawhai ona ofit tono le palimene ia mafatino ai foila ia fela flafo inga I tūlanga o le vaenga ina ia o le naunau ta inga ina ia maua le avanoa e a ngai mai e o tātou tangata Pasifika tutono Aotearoa nei ia au noa ma le tele o whiu ia inga ia maua le visa on arrival lea
Ma le ia vaenga ia pe ona whamtala ma whailo mo whafongol tātu watunu. Te lo fo ie leisi Samoa e le iso na nganga e so e lango lango. Ai whaftai fo i leta mani o tātu watunu. E se le whinau. E whinau i mea i loai manu iei mo le lau telo le tātu watunu. Lolo minga tāu o tine le whamai mo le aso atai au e tāu fo i le nofu tatalo le tātu watunu. Ia mo le nea fo i tāpenanga ma le whamai mo e le ngata i le tāpenatu mo lalo. A o le whainga malanga le aso atai au. O le te ilo le tāpena le tātu pasi i malangatu. Lo winga o le talo lava no mo soseta si au fi au wai. Sa o le lava o le afia na nei po le tūlai valu le anga i ese atoa le pasi le afia nei ia e anga i atu mo Wellington ia o vaenga na ia o lo tala pe le ava no mo i la atou ia e fi au wai ia e whapena fo ia i la atou o lo o iai i totono Wellington ia pe o lo o tu ina mai pe fo ia le telo whala wiloa ia i la atou e maua lava noa e anga i atu wai i le taimi o le i le maota o le palemene ia e tu sai fo i matulanga le whaatulanga ngai o vaenga e whaatino el po kalami le nei ia awa fo i le whaali atu fo i le lātou lango ia tu whaatasi ia whaali fo i le o lātou manatu ia i tu langa o ia le petition le nei ia po vaenga ua anga ia le mawhauwhau ina ia tatala me lava noa le malo New Zealand e tu sai ma lea fo i a fuafuanga tia Lo wingal whafonga mai nei tātu ainga wo paanga umalawa le tātu watunu olo o mawhai ona whaatasi mai Wellington le olo tatala le vanoa mo so se tasi Lo winga i tā ualu o wai ai whawhila tu fo ia lela umwhai ona a wai ona o ngā luenga o le mwhai ana lango e il tātu miti afu le whataua sa lele pe o le whai ungo le vai aso le na a matai atu langa leo le le tu ina mai o mitiafu ia la ele mitiafu le Pacific Justice ia e whaali e lo lango i vaenga whapena ai o le i lātou ele o mawhai o nā nga i atu ia o lea pe ona e tā ua le amatanga ia mo le mamalu lau tele ia o lea nga i atu le tātou ofisa i lalo i Wellington ia awa fo ile mo le mawina o le vaenga ia maua fo i nisi o ata ia o le tūlanga fo i le pōkalame ia ile awai atu wai ia o le vaenga na o le la anga ia tu le tātou ofisa ia o le atu ina mai fo inisi o tātou whaasalalanga tu sao mai i Wellington ia ai mai se lava le tūlanga leo le whailoa inga ia malana fionga le minsta o le vai fafo o le atu no New Zealand ia vawasa manaia Winston Peters ia o vaenga na e tuli matai mai pēr tātou atu no ia awa fo ile anga ia tu le tātou ofisa ia ina ia maua lava se avanoa ia mol mawina yo tātou tangata le nei whaatasinga titia. Manero le whafonga le tātou watunu ia ngata fo ilea ia o leu am whai ona folatu vaenga pe ona ele tāpenanga wale asa tai au ele whenga ia leulo ele i tofinga Aisha Hutu mo tātou le nei oli si wangana wisi si vaenga leulo i tofinga whamol Le ai pau leo le tūlanga ia au pau lava le vaenga i lātou pe ona e tā o titia ia e tatala lava noia i lātou o loi tutono Wellington ia amalanga atu ia e langlango le vaenga ia e o le tūlanga iai ia o le maua lava ia nisi o le aotelenga o nisi fo i o tātou reporti mai Wellington i le aso atai au e tu sai fo i malpo kalame o umana whaatatia e le committee le Pacific Justice ia mai lātou fo i o le ofisa le fionga le minsta ia wawasa mana ia e tu sai fo i male lātou fo i whiutanga inga ia ma whelafla fo inga le aso atai au ia i le vaenga le nei o le mau o le visa avanoa i o tātou tangata Pacific e anga i mei tono Aotearoa e au noa mani tele o le wheu ia inga ia i tūlanga whaape nei a te tia ma le whaalo lava. Mana ia tele le vaenga le ua tau wha il tātou visa. Ia. Ai, longo winga e mōlo le visa vai vele sau o le solo. Ua fiu e su elesi. Na wale na maua lava noa le alana fionga ia wawasa i le tai au nei le whatatanoanga foi ia marasunga ia ta vai ia e lea e tilo atu foi o lo iai lava le lango ale le fionga le minsta ia o le tūlanga la lea ia o le a whapena ona present ia pe tu ina atu loa ia vaenga ia pe wa umo na saini e tangata ia silia ma le fast food lima afi tangata ua umo na sainia le nei vaenga ina wa lava le lango ina ia o lea vaenga ta ua tono le palemene ia mo felaflafo inga ai la tōro o whapena ona
tilo po fele tu o le anga i aile nei a fofuanga titia. Ma na ia le na fa fonga bal tatu wa tulu fa mo le la sa ta o no winga o la fai foi ona nga lu fa tasil tatu po kala me fifia mai ya mal tatu fa ngalwenga le ulu eli to finga ai shahut mal le fa tu ya sera le la fa fa tasi atu da lo le sa ta o mal tatu komiti longo pu eli il tatu wa tu langa o ia fa mo le sa ta o la te poli au te poli fa pele me fai ona e wai fa fonga lunga tatu tua ale radio Samoa ia mo te mo fainga ola ia ile aso ata eu mo ni finga malanga le to finga a me se foi il malo tatu watunu le o tape na mai mo le tatu fa o mo le aso ata eu ia fa tai lava tia manu te leina 5 volts toile nei aso ia le malo se tatu watunu so fu mai manu ma lo fa tai ia le na fa fonga le atunu le nei fo iaso o le tape nanga pe ona fa ilo atu mo le fa mo le aso ata eu lo winga tau o lu sao tau o lu talo le tapenatu mo le fefera nei tale tu lai valu alu sel tatu pasi o i umalava i lantou o la mafai ona fi awai fi malanga i lo le na ua mafai ona tu natu le fafoma le tatu watunu o le tatu whenga malanga o le atu ua le tatu pasi o tahuhu le tu lai valu le fiafi i le tu lai valu le fefera nei lo winga tale valu alu esel tatu pasi mo tatou i fi malanga tau ona tatu watu iai le fefera nei ia mawhaiolo na fsota iatu ia ma noa mawhasoa. O telefoni le mwhaina e wala o iei pia whapea te fia molo no whanga e po e le tatu pasi o le olua tasi tasi tolu lima fitu valu i fitu. Olua tasi tolu lima fitu valu i fitu. Tatu telefoni na e wala o iei ia e mwhaiona tumaiante ole no whanga sa o lawa i o tahuhu o la mwhaiona po e tatu pasi lea i lea fia whena nei. Mo i latu e fia malanga e tau ona tale fitu ia wa i o tale valu tatu pasi alu ese fase fua tale valu fase fua tatu pasi walu atu tatu pasi la lo ia te lo foto tele nei tatu ainga i la loi Wellingtone la mfai fona tali mai ia matatu malanga fatasi ia matatu o fatasi mbolo tatu maule aso atayao le si vaanga leo tatu fase silanga mo au kiti uma fia au wai le tatu tamusanga lo te wila fa mole e fa mana tu tatu fona fele la solulu aso sfumultasi o februari ile afoleono le tatu no fanga masani lava ingati o tara o ina fa yel tatu fono le aso atayao fa ya le afoleono ile afiafi e tawale awai mai le fontanga e fa ngata ai el fauluina o tatu au tasi ai mare fai la fai fo di tatu draw ai amata il tatu talonga le stonai as full mar fa fe poli lo winga au uma la valu tapena tu mol tatu te wile le stonai tau ne awai tatu fontanga mana tu mai le udu masani mo tatu awali e lima selau tala a automaita e fa selau tala mo ni se fa mtalanga wala wane ia Nancy le olu tasi olu tolu iva tasi fa fa iva olu tasi olu tolu iva tasi fa fa iva po petelo ile olu fitu tolu voltolu ono falua o lo fitu tolu voltolu ono falua fatai seria ele telefono ya mal tatu tu selva fili mal songa le lava mo tatu tu si telo tatu tu si tatu ofisa yana sumai piki tu si fitus fultala a fa pe na te fia mo watili fa talanga winga tatu tua al tatu litio ia mal tatu tu si lava fili mal songa vala mal tatu telefoni o le lua no lua tasi lima iva tolu lua no lua tasi lima iva tolu pauna o tatu fasisilanga lutonu mai matalo fatu ele ne vaenga o le oli diso tatu ainga lo bafto winga tatu Facebook ya maele tuma seve pa pelu fatalo fatu Brisbane Australia e se tatanga mo fatalo fatu tuna formua mafutatu nei Brisbane a moleto lo fanga il falensinia le advance uso automotive in nei Brisbane alo fatu moto pe ala fatu tatu pese fatu ngatu wai ya sola o sola e falongo longo ye le la tatu se o le pese tia ma ele lo fai la wa fa fonga ye le fe pese lo sa pai la upilia fe I mai ki kala tia ma ele lo fai
Ai. Wa fianga mai le tia ma bele fa fonga ma ai. Su e velo fa fo. Ki kala maleo. Na o ki kala maleo. Ni so tato musical ni vai ngoleoli. Tato se ajulola le de papa se ya. Ta so fantunga na e fa ngolungo ila wailaso. Isilo kisua.
i the radio kasi lima i vakolu amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. A whaile te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa aunga o sose whaala velave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mō lau ainga. Tu mai lo whaatuatuanga i le Samoa Market mō sose wha moe moe mo ai nei Samoa. www.samoamarket.com. Awana ia misia le whapitoa a le Moda Furniture. Mau le iPhone 17 Pro Max, lua whātala i le Vayaso, Samsung S25, ma le speaker i le nau le lua tolu tāla i le Vayaso. Mau le whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whaile te whaailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawaili nei whaasalaunga. O le amaua sau mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa tai awanga i le afo le lima, i le asunga fuanga i le asfaraile. Asu tona i male asu sa, se furuanga i le afo le wha. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Ele amatanga o le nei Vayaso o te whawhailoa e te whoi tātua tunu mai le tātua polkalame masani o le areto le ola ia ele nei Vayaso alo lava le soifua manuia. O le tusi mua le no fua inga tupu lo no ta upus fitu fa upus fulu o no whapea o na alu atu lea o tā vita manofo atu i luma o Iova. O na whai atu lea o tā vita Iova le tua o ai ea unei o ai fo'i lo'u ainga ina ua e whao o mai i te au i le nei aso. A le upta ua mo o i laso le nei i whapea ia e manatu natu i lona angalelei. O e manatu natu i le angalelei o le tua i lo wolanga ma lo ainga. E le ngata i le malosi ma le ola o na foa i te oe. Ia e whapena fo i mea olo o whamanuia tua i le tua i te oe i aso teitas. Mai le ai o se mea i le whamanuia o le tua ua e maua mea. Ia pesa e mativa sa i le tango lima ia o le nei taimi. Ua maua mea i o lima. O e ma fau loto i mea na ia mata ua i te oe mea ua foa i le tua ma le teita inga le tua. You know, a whai te le o amana ia le vaenga le na o lona winga. E o ina e manatu i fo o meanga ua e maua ma le malosi, ma le atamai, mea lava na ua e manui ai. O meanga maua i lau malosi. Tai pei o ka malo fo i lea le tupu i longa lea papelo ni e tuspa ia e ingoa ia nepukanesa. Pai mai tala tuspa ia na whaaya ina e le tua, ma wha mamalu e le tua, wha mau ainga ina e le tua ilona vai tau. A le mea le tupu whai, ua le acknowledge pe ava i le tua i le malosi, ma le mamalu, ma le oa. Ai whai mai, ua mita o ia, mai ua savali lungolo na whale ma wha peifo. Pe leo papelo nia ele nei, na o whaia i lo malosi, mita i longa malosi. Ia, le unga, na wha maua laloina e le tua. Ai e vaila ia tāvita. O tāvita i le taimi i longa o tāvita, ma le mamalu o tāvita, le nga mawhauwhaua i e whaisa whale mo Iova. Ao le alana whetalai e Iova. Ia i le ainga o tāvita, ma si tia lona ainga. Le lai te vai i le tala tāvita, ina ua whamanuia le tua ia te ia.
mata ua tuele tua le lumana i lona aina ma lona tali i leo Solomona fai mai ona alu leo tavita ua nofo i luma o Iova le whalonga i upol tangata i lo ngā ava i le tua ona o whaamanuyanga ua fai e le tua i lona o langa ma lona ainga fai mai lo le tala tavita o ai ia unei o ai fo i lo ainga ina ua e whao o mai i a te au i le nei aso e ka ua ke le mele nei e whata mau ainga e le tua wha malu e le tua a ngai loa e tawita wha mau lalo ki lo le mele o le tau whaase o le kau whaase i o le mele o le mamalu ma le wha e aina a e le loa le sauce po le pongai o le mamalu ma le wha e aina pia o ngasi kia o i se mea a e le loa o nga e whawhitai i le tua i le mele ngā ke lo le mea o i te oe o le vāwe ia o nga koe se le melea o le whaainga ma le whaamanuyanga mai le tua. So o le upula mo o le aso le nei, whai mai le matua, mana tu natu i lona anga le lei. A whai whaamanuia o le tua, mana tu natu lo loto, ma i loa o na whawhitai i le tua. Le tua, whawhitai la mo mea uma mātou te maua, whaonga ana mai e whaonga ina o mātou o langa, mea lofa o e whaai, ia o whaamanuyanga ua mafua mai i te oe. Ia fo ia tupea le vi inga ma le whawhitai i te oe. On olo suafa Yesu. Amen. Oh,
le Bishop mo le peso fa ngoina yo vo au tonu le fa maoni o e tama le fa fonga ye u po le pese mo le Bishop e mo le tanto areto le ola o se lu tau fa nganga mo tanto fa mo au mo tanto le yaso ia vi ia le li fa tai le tua ya noa e le tononga o le tau o le upo le tua ya ti tanto ave o se fangu o se fa manatu au se fa malosi ale mo tatu le temi maletei u ia na tatu fe ngai manga luenga o ia ti tatu le poto masani fa tinu ni ai o tatu tiute mo tatu faiva ai ia temi ye to fonga fa so songa ye fo ilu tau le ni savalingo lo tatu yai ai fa fitai o tatu lo to ile ali o lo maua le vanua e vatu o le pokalame fa le nganga e te fa fonga ye mo fa ngolong Faile mo vi ingo le tua le ne yaso la mo la fai tu te manga luengo fe ngai mo le tatu wa tunu so se mea tatu te faia vi i ai le li te mo le atu lang fafte tene la mo tatu wa tunu a mese le ne po kalame la reto le ola mo tatu le ne yaso fe lava nai te mafuta mo iai fa mo le tene le tu te manga luenga o le ne yaso lua tai le wati lo to se football tasi minuto talo le tula e lua tale tula e lua na tape no fa ile le po kalame ale to faya fonga mo se manu Francis Jane pa wau de tatu pokalame mal tu le radio Samoa se pa ifo istaimi o le afia na nei afia na nei la fatonu na foto pokalame fo le va fili wa le to e tape mai tatu pokalame le to e fa wau tatu pokalame mo le to sanga tawa na pokalame mo tatu e fa soa ia matatu fa longo o ani me tau o ani me nga ia I fa so fo le tatu wa tunu pe ona ye lungo le pokalame le va fili le afia na nei dai va ngana fa manatu atu mo tatu wa tunu I le fo yaso ai malo al fa malo si malo le on sa ia wa uma fo yaso do la jo ia e fa tu atu so manatu
Ya, tatu whawhiwhianga pere whaafonga ma iai leo toi 5 minuta en tālo le tu lai lua. Tatu tau ulunga se tau tua ma sauranga mo le maro le tātou wātu. No, mo le nei fu iaso mo le tātou programe pe o nei le tau tua le whiwhia mai. Mo oe msa mo le atu lupela o whenga iau tūtu ma ngā ruenga. Pa pe fo le tāpo inga ni a tātou tamam tina mātua mo te malawa. Pe fo le whenga ruenga tofi le tua. Lo lo le tātou wātu no. Lea sa tātou mafuta le nei iaso iso se atu no sa e mafuta mai ai. Ma mo le atu le nganga whaafte tele lava. Ia ile tali eina fo le tautua ma launanga le Rida Samoa ma le proklama le whiwhia mai. Pa malo whaafte fo nei o tātou ainga Samoa. Ile tali eina o le tautua le tātou le tio i lunga le proklame. O le tasi ono tesi ma le tasi FM i tono le tātou ātano. Tātou whenau le aso tai au i le lofa ma le anga le lei o le tātou ma tesi le langi. Na mwhain toi tai tai atolo to se fuma so mātu wola. Toi whaawau fo i le proklame tātou. Te ilo le aso tai au. O le ala amatari el pokalame fo ile tanto o le tartalanga mo le sunga fo mai ia Dr. Mtavai ia ona fa wa fo ile ia ma awoni ngali atu o le tatu pokalame le la awa ia tuai le tatu o fingorenga le aso ata o le low Wellington o la mfai ona fa so mai ni so vaenga o le afa tau ni ile tatu fa mai mo ile le aso ata ia no ia tele to maftanga mo to fa ia fonga ai mai se ni so la fingorenga lo tapena mai mo le fa wino le tatu tau tu se pa istemi o le afiafi alo fa tu samola tu pele so ifo mai manuia. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Le Big Pots and More, wa whaiti tia tau si o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whao ngā i tutonu mu whafu. E whi tau i le lei mo a inga e ka le sia, ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Dasion Tolu Stoddard Road, Mount Wasco, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. In this update, as a flurry of national MPs claim levies are not taxes, NZ First Leader is openly disagreeing. The government's imposing a levy to help pay for an import liquefied natural gas facility, which it says will save households $50 a year on power bills. Labour's Chris Hipkins described it as a gas tax. Finance Minister Nicola Willis says that's absolutely wrong, and Prime Minister Chris Luxon called it a load of rubbish.
Speaking to the platform, Winston Peters made his opinion clear. We've still got all these people making excuses, saying things. Of course, if you have to put your hand in the pocket, it's a tax. Energy Minister Simon Watts is now claiming it's neither a levy nor a tax because of the benefit it will bring power consumers. Wellington Water says its core focus is reducing the impacts of a foul odour plaguing people living on the southern coast after last week's catastrophic wastewater treatment plant failure. The Moore Point treatment plant is still discharging partially screened wastewater into Cook Strait. Biological materials being removed from the plant and fresh water flushed through to reduce hazardous gas. Wellington Water says it's running neutralising equipment to help with odour levels more noticeable when ventilation equipment is offline. Mayor Andrew Little met with the Prime Minister and local government minister last night as he called for an independent review of the spill. Chris Luxon says they need to work out the best path forward. We don't want a review that takes months and months. We need a much faster answer. And so we've given the Mayor a number of options which he'll consider and think through. Former girlfriend and Jeffrey Epstein confidant Ghislaine Maxwell has invoked her Fifth Amendment rights to avoid answering incriminating questions from US lawmakers. Maxwell was due to be questioned via video call from the Texas prison camp where she's serving a 20-year sentence for sex trafficking. She's arguing she was wrongfully convicted and is seeking to overturn her conviction. That's news. In sport, teenage middle distance runner Sam Ruth plans to juggle both this year's Commonwealth Games and the World Under-20 Championships in Eugene, Oregon. His father, Ben, says the dates line up for Ruth to run at both events. We've decided that actually Sam can race the Commonwealth Games. He can go fly back to Eugene, race the heats a few days later and still race the World Juniors. So the plan at the stage is for Sam to do both. New Zealand can take 18 able-bodied track and field athletes, with Ruth keen to secure a second A standard time this weekend to shore up his place. And Pakistan's agreed to play India in their 2020 World Cup match, scheduled for Colombo on Sunday, a fixture which adds significantly to every country's revenue pie. And that's sport. I'm Raylene Ramsey.